Ile suafa manu malo le tātou li o Yesu Kiriso te toe whaatara whaatua ile pa ia maurunga le tātou atunu ma le au whaafonga le nei tai au fau. Malo le soifua manuia malo fo le langi e ma whaafitai le lofa o le atua o mawhai o le tātou o le mai le nei aso e whaapopo i loutou soifua ma so mātou wola. Le tautua le si fonga le lau moe Wellingtone a lo mai le tātou sauninga lotu te te ilea le sunga i le tausi matanga aluenga Reverend Miss Faseu o le Kalesia me totisi Samoa pi tone Wellingtone. Usi mai le whaafonga. Ala whai mai a Samoa i nei tai a fau. Malo le pali. Malo le langi matafi. Malo voi le whātoa toa. Tai le atua ua tai loutou soifua ma lo tātou wola. Tātou te auria foi le nei aso fau. Pau popo i aso whaitawina le soifua ma lo tātou wola. Ai o mai asi o tātou o atu i le atua e ale le tāpua inga o le nei tai au. O le tātou tāpua i atu i le atua. O te whātari atu i a Iova. O lo whātari atu lava lo wanganga i a te oi. O te wha moe fo i rana fionga. O lo whātari atu lo wanganga i reli. E siri i e o leo na whātari tari i le tai au. E siri lava i e o leo na whātari tari i le tai au. E wha moe i sara eru i a Iova. O wā o ia o Iova le alofa. O ia te ia fo i le wha o le tanga tele. O ia lava na te wha o la ina i sara eru. A ia lato wā mi o le anga o malava. Si o tātou te talu. Anganga pa i ai. I o mai ai le tāpua i ngā alu tunu. Wa o mātou i oe matari tonu a le au noa maro wa fio mai. Pai fua lava le nei wha moe moe. I o mai ai te pāpatiso whina ngalo mo mātou wha moe moe. Na i o mātou whai ai le nei tāpua i ngai le anganga a toa ma le wha maoni. Ono lo suafa keriso wo mātou wole ma wala au tuai. Amene. La tātou i atu i le atua. E pese wa sawia. Le atua mana e ma. Le mata ute. Ya o mea uma. Ua o pai oro o e. Sila fe. Ia whaamanga roma o rauroto ia leleuma whaamama ina a o amio matanga a toa mama paupa
wina o le faitauina o fionga pa ia le atua, o mai le soni mai whiangin tuai. Tusi al profeta o Yeremia, lona mta upe lua sifuruma le lua, faitauina mai fai upe sifuruma le tonu, a ngata le sifuruma liva, o fionga pa ia lo tātu utua. O i tālofa i le ua whaia lo na whale, male a mio le tonu, ma ua whaia o na potu au pito runga, male a mio le tatau, ua whaifua e ia mana au auna le late tua oi, ma ua le avatu ia te ia lo na tongu, ua whapeane o ia, o te whaia mo au le whale tele, ma potu o runga e te tele, ua whaia fo i wha malama mo ia, a ua tā papa i a rasi, ma vali le vali mumu. E whai ea oe matupu ina ua e fi nau, e whai fale a rasi. O routa mā, na le ai ea o ia mainu, ma whai le wha masinonga ma le ami o tonu. O na manuia le o ia. Ua whātonuina e ia le fi naunga o e ua puapua ngā ina, ma e ua mātitiva, o na manuia ai le o ia. E leo i loa ea o akurena, o lo fetalai mai ai ova. Awana ona whaasanga o mata, ma lo roto i lau o roa, ma le wha maringi ina o le toto o le o le sala, ma le wha saua, ma le wha tinga ina ia whaia. O le mea leo lo wha peona fetalai mai ai o Iova, i mea a o ia i o Akima, le atari o Iosia, le tupu o yuta. La tau te le tau whaitangi tuu i a te ia. E whapea, a we, lo usoi, a we le tua whawhine. La tau te le tau whaitangi tuu i a te ia e whapea, a we, le ali ie, a we, le mamalue. E tanu mia o ia e pei, ona tanua o le asini. E tō sina, mo tia ina i tua o whaitu toa o Jerusalema. Talo lava i le mana o le anganga. E na lea ma lama ai, na ufa awafonga, i a fionga le atua e peo na ufaita uwina i le nita e au, tu mau pea i le atua le vi inga, le wha manu ma le wha nitang, ne i e wha wavau lava. Amen. Au o mafa ufonga o le nita e au, na wafo se fe au e taita ina ai, au fe au ma tato ngā ruenga o le neia so fau. E wha au tuina wha pēr. E ave e sea le wha atua tuang. Ono o le re wha mao. E ave e sea le wha atua tuanga. Ono o le re wha mao. Ao le mau se tasi whai pisinisi. I lana au whai ngā ruenga. Whai mai nei whai pisinisi. E le mo mia ni tangata hata mamai. Po ni tangata whai longa le ngā ruenga. Ai mo mia ni tangata wha maoni ma le wha tua ina. O le tau wha manino ina o le manako le nei ali. Whai mai a ia e le wha pēa. Ua le wha taua ina. Pē wha le au ngā ina wha longa. Ai mai se to mai ma ngā wha au le tangata. Ao lona nganga atoa. Malana wha mamafa. E matua mo mia lava le wha maoni. O le me siri leo na tā ua. Ao le wha soronga mainga. O no wha i ngā tupu o le nuku o le atua. Pai mai le mori mau. E to i titi lava se vaenga na lako usta ia. Ma wha maoni la lato o unanga i le atua. Ao le to tele o e na whai matupu. Pai mai o ni tangata le wha maoni. O ni tangata le wha loromo. Ma le usi tae i le atua. Mo le atania lava fo ringa o le atua i alato whai unga whai. Ai nao le te ma le fo vale lava. O le wha moe lava i le atua na tō fia. Ma whiriwhiria la tō e whai matai tai o le nu. A ua whai lava. Lei loa ma le poto o le tangata.
fai lava le mea e loto iai le tama le lo matua ia. Au tūlanga fo ia na o ia Ioakima le atari o Iosia, le tupu o Utah, le tangata na ave iai le whātua tuanga, ma le wha mua le atua. Tō fia e whai matupu, tai le nuu iala o le atua, whātonu le nuu e whai le ami o tonu, ma sāva vali ma le whamaoni, I luma o le atua. Ua ane. Ua moni ai upo le atu nuu ai uru tuana I taisi. Maua ula futi. Ua leo matasi le futia ma le umele. Ua whai le loto le ame au. Ai tuu le fina ngalo. O le ou le au. Ta lofo le tangata sa ave iai le whaaya ea. Ta lofo le tangata sa ave iai le whaatua tuanga. Ta lofo le tangata sa ave iai le whaamua. O le a le tali mai a le atua. Ua whaoa mea le atua sa iate I. Ua whai le whai unga mi o tonu a le atua. Ua ave ese le mamanu. Ua ave ese le whaatua tuanga. Ua ave ese to finga. Ma mea uma mai a Ioakima le atari o Iosia. O le siri aisea. Le whamaoni. Le whaatua tuaina. Ilo la vano nofo. Ai malona matai o le atua lea. O lona winga. O le whamaoni. Na te taita ia le tangata. I le malaia e peo Ioakima. A le upu moni sa moa. E mo mia e le atua ni tangata whamaoni. E muri e whaia lona fina ngalo. Ua topu le tangata malona walawina. Mai le ai se walawina e whatau waa I luma o le atua. O nisi wa walawina I ngā ruenga le malo. O nisi wa walawina I ngā ruenga company. Papea le karisia. O nisi fo. Ua walawina e tausia ainga. A le tua lalo. Ale au auna I le nitai au. E mo mia le whamaoni I ia tō whima. Pai mai le mau. O le whamaoni I mei titi. E pule I mei tele. O le whamaoni au auna na iai taleni e 5 ma le 2. Na whapea tuailo la matai. Au auna le ie ma le whamaoni. Uru whare mai le fia o lowori. Tō fia urua e pule I mea tele. E le vale tu 5 le tau o le tangata whamaoni. E oli ma fia whatasi. Ma le alii. I lona maota e whavavau. O le whe au o le tala le lei le neita e au. Whamaoni I le alii. O le whātu mauwina lea o le whaia ea. Ma le whātua tuanga le atua. Mo oe maau sa moa. E o I le whavavau. Si I tātou te talo. Mato iai sia I le neita e au. Ina ua e whangua sa moa mo ni tangata. E au lia le nei so fau. Aso whao popo ina I soifua malo mato wolo. E ua malia le whaalo alo. Whavitai tere ta mai lo wang le lei. Sa mo moa fo I mamaro loi le pomi sao ma vai. Sa dilo lava ia I mātou pe mātou te au lia le nei tai au. Wa sa mo moe sa mātou whangalo o le atua. Pe tai o le nei tai au. Malo a fua I lau o mau o lo wang le lei. Ma vitai sa e tausi ma pui le soifua ma le ora o tangata. Sa e wha mawhana whana mātou yo wa au. Le ala leo le ala whai fia o robo tu nuu I le nitai au. A vitai wa le ai se mala yafe. O le ai ni tala e popole mātu atu vale ai. Ui lava ina whea ngai pēa le atu nuu ma le lalolangi ma le wha mai. Ia e malo le alofa.
Whaafitai lo wanga le leita maa. E te puipuia ma marutia le soifua ma le ora o tangata. I o wa awanga le lei whaafitai tele. Whaafitai le anoa noa ai. O au whaamanuianga. O sosia ma le tamau ainga fo ina pea. Tausi le soifua ma lo mato wola. E maisi o lo mato wola i le tino. Ma lo mato wola i le anganga. Whaafitai tele lava tamaa. Malilia o mato loto. Malilia o mato ngana. Wa o le mawhai lava o na e tu la foa i lau whanau. Whaafitai mo mea uma. Wa e foa i e tausi. Ma wha mari dia i o mato mana. Ma mato te i oe matari tonu e mato utangata tangi sa. Ya e whaafitai e te lava papale, te lava onu sai. Lava ma te toe fo i ou ta mau ai. Ya e whaasoa waa. Lo mato wola yaso faiso. Whaafitai lo wanganga. Pai lava lo wanganga. Ma fesoa soa ni siri lo mato wola. Aole malo si anga fo i lea mato te wha moe moe ma whaatua tua iai. I taimi uma ma aso uma o lo mato wola. Whaafitai lau tusipa ia. Wha manatu pea. Wha tonu ma o ao pea matou ma nei a matou whanau. Ina e matou sava vali pea. I o wala. Ia o wala o fionga o le suru lava lea i o matou vai. Ma le mala ma la masiri o matou wala. Aola matou whaafitai siri whaafitai ia kiriso. O le ne saunia le taulanga tongi ola. Ia mo le tongi ola ina o Samoa mo ne tangata. A mangalo le ifonga lo tunu. Se atunu u anga sala ma se sepea. Tele na matou la fwai. Oe lo matou tua. Faya fo yo matou loto. Ia e wha ngalo lava oe lo matou tua. Matou le manatua le musunga lo wanganga i taimi uma maso uma. Le ali ie wha mole mole wha mangalo mai. A mangalo le nei tunu. Ai maise si o matou tunu o Samoa. Wha mangalo au e kare sia keru siano uma. Ua ala tuai lo fina ngalo mo o tangata. Pai wale ato toa. La matou mori mau. Le ali ia lo whai. Wha mangalo mai. Wha mangalo matou a inga malava. O eo ma mau ma lata mai. Ai maise foi. Nai a matou whanau. Matou wala au lava ta maa. O i matou lava o tangata o le fotu o le anga msese. O liero fina ngalo. Pa maa ngalo matou uma. E ala i de toto pa i olo walo Yesu Keriso. Sila maia malo alofa. Fa moe moenga malava singa o le nei aso. Ngaso longa. O rogo tunu i se au mga luenga masani. Le tuwai. E leo ia e matou se sona wha atau nuinga. Awa nao oe lava ma logo nganga pa ia. E tau nuu wai mea uma. Matou wala au wha manuia Samoa. Mone tangata. Amanuia le usu wai le nei tae au. Feo inga ilunga wala tele wawari. Le tuwai. Ia e. Whaasao ina le soifua ma le holo o tangata. Uia foi whanau o le atu nuu ma nei a mātou whanau. O eo whea ngai ma ngā ruenga. E maise i la tōu o whea ngai ma o onga. Mātou ta talo ta mā. Ia e whamanuia ma anga le lei. Mātou iai pēa i nei vai tau i whamai. E maise o le lalo langi. Ma si o mātou watu nuu o Samoa. Mātou wala au ta mā. Ama malu mai o wa au. La vea i mai le atu nuu mai mātou uma. Whasauina lo mātou wola. Au mātou ngā lulue ai au fe au ma so se mea te fina ngalo iai. Ia mātou ta talo. Nuia ta mā tina mātou tua o le atu nuu. Ia inisi ta mā tina o loi maota ngase. Ma so se nofo anga. Le atu wae pa iatu pa iane pa ifo. Le mana o au wha malolo.
e lave ai i latou uma o e o mafatia ma tingai. Ia mātou wala au, manuia foi le ala leo, a wala kuai lo fina ngalo, i le leitai au, le li pule ma leo whi ngā luenga, ia iai au wha manuianga. Ia mātou ta talo le atua. Manuia au na whea ngai ma le tala ina, o lo fina ngalo i so se fata whaitaulanga. Ia mana pea lātou whi au, e ala i le mafuta mai o lo wanganga. Ia mātou ta talo le atua, o ai o mo mia lau fisoso ani fisoso nofo anga. O ai foi o i fale pui pui. Ia o atu iai le mana o roa nganga. Lavea ina ma pui pui i lato uma. Au iai whainga tā ma whawhita audi o le nei o langa. Ia mātou vāra au. Fe au ma ngā ruenga o le nei aso. Wha moe moenga ma lava singa uma. Ma futa mai oile atua. E tau i manu ma e file muai mea uma i le li inga o rosua. O no keriso wa mātou wole ma tataro tuai. A mene tu maui o mātou runga. Ro manu ia tele le atua le tamā. Le file mua i e suro mātou wari. Ma futa ina pea mātou le mawhana whana o logo nganga pa ia. Nei e whawavau lava. Amen. Ua whaafonga tātou atanu i le sauni ngā lotu le nei tai au, te ia le sunga i le tausimta ngā luenga, Reverend Misi Whaaseu le Kalesia me to tisi Samoa i Pitone, mule tuai le whaaftai tele mātou whaaftai atu, ia i lo sunga i le whaafengainga, ia tu sai o le tātou sauni ngā lotu, maisi o le upofola mātangu fia o le nei aso, tō matau i nai fōiranga i atu le atinu i ngā luenga mwhai walo filimo le nei aso, mātou whaamuni atu le nei aso, ia i fuafuanga le awhianga iai, whaaftai tele lava. O luas 45 minuti o te enele tu lai fitul si ufonga lau moe Wellingtone, bi ingo le atua me le Kalesia me to tisi sa moe Papakura i au kilani, o na whaanga solo i leo le tātou Paul Kalame, good morning talo falava. Amen.
senea e ofo ai. Mai na tua ma ofo ma tua nana. Vai o tai, ah, lea mea. Nele a tua la. Tua ma Hi Samoa, it's Auntie Talang here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the vanveal, su fongalo mua, atau le tayao. le tato proklame le ata le taiao i le taiao ma le taiao ye taimi fo e mai ai tato sauni nga lotu ye pe fala ona ye le nei taiao fa tala fatu le tato watunu ma futa mai fo i lunga le tato wala leo ye le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa pe fo i lunga le tato e plus foot fight tu la o le Facebook ma le tato YouTube channel ye o lo mai mo ma ye le tato watunu ye le o mato nga lue o le tato official mato o va tunga tu fue fa fo le sa mari fa valu ya wale tatu maftanga ma tau tuina lo tau pa ia ma tau man e ala mai le tau tuati fonga la mua mai Wellington tatu ofisa au tu lima smultasi man Kevin Avenue Polirua ya po le la mua Wellington ya fatu manole se fu tatu va manole usu ya malola va i le sofo yo lo pedal la fatu taia ya le tatu fega blanca le fu taiao ya malola va te lo ya no iso pase se tatu malanga ya le sibo ya tatu alu pa pea ya no le mai mo tatu tinu le va le tatu tu so tonu ile tatu ya le tatu te va sa lo tu o ilo tatu no mo ni se le yo mai Wellington le to si la mai ai pe sa ya u se au ya e sa Wellington le na le wa mata ona ofi me va le la lo picten ya na mo to ile yo mai le ya fo linga na Wellington le mate no fo tuai malo fa malo se dita malo mo sa ma tatu fi lo ai yo le la malo fo ile usu le ta yao ama wan fia le se me la va fa polina fo ia fo ngor le yaso iyo le ya wow o tele o tai mi o la ngai o le tai ma wa le tai mi ita ya wa fa pe te o ita se si ile aso ato le tu sai o tai o lo to so lo le o la ma wa to na so na sai ta na to le ga fa pe lo la so mai le ita ya o ya ma da ye le ese aqui me lo di to si fo lo mo fa le te
Tātou vai mo ile nei tai au vai start tal mali. Ioi, ia ma tatu e masangan tatu ta ua sistem le ono sai. Sao le ia. Sistem ti sava ile ono sai. Ia, o ma ave ono sai ni tai o ngora wala. Ia pe o foi fainga luenga ma sistem ono sai. Ia pe te ruana no foi mo ono sai fale. Ia tu lo lava te ua finance finalo ai. Ia isi e goa fa pe. Ia. Ele fitawi mare ngo. Mare winga. Langa ia si uso foi sama pe la foi sama to ngalu ia so ia sama. O lo so fa Ono sai. Ya mai te te ta te le ono sai so. Ia de vai na ono sai leila, ono sai le tu fa tu. Bela dai maloa. O fa vesia tai au ia mo pe fia. Ia mo. Lo fa tu por kala menta pe na gol le yaso yo te lo. Ya o le utatu ia I tono fo la nga so le sa va ia mai tau sangale. Ia. O le ngola tala so. O le ua alu alfa mai o le to tu. So se vai nga lu sila le ua tatu vai te ne pisi alfa ma. Mo yo. Ya ai o le a matafol tatu proklame ma tu tal no atu talo fo le valu yo talo mai sa mo ma talo fo ma ti fonga lo mua. Ya le la tala tu fa fia ma fa talo fa tu tatu tinu le taimi. Ya fa fia tu o fa pesele. Ia matou faatalofa atu ai tatou faatalofa atasi faatalofa mai outou ia matou faatalofa atu foi ia ona amata leo le tatou mafutaga sifoga lau mo Wellington toe 25 minuti ona talea le itulae valu le tusi tala pea ia o le taeao Manu lenganga nai o le tae au Abe o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le leihu aso o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma paufonga o le lupe lunga o le moso oi ula Le langa ali ua pua ina mai lo na manongi Le aso o ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tae au nai matani
Samoana Leitio fo I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Ma lo lava le folau, ia nai whawhiwhia, tuana I whawhiwhia ngā tuno. Ia o le teminei, ia o se wawai fo ile tūlanga le tau pori lua. O le soe langi le lei le tau, o le aso atai au e langi le lei fo ile tau. O le aso whareile e ina iau awa e langi le lei le tau. O le aso nai ma le aso sae wha malu malu. O le aso fua, ma le aso lua, o le aso fo e langi le lei le tau. O le aso lulu fo le aso fo e wha malu malu. Ia, o le maulalo o le fua le malulu, wha mawina nei poli lua se furu tonu. Lufu le tasi fua le mawhanwhana. Ia le wawaina le tala o le taunu mato pitonu nei molo tu sila fia. Ia whawhitai lava. O whaamurianga wa soifua maa sa whanau, whaamuna tō tupele tātou imeli, o lea sa whanau at samocapitalradio.co.nz. Lea so sifuru ono nei o le masina o Februari, a whapea o le wa soifua le nei, po se aso whanau o seisi o le whanau, e whaamunia atu le tātou pokalame ma le tautua, whaamunia tele lava le atua, ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo utou, ia ma ustai tamaiti mātua, ia meisi foi, ia manuia tele lava, ma whaamunia le atua. Ai o le tusi whaitau, Pea whapea nae su ela utus pa ia ni tai au tātou whai tau whaatasi lai le tusi o tāni elu lona mata upu e se iwa, whai upu e se furu male iwa. Lea li ie, ia e whaafonga mai, lea li ie, ia e whaamangalo mai, lea li ie, ia e whaasanga mai. Tāni elu iwa, whai upu e se furu male iwa. Lea li ie, ia e whaafonga mai, lea li ie, ia e whaamangalo mai, lea li ie, ia e wha sanga mai. Manu ia tele lava o tau wa soifua, o wili tāwita e wha whiawhia atu mo utou I le nei tai au. Ele leia so mawana whai ele atua, ai se ai o le nei aso malona taua. Wa ato ai se si tau sanga wha au popo e lo soifua. Ona le lofa o le atua, malana pule wha a soifua. O ai ele tangata wai o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wai a foa I mai. Le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau, ia manu ilo wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo wasa whanau. Emanuia te wasa whanau, Emanuia te wasa whanau, e wha amanuia le tua. I tō wasa whanau. Le tua e le mase ualona fina ngalo. A sa moli moli le nei aso e a le
talo Le tua whaafofonga te talo O le atua e tali mana o ia fo'i E mali e ai o tātou mana o whaafita o le whetai ai le o langa O mai o le tino e tampa tau tali ai le malanga Pa'awhetai le atua i lana whaamalo Mana mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga Ia manuelo wasa whanau Ia manuelo wasa whanau Ia whaamanuia le atua I lo wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia whaamanuia le atua I tō wasa whanau Ia whia la ia le tele o au me alofa Ele aise me alofa sili nai le mana vaola O le fina malo le atua O le tia e le maseua Awa e wha i fo i le moto Ai e toli fo i le matua Pai le tau pati mai o ai ngana lua Whavenga wa ai ia e mamana le atua Tātou te talo ia whaopopo ina e le atua O nisi aso na se mana o ngau atua ia whai a pelo fina ngalo Ia manuia lo wasa whanau Ia manuia lo wasa whanau Ia whaamanuia le tua I lo wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia manuia te wasa whanau Ia whaamanuia le tua I tō wasa whanau E whatara whatu le tunu si mai al whafonga o le wawai fo ile nei tala fo tala whaso le pito lo langi le nei aso sifuru mo le ono o le masina Februari. O le sol tausanga e ono se lau. Tausanga e ono se lau. Whaitau mai le taimi o le alii i le lalulangi i a le i tausanga i ono se lau. Ia o le tausanga alii ia o pope Gregory Muamua. Na ia whai loa i le so o le tali lea e tali atu ai se tasi pe a mafatua se tangata. No winga e mafatua pe o te mafatua. O le tali le nei na whaonga ina e Gregory Muamua. Le pope na nā taimi whapea mai God bless you. No winga whamanuia le tua i ate oi. O le lai whapea ta ita o se tala na fatua i se isi wa i teimi e mafatua i le tangata. E ona u whalongo le wala au lea. God bless you. Ia lea whatuata i loa ne. Whamumonga lalang. O le sol tau sanga i ono se lau. Ia o pope Gregory Muamua. Na ia whailoa ina. O le tali sao ana e tali atua i pia mawhatua se tasi. O le sol tau sanga e tasi valu iwa iwa. Na whaavaina ai a le kalapu soka Muamua lawa i tutono no leo Iceland. O le sol tau sanga e tasi iwa tolu se fulu na ofia tuai ia le whaala paputonga le nuleo Romania. Romanian Football Federation na ofia tu ilalo le whaamalu le FIFA po le soka le lalolangi. O le sol tau sanga e tasi iwa lima iwa na avea tangata leo Fidel Castro.
e whai ma Palestine o le malo kiupa. O le solta usanga e tasiva ono lua o lo longa tele na afieli tu isifo si amani. Tolu se lau sfuru mai la tau na afiei soifua tele fale na fale ngaina pe amale ono sfuru afe tangata ule aini mena no fuai. O le solta usanga tasiva valu tolu na pa utonu la vaile asolulu o se afi tele na mu ai Victoria ia male tu isaute o Australia. Fitus furu soifua na afiai. Te le o le awhaina Australia yafi o no teimi nei o le vevela o le tau. O le asole nei le tausanga e tasiva i watasi o vale le tau Amerika ma pele tānia na la tu i pomuina te tasi o pitonu o Baghdad le teimi lea o le taua lea o le kaufua po le taua o le vaifangaloa i Persia. Vaifangaloa. E whapes furutasi tangata sevili na marili wai. O le solta usanga tasiva i wavalu o se waalele le kompania saina o le whainga malanga ono fitu ono. Na pau i se tasi ia o ai e lata ane i le se tasi o malai waalele i Chiang Kai-shek International Airport o taftafa la malai waalele na pau ai le waalele le. I le so maafia iso i fuo tangata e se lau iwas furu male ono sai lungo le waalele. Ma tangata e to ono sai ai le lau ele ia whaina to iso i fua ina wapa ule waalele le nei. I New Zealand nei o le solta usanga te si iwa walu ono na ngoto ai le waa o se meli mai le nuu lea o Lucia. I ngata iane Marlborough Sounds. I le tusa lea o le te o le afo le lima i le fiafio le aso sifulu ono te usanga te si iwa walu ono. O le waa na taua o Mikhail Le Montov. O le solta usanga e te si valvol faras whanau lea. O le li e suafa ia Robert Flatty. O ia whape o ia na whaia ia mawhaatontonuina le ata na taua o le The South Seas. Whanau le so i Iron Mountain i Michigan i Amerika. E le tausanga e tasi valu wha. O tatou tala nato e maua le whapoponga i le taimasani whaftai lava. Ya, na fa fonga le tinu tala mena tupu tala fa sol pito la langi to mo fu fa ponga tai masani. Ya, soli. Eu sanga yo no se. Ya. God bless you. Tau ya ono le ono, eu sanga yo no se lau sole ai uma fatua lo. Yo. Ale Paulo falo no nga. Fatua la na fa mai te mafatua to mai Mary bless you. Me fa mania mai. Paulo falo no nga lo mafutua le vai nei sa tau na tu fa pelo lima. Ya, ono ke fa pe. O tango si ima no kalo de la pisi mafutua e ton. Ya, ole wala na tali. Leva. Ole tau sanga ono se lau ya. Gregory mo muana e ana le. Ya, na. Ai te no o mal time nei la fa ya ta. La fa ya. La fa ya tanga. Mo tu aso ia o te le onga fo ya mesia la wa ta South Koris. Ia ta te fa longo ia primary school. Koris ma fatua lo ta tau fa longo tamati. God bless you. Ia, esa. Apela ta ia ma le fo ile fo ita o le aso tonu nei na. Da fa ia sa. Le vote le sol. La se ma fatua la u fa ia. I bless you and you. Ia fa mau nei lalo lau api. Nei matua ia nei lo ia fa mau lalo. Fa mau nei lalo le diary po lau api. Tau sanga yono se lau ia na matai on sa tu ma fatua ia fa mai lo popele ia fa mania le tua. Ia la fa mau lalo. Fa mau lalo api ngai nei fa no. Tamitia onga fa mau fo lalo. A ma fatua to fa ia onga o le ia na fa le teacher o le tausangan o le aso ni tausanga yono se lau ia na amata mai le tamana pe ma tu le fa o ta mo i fa fo mai pa ia mo miar kava pe ma tu mo le pisi va mai ya malo le fo ta wa ta ni ta ya o mo tu le tala o le ile tamata la vo pe ia o e vo le ta vo le
e inu lo le pulu te va e va ngata le nu atua Ia. fa mu mo le si tu le nu tau le si tu Ia. na la tulan malanga ni usila sa ta ya tulan fa fin Ia. ya a o faila fainga le ile wa le tu mu le nu tangata ese mai fa Ia tamiti mi mita. ya na tango le ya fa mu mo le si tu tau le si tu si le tu lo le o ta o le titila ai lo la lo va finire che poi se va ai il tau de la titi no mamma ya solo i titi se va ai sa te sta mai orta la moi ya le uto mo le to esamo ai na mamma va finire ya solo i titi o pepe Ia. ale uma sta mai fa tua fin. ale uma tua ne vol fa mu solo tono no ya mena le ya e fa le wa e to mo mun ya o sa si ya ya lo tape no telefone to e 5 minuti on tale valu si fongo lo mo
Sai fo manuia malalangi o mal tātou tunuu, ia ero maia, o se whaopopongo tātou telefou mai sa mōmole nei fo iaso. O forasia le fionga le minista on tupe maua, le fionga tuala te vanga poni whasio, le fionga fo ile le suipa le mia, teu ngol tu la fono o la fonga o whaife au, e le fontanga le parmene le aso ana nafi. O ia teu ngai au fiai. Mua, o le ngopupu, o le nei teunga, o la whaingoinga, o le tu la fono teunga o la fonga, o tupe maua luas furu matasi. Vaenga lua, ina ia soloia, le whaupunga, whaife au tau sinu, po Minister of Religion, mai le nei vaenga o lo iai, le whauinga ina upu. Vaenga tolu, i lalo le vaenga ono sumaratasi, pui tasi o le tu la fono au tū, ia soloia le para kalafa pui ngā. Vaenga whā, ia soloia le para kalafa pui sefulu, ma le pui sefulu matasi, o lo i lalo le vaenga ono sefulu matasi o le tu la fono au tū. Vaenga lima, ia soloia le para kalafa pui tolu, i lalo le vaenga iwa sefulu matolu o le tu la fono au tū. Vaenga ono, ia soloia i lona atoanga le vaenga iwa sefulu tolu a i le tu la fono au tū. Vaenga fitu, ia toe tu uina i te tonu le para kalafa pui la, i lalo le whamatalanga po le sketcho vaenga a pui tasi, ina ia tu sauno ina i tupe maua whaife au tau sinu mai la fonga. O fionga le fonga whetalai, o swinga na ua fuafuaina, ma mafuanga wala tatawai, le whai o nei swinga i le tu la fono tupe maua. E li lifa fina ngalo le whainga malo fau i pe nta o le fionga tuala, na ia sauno ai, talu mai on tuto tasi sa moa, o lo tutongi la fonga o malawa tangata le langi, mai o fo i ile ali fa o la o iai le langi sa tutongi fo i lana la fonga, pe tai sa le sila te tai o le atu nuu le vai tau e whaia le tu langa i whaafea ngainga, ono o lo lātou tel tununga o ia la mai ei manuia, e pe o ne ia saunoa, ave mea kaisara ia kaisara, ai ave lo loto i le tua. E taliton foi le fionga le minista, e tele na waisi a wale mwhai o na mōma iei tupe le atu nuu ma tupe le lei, ai o whaife au, o ala i o manuia mosa moa. O le fontanga le palemene le aso na nafi le foi na fol si ai le tula fono tau whaofi, o teunga o te lua whelua se fulma le lua. O ia teunga le tula fono o tua lua fes fulma le wha, o le tu sau noina leo o loa ua whaatanga mō te popolo ketianga waa. Na wha mamafa le sau ninga le fionga le ministai antuala, o loa lo tu sau noina te lalo le tula fono, e mōpolo kete au fiei whaatuanga, whai ngā whaiva, maati na e te tele mō le manui o le atu nuu. Sau noa tua lei lalo le tula fono, o lo manino ai au fiei ma o loa na whaoru whale mai le atu nuu, au le i pasia le tula fono. Peitai o ina la ngai se whina ngaro le teitai o le tua ngai, le fionga fontoi pia le wofo, a whai o le a pasia le tula fono, e manatu o ia le atu i ti tupe maua mai tiu te lungo o loa ua tu sau no ina. Na visiringia fo ia le teitai o le tua ngai, e na ia wha manino mai po a tonu o loa ua tu sau noi lalo le tula fono, ai maise o polo keti ma pisinisi o le a fia i lalo le tula fono, o le a mawhai o na ta oto mai eise a wha ingo tupe maua, o le a toi maua mai mo le malo. Sau no fontoi, o tupe maua me le malo i tiu teo o loa, e wha o ngai wha tupe hisi ati na e mo le manuia lu tele o le atu no. Pe tai na sau nore sui te tai, e te tau i sui umo le mota, o na le manatu mamai le a fianga e o na tula i mai, pe a whai ai pasia le tula fono. O a whaadia le whaanoa noa o le sui whai pule o le tu malo sa tupaitea, le fionga lautafi fio se lafi Purcell. I le mata opua a fia mai ei nisi o sui ngā luenga i whaavai teimia Samoa, le olo ngā luluei te tonu Australia. O le whaanoa noa ngo le fionga lautafi, ona ele te tau na tupu mai e tu ai ngā winga walia e mai. Ona olona mālamala maanga le sa iaia o vea o ia ma minista o le fo i matanga luenga. Po o ai lawai whaafai ngā luenga i Australia, e tutusa tangata oma, tusa lava pele sitiseni Australia.
O lau tafi sa ave ma minsta o le kapeneta o le whainga malo taruai, mai sa ia una ia malo si avano ngā luenga whaavai teimi Australia, mai na ia wha manino fo ele au whai whaatu anga Australia, e te tau fo i ona lātou sila ma le wha ai tete, ia aua ni au lātou whaia wha tangata polonga ia tangata o atunu o le Pasifika au fiai ma Samoa, lea o lo o lātou au i nātou e wha whai ngā luenga ia lātou whaatu anga. Sau no fo i lau tafi, a whai ni tūlanga whaapea, e nā te whautua ina mauna ia pea alo ma whanau le atunu o ua ngā lulua i atunu o i whawha ia ngā luenga. Ina ia fo ia whaafita au lipo le a lava le awale ma whai o na whai, ma ia ngā lulua pea a wale tau singa o ainga i Samoa. E tō lua nisi o suia lo whinga luenga whaafai teimi, na whafonga i lumo o le senate Australia le polonga ma le leanga o le whinga o i lantou. A o ngā lulua ai, e au fia i malisilia i le ono se fuli tūlai ngā lulue ai, e nā o le tai se lauta la le totongi le vai aso. O le tua lalo lau tafi i le mamalu le atunu ua malanga ia ngā luenga, o lo o iaisu i ofisa sa moe mawhai una fesota i iai, a toa ma le ofisa o le konsulo sa moe Australia, sa te tau o na fesota i mua iai. O le vai aso nei e tūla i le whaamasinonga mō le teimi mua, se tasi o tamaita i leo i whaasa fulfitu tau sanga le matua, i le whaia leo ni whainga tau whaasa se, na mō lia le matanga luenga o leo i tu o inga, o lona whaatu muina leo reporti ma le matanga luenga o leo, mō i lantou i e malanga i ngā luenga whaavai teimi peitai, e le o ia anga waa ma lea tiute, ai ua ia whaia lava e au noa ma se whaata nanga, o le aso lua se fuma le valu le maasina le nei, wa tolo po iai le isi vala aunga o le amata upo. O le whai unga leo tātou telefon mo le ni aso, whasoi foia. Tala flaval whaapoponga mō telefon ma le si ufonga le lau moa, mō le nei tai au, o le asos fulma le ono Februari lua fe lua. E tu sama le afe lau wha ingo tangata sa ia na nafi whafuani o le maota o le Parliamene, e whaawau pele tite e whaasanga i polo ingo le COVID-19 ma tui pui o le whaamai, o le aso iwa le nei o le tite e o mai ana nafi walata i le lua se launi whaasalanga o ta awali ina paka ma polo kaile a wala le Parliamene peitai. Na ta uena o le tasi le sala ua tutongi mai le se lau valus fulu le na tu inatu. E ui ua tu inatu i tangata tite ele avano e pakai. E le ise tutongi i le malaita alo le Sky Stadium ina ia awaina i poloka le awala te le peitai. E na ole tu sama le fase fulu le awha ingo ta awale sa iai ina ua sia e tu stala le leite o New Zealand. E ui e fase lau 5 avano mo ta avale le fonga fale pito ilalo o le malaita alo. Na whaalia le komisina o leo Andrew Costa. E whaalo ia te taua tangata i tite e ai peitai wa tele a fianga mo isi fio inga ilungo o wala titele o a onga mapisi nisi. Ele o talia ina e tangata tite ele o fontu inatu iai. Pe whaelo fo iso lato popo lenga ia a fianga i e tutupu ona o lato ngā yoinga. Ai o le a whaawau peona tu inatu e leo le avano i tangata tite e ave se ai a lato ta avale peitai. Walata lava ina mai a le avanoa pe ona tu inatu iai, pe ona saunoa i le komesina o le lapata inga a vai ele ave esea ta avale i polo kaile awala tele o le atoso whaamalo si eseloa ma tau fie leo e le vave fo iona toi tu uatu i tangata ana i e ta avale so se tasi e tite i tau mawhainga leo e ave esea i ta avale polo kaile awala o le a loka ina loa ma moli el tola fono pe ona saunoa le komesina o lo whaawau peo na lātou na ina tangata tite e na ia whaia le tonu sao. Na whaamauni ele malo si anga whaafitafita New Zealand. Sa tali atu le asfareile le talu sanga leo mo se fiso soani. E ave se eita avale e poloka ile awale Wellington e peitai o lo whaawau pea ia whiutanga inga. E te ofitse lau whaasful whale au whainga o tangata fo o whaamauni ala COVID-19 peo na whailoina na nafi e tu saimas whaamtalanga mtanga luenga. O le soifua maloloina,
e to fast food tolu i Northland, 5.35 i Aukilani, 6.5 i Waikato, valu i Bay of Plenty, tasi Hawke's Bay, 6 i Mid Central, 2 i Taranaki, 7 i Tairafiti, tasi i Wairarapa, to 5 i Pulenga Whaafalmai Wellington e Maporirua, to tasi Hart Valley, to aiva i Nelsoni, to aiva fo i Canterbury, mal to tolus fulu i Pulenga Whaafalmai, ile motu i Sauti, e to fast food tangata o lo tau fia i whale mai ona ole vairusi, ai le se tasi o tau fia i potu mō ngase ti ngā ina. E luas ful tasi afe malfit se fulu su enga na whai o lo COVID-19 fulu iwa, ma o se tūlanga le lei tele beita ai e tā wale whai o le su enga le tangata ua tāla fia ngai ona whai, to saima se wha amatalanga ale matanga luenga o le soifua maloloina. Ona e whaatuwai e lea wano mō tangata i te tau na whaia su enga, sa mo moli le whaaftai al mtanga luenga, i tangata umalawa ni usila ua whai tui pui. Ona e whaapeo whaatino la lātou pito la au ina ia saunga le mō ma pui e tangata umo ni usila, pe ona whaalia i al mtanga luenga o le soifua maloloina. Ua whaalia ni pāsesio ni whainga malanga le Jetstar i malanga i Wellington i na yaso i o mawai atu. Lo lātou popolenga ina ua lātou wa iale to o tele o ni pāsese le ini tali pupuni o fonga na tā ua la kampani wa alele o lo so ina lam tā upu ni a mionga nisi o pāsese i tutono ni usela ina yaso ua tuana i atu e wha amalo siele whai o tali pupuni o fonga i lunga o whainga malanga wa alele i tutono lava ni usela i so o se wha atulanganga lava le polo kalame le puipuinga mai le COVID-19 fuluiva. Vāngana i lātou e iei mafua anga tatau. E iei se pāsese na mo se whailolo na ingoe whaapea. Sai se tasi o whainga malanga le Jetstar mai Aukilani mo Wellington e. Ile afol se fulu le tau le songfua. Mai o atu to se fulu tangata nai le malanga. Ele i whaiani a lātou tali pupuni o fufonga. Na tā ofo i reporti a le staff e se isi pāsese o se whainga malanga mai kala i stete mo Wellington e. Ile tai au le asosa. E pe amal to o lua se fulu pāsese, e le aimani tali pupuni o fofonga na whaonga aina. O le a whasaina i te tono ni usila whaatinonga po o ngā yoinga matonga fitinga i li liu pe suia i le tangata, lea e i tu ainga tutusa, ina ua pāsia i le pililo na whaitaunga whaatolo le pālemene, o le isi ono māsina i lumo le amatai o na whaamamalu. Na langlango ina e whaipulo le Labour, Green, Act, ma le te pati Māori, whaapea i mawhaipule to o luas fulima le National, ai o leisi to o valo le National, e awhi Simon Bridges, Simeon Brown, Melissa Lee, Todd McClay, Simon O'Connor, Chris Peng, Shane Retty, ma Michael Woodhouse, na te e le pili. E eni whala putuputonga i le sailiani polo fiti po Charities a le Destiny Church, wa ave se nei male restalo fa la putuputonga e whaangalue ina uno male sailinga ni polo fiti, ina wale au sia tu ongos fa la putuputonga i tutono o lea lio, o ana nafi, na suia i le Charities Services, le lisi mo le Destiny Church Auckland Trust, o le Destiny Church Taranaki, Destiny International Trust, ma le te hahi o ngā Matamua Holdings Limited. Lua masina taluaina fa alia le Charities Services, se suenga a mata ia wha ala putuputonga ina ua wha o atu ni wha se aitu sa male luas fuluvalo e wenga i le lotu. I wha maumonga wha altau sanga taluai nei o lota wa ile au wha ingo a seta a wha ala putuputonga le tu sa male 5.5 miliona tala. O le asoita wa au ina atu ai il wha ala putuputonga le Save the Children la la tautalo sanga ua mai ona saini e se fulu afe fitselau fitus fulmalfaa. O tangata ni usila o lo talo sanga ai i le malo. Ina ia whaatu maupela matafa yo le komesina ni usila mo whana witi. O le pili tau whaofi ua ta ua o le Oversight of Oranga Tamariki System and Children and Young People Commission. O lo iluma le komiti whaapale mene le taiminei. Ma le ave sia i le matafa yo le komesina mo tamaiti. Ma le pule li poti sa o le pale mia e whaie masuyo whana witi peitai. Ua whaatu ina se komisi fō mōta mai tima tupulanga talavou, e whaangalua ina se komiti whaatonu i le vāo le tolu, ma le ono leo whainga o na sui. Na tā ue Jackie Southey o le whaalapa tuputongo le Save the Children, sa lu i tau ina pea ele komisina o tamaiti ia le malo ni usila, mo le silia ma le tolu se fulu tau sanga, ina ia whaiani singayo i ngai sili atu, mo whana witi ane usila, masa avea fo i masi ufufonga malosi, mo le lautele ina ia whaiani suinga tāua, e pei o tamaiti e tau sia le malo.
whaatasi e male mata upu o le mātitiva o whāna witi. I ta alonga, wa ta uel tama ita i o Soi Sadowski Synod e o fo ia te ia e te i ina ua māna malo i le pine siliva e le ta alonga le snowboard big air o whaase e ngai e lunga le aisa i ta alonga Olimpia tau malulu le o lo whaanga solo i Beijing i Saina. Sa māna malo Sadowski Synod i le pine auro le slope style i le vai astalwai ai o le whātau sanga talwai na ia mawai na ile pine apa me mea ile big air. Wa ato i ele lima o pine e manu malo ai tangata ta alo ni usila i ta alonga Olimpia tau malulu ma le tolu o i pine na mawele tamaita i talavou o le tamaita i Austria o ana keisa sa manu malo ile pine auro. Na whailole numero tasil na langil tenisi le itu paoli i Novak Djokovic i le asolua, o sauni e whaamisil ta amil sanga tenisi falani ma Wimbledon pe a whaia mo umia le whaiona tui pui lo COVID-19 ia ma whaieo na awai i sana whaamatala le BBC na ia ta awai o ia ele i whaiani o na tui pui lo COVID ua malia lava e misia ta anonga titele le sa siampini talo ai nei. Wa ia malamalam fo il tulanga o ia te ia ta amil sanga titele ona olele whaioni o na tui pui na ta oe Djokovic. O ia ele te e tui pui pe tai e elo na tal tonunga sa olotonga e filifile il tangata po ani vaenga e tu itono lo na tino ma ia te ia lavala e ta ua tele lea to langa. Tala fo wia maile si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. O le nau whaafonga lea tenu i le whaapong mo mua tātou talafou le nei tai au ma tala mai Samoa. Te whaafonga iei le whaapong le tulai iwa i le tai au nei. Sawari wali atu le tātou teimi. I le 15 minuto te nei le tulai walu. Si fonga lau mua o le tātou pukalame le ata le tai au. Whamalo fo i lunga le awala le teimi. I le PCA fo i le ngata e nisi na wanga i ngā ruenga. I a meise fo i o le mamolina o nei whana wa onga. I a tamaiti manuia lava onga. Le awhi ngai ma utou le nei yaso. Alo, malo lava. O stai whaia onga. Yoi. A malo o le mai tawina lava le pisi o le wha mai le o te lea onga le ua mawai keisi sia. O isia onga le loka, o isia onga i wha au au pia. Yeah. Hey, o le umana whata atia ta iala na mata mea na pōl to tase minute sifuru lua. Yeah. E lima te ta ina i fo i le vaenga lua po le phase 2 o le tatu iei tono le wha mai. Ia, mai tawina fo ia i ni supermarketi le tele o loa taulia. Ia i o tapen penanga lava tangata ni te uwha no fo sea i la tau. Ai ile mai tau atu fa moi nei tai Wellington e ono ye pela te e fa au pea. Fa pea. Ono fa longo inisi o tala na fi nisi o onga le tai Wellington. Ia fa pea sa o to la e le fa pasi ia ata vo i lungo pe te fa ila. Ata mati ya. Fa sa ulo o fa ni matua ma. Mai foi le ata fu so anga ye fa tai Wellington. O gatunga io te ni tuli sia o ngale pingi ma mai te ni ti e atu lau sote. E lo lo tele ne news ale tu ale fa ya na 5 i taf stadium. Ya na 5 o taf mela fa ile. Ya yo la sava le tuana ite ni ti ma te mai ti o la onga la fo mai upo la wanga ya. Esa. Esa ai. Pe la fo tuanga fo le fiva tu matua. E vai na yo walo ma fa na ya onga itai. Fautua ia. Io fautua ia au le la fuile alo ese mai le ui au tafon me le so te e langa o winga na te lo ila to. Ia. Tau fa mata uma upo la foi tangata. Io. Ia le foi mon mau ni so report ia ni so tangata le tatu o tenu o masa. Foi le feo ai tai mara to mask. Ia. Ia le ia se foi le ni tala fa ia ia e ni so le au so te. Le lo pe vai mai lo o sa molta ma le au ne e se. E le gata sa mo va menga pe ko dia ka tangata le la to. Ya le fai. Ya tu pe nei tangata fa ali la to ya tau. Yo. Ya la fo on sai ta to. Na mai le tala na fi i news ta mata i fa pe mai. O la nava la ulo official le o foi le i compagnie la to te avese fa malo si ta vale tow trucks. Ya. A sa ule tali fe mai fe e musu foi le pui ngot sa ngale muti wa fa ina i la to. O so. Ale fai tau tu nei de tai au le Radio New Zealand. O le fa ali de tele o tow trucks company. E ala na le o na lo fa le te. O so.
E le lau vai atu le si tu le tupe. Ia. E lo inga la ile anga nga foi le o le alo fai ni tangata le te e ia la le talia le la to mana onga fa te e mga luenga le talia I me fio iai. Ia toi ave mta vale. Ia o kas fa le to. O sa onga la na. Ia o le ala le onga fai o na company tow truck e o fa onga ina le ngā ruenga tau na fai. Wa fa mele la to mau po le ale te leo le tupe o fo tu leo pe ia la to o mai ave se ta vale. E le te le fai la. Le ala to ya lo foi mal ne yaso. Ya wa fo fuanga ya mana ilo walu le train ya tu lo ta vale. Da se manatu. Ya wale va to lang le ta u le so. Ya. Ya fa manatu pe ya ta tu pui pui. Yo. Ya o le verso nei le sto nai. Ya le a fa to nai ya ta tu pui pui mai I le kalesia le le ina le twist le o le fast food tolu Castor Crescent I polidua ma tu fa mo moile amata le se fulu e tau le fa le fiafi ya vatu malo wa inga o e le fa le tui o wa sa mi fa le posta tamati es fulu vatu tau sanga lunga ya o le ula iti ta lima tau sanga su tau sanga mo vatu ma I fa tui wale o le ma nei o fa mo moile e le se appointment e fa ya e la tua o ya tonu fa lo tui a le tele termine ai vai tu I le foi no meu ala fa la mele malo tele tangata o tau na fai pusta ile fa ya a fa pela fa fonga mai le fa lo tu lo no tolu ia la no tau ole sao la sto na fast food tolu Castor Crescent I polidua a mataile fengo tu a mataile se fulu a mataile se fulu o mo fa ia na tele ale aso io tele le taimi ia fa tali le fia fi te uto watu ta pena me fa ngalu nga si va ngale fa ia fa moi ia na a me se foi la tau ia o lo fenga pe ngalu nga e tuai le taimi ma na mai ai wa tapuni fa ia o popole fa va no ala sto na ia uma I maltina ma fa na we fai tui ia na tal no ai o tele ka pakara o tal no ai pe o man fai lo tui ia ma futai ma ni so le atu no na ia ele se lo nei fa vi fianga tai au lus fu todo minuto te del valu alo fa malos malo ta watai ia ma due fu ta po inga nei matua le fa muni mai ainga ia ma o ta lo ia mai pola se malu ta sto ina masilo matua la fu ala o fa e inu io sa o le ia ma nei fa manatu
O le whaasilanga tā ua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Malo whaftai, luas fulon minute ua te nei lei tū lai valu, se whonga lau mua ma le tātou polkala me ato le tai, o le mana ia il mai tau watu i tūlanga, e pe fo i o tātou i porurua, ua fo ilele ua kiu ta avale o e whaisiaki. Se tu ta wana le taimi nei ia i loai o lai alu o le ini cases fo nei Wellington wa le tu mautino le wa ia i le wha mai tātou Wellington ta ua la le whaia tātou test ma vai fa pena ia na fi ola kiu fo ia na fi ta valedi so se vai pa no New Zealand nei o tūlanga na la ia ia la ia le nganga o tangata e whaia siaki wa ia i listo inga siaki fo le o sau taimi nei le wha pupu o le rat ia le fai tono i le ainga. Ia. Pea whaatau. Ia. La ema whaina whai ai e iai i la tau whapitoa lava e anga wha iai le whainga. Ai e fo i la tau i le anga wha iai. E ili taimi le sa tele fo i tala i le li fo i le leo. O i fo i le ngoa le paanga. Ai fo i le ngoa Jacinda. O ia. Le mo tau mo whai a vele ava noa e whai e testa na tamai o e whawhia fia. Ia ai le ai e le o la tau nai patino iai. Le mamau te nai pol masina i lente nei le na tele i tala lau tu stala. Tau whaonga se ina o pawa le ringa. Ai le iso na pawa na te whai ai se me wapena. Ia mana ia fo i pia ia tasi me tau ngata tiri ia siaki na a. Pia a mai el malo ni sil. O lau a mai lau a whaonga o tele an whaonga le ta o le rapid antigen testing. Ia o le laua o nafi le no vai atua mai foi email i le tātou officer. Tu so le wa mai ta i ala li mata ta ina fo inga luenga. Mana tua le sa tata noi i le phase 2 po le vai nga lua ta ina ia a inga. Ia. A le foi la wita i ala u fata ti al malo i li mata ta ina ia. Nga luenga. Pe fa pe i se me tupu po se si mai pe. Le wa manino foi le wa mai se le si tātou fai tau o toe na wha leo tu foile stei. Ia, na. Ai, mo le fie le tunu nei le tai au. O le wei le ava noa e ofo atu le tātou tau tua i au nanga mo le fie le tunu. Pe le Pacific Health Service i le Hart Valley. Le la tala noa mo le fionga na nai nei le Umo News. Kua tate e leiva. Afa leiva, i au le porklame whapitole le Universite Victoria. Sunga ia wha linga le ota. Ia o ia le la whai masui le Universite tala noa foi. Ma nei foi matua fa longo mai ia. Nei alo to si le fio por kala me universite. O tau sanga nei. Ioi. O te mana tua lava e le tau sanga sa walu foi le universite. E ave se tasi o te foi. Ia. Po iva tau sanga talu ai pe a po le valu. Na tai ai foi lai filo inga ia sa tava ai ai mamori mau. Ia vai le temina. No walu filo inga na mo te mo na lo so te le universite. Na u felo ai le tele o tamaiti sa moa i taimi na lau telo ina u telo foi nei tamaiti taimi nande tamaiti umana whainga ruenga le uma tamaiti na le ai as tamaiti ti o le si e la mau lunga i le vaenga o ranga tamariki tūlanga tau no ia ia o le mara tua le toa telo i la tau na matu i le pōna o whainga ruenga le uma uma i la tua o Mana ia tele. Mana. E wele tamiti le temi nei. Le te vai tamiti mtua laitia. Ai umai le lua, le tolu tau sanga o luma po le wha. E te vai voi e whainga luenga le le, so le mtanga luenga le malo. O le tāua na non sa i wai, o le whafonga me le tele o mātua o tofo le sua malia o le mele o le manuia o a ngā tamiti. E o mai foi tamiti le matua i le lei o ngā luenga e whainga luenga. E wa o tama ale fia fata inga fa pe o la talia o tama ai ulele wa nga mono nga luenga afa pe o tama o no a walu fono so se taimi ma tutala no ai mato ino le
o te tau mwhai mi milo le tanoanga i lo watari. Ia oi. Ia. La tala noto ina la kapia o tanga e uma i le master watari. Le master watari. Na. Ia, la tala no i whai ngā whai wato ina nu o tanga mi milo ma tanoanga i lo watari i le mola na master i le. Master i le rasta. Ia fa pe ia le mita oi ia tawana me mita wa o lo watari mua le wa master mo na master degree. Ia la tali mua le us fu wata usanga. E oi le tama ale mita ma se tira le fia. Pe a yu manuia tam fa yol fana. Sa o le. Me le tu ia toi fo ima fa ma loi na ima tua le. Io awal tal monia to tol va ai le fa pe tele na wan tu pe tato. Ia. Ai uti al fa soa e tau fa soa vo i tupe. O le taimi, o le malos. Ia ai fa mua le tu e so ni mai on al fana. O ona na manuia. Ia. Sa o u pol fa sala. E matu a sele mala la fia. E ia le fia. O mole no tala ia lo degree le. Ia fe wala te loa o le nu a to le ai se tamaititi o le tamaititi mua le o le nu o le master le mo wela watari. Ia tauna fia. Sa o le ia. To mana to le te fo o ya onga. Ia. Sola male malo longa ale o lo watari mua le o. Tau le nu. O ni ngalu ya o le pese o lo vale o e poto. O le mena e fia vatu le whaftai. O le si tala le, te vai fai Australia, no New South Wales. E fai tau wafe ia for nurses, ma midwives, ma whato sanga. Mo tu uanga luenga o te te, e ma fua mai a le COVID, ua ma tu a lenga fatia i la tau le, fai ngā tāo le tau o venga o le whamai. Mai se pe a le lei, na va aila tau e le ua mnanga whawhale mai. O le nuu la leo kānata, o le ua wha maa vai ia le taitai leo. E va ia li tu malo leo o taua le nuu le i tonu ala wala papa le na whakolosi ai. Wha maa vai le police chief, po ia le va ia leo. Tele tala tangata o lona o ia le o lona va inga o le matau. A le ua wha inoa le palemia kānata, o le malo si o le malo kānata, ma leo. E fa foi le ta o le freeze le ringa o le a fa ta ofi ia account number la to ia te. A fa pio ta ua le mo tino ta ua. Ai lo le bank le ia ta tupe. E ta tu atu le fa ta fa ta ua o polo ka mai ta ka tu le nga yo. O na le la o le malo so fitivita ka na ta fa leo ka na ta fa tino ta. E se le tulango ye fu ya tunu fa fuma le fa malo sino. So se tunu lang. E ile tunu le no fa no mai o tal no to e le fe le pulem sa vina Denmark. I ta vale fo i le mo sala e le o ia leo ia fo le ave fa tau pe ave fa leanga. O le paua ia tu la fo ne Denmark le na la tu fo por calamele o le la no lang yo aso nei le fa tau tele fi ngala wan. Afa peo ta vale fo i so na le ma fa ngala wala tu loa. Ia o ia tu la fo no la tu ave ta vale le fa tau atu. No winga la na nei ni usila tu la fo no le. Ia no winga tele ta vale o le ai manu wala. Me mo ia le ai le pa i va tele le au poi racer si e fa le hanga so no me le au. Ne o te lo ano Denmark le ia ta vale ia au tupulanga i wole to inta vale no la wala. Alo America foi le so tele tai wole von kili ese fitfita. Esa o esto mo sa watu o proclamela wano ele o polam Savelina. So le pulema Savelina. Ya, malo fa tai le fa fo mai. Ya manuia fo nga luenga le nei tai au. Fana wa onga. Ya manuia fo am tango nga onga te uto. Umalama. Le mai tau atu i sa mo ile. I le fata tanoanga o le teu unga le tula fono la fonga fai fi au. Tupe maua. Va tu ele ia se fai pule i te ia. Le ima se fai pule. O fai pule le na ile paia inga le o matu. Man tuol paia inga le o matu na pasi ai le tula fono. Ia. Ele ima se o te le mana uma to ave sele. Lo inga la o mana uma o to fai la fonga fai fi au. Ola fa longo la na fia. Ele fa vai nga fa pu fai la fa longo te vo ave se. Ia. Ola fa longo na fa pe o le fai pule te tu la fono e pa u le swenga pa no tale no.
La tau fai whaanongo ma mai le tu malo. Ia. Tua lungo le fai pule ma ia tua tula ulango o swingo tula fon. Apia. Ato e ka fai pule e tu lola i lunga fa pe mai e tete. Ia afulo. Ma na ia manatu o lisi manatu ma na ia no pikia na fiole. O le manatu ma le fina ngalo le fai pule o ale pata i tu pai lunga. Ma na i volo le fina ngalo. Ia me vole le o le tau ma fai ina ia fia i mana i fai fia au ia ngā ruru i tono ofisa o Kalesia. Wa tele fai fia au le ngā ruru i tono ofisa lotu. Tele fai fia au le ngā ruru i tono o ngā lotu. Ia matauria la lai tiki la tau text. Le ngā la tau nfasa fua o matu la fono i nā i fai fia au mana. A e le na o fai fia au tau sinu. O le si mena o whanonga na fi fina ngā lo isi fai puli. Toi refund pe toi ave tu pe fai fia au ia nau sta i e pei mai la tau text. Au lono o tau pu e pe fia le tu pepe e fase la mo tu pu afe la falo. Ia le se elo stu pe tele. Lono inga tau mai nai le tele fai fia una tong text. Ia. A fa pela ya lu ai pasia. Ai to e pe tu pe fai fia au. Elo ka la to e manu la fai fia au no sta. Ia. To e vatu la tau tu pe. Ai mana ia foi fina ngalo se fai pule na le na tau ai na fai au fai ngalo ngai toro Kalesia ma le tongi na to. Tele io fai fia au le ngalo. Fai fia. Ia. Awale ole tu la fono sa mo tele no po sui. To tongi ala tax pass fu wa fera i dunga no pay. Ai la lo mes fu wa fe le sa tax et tongi mo o maro pay. Ia. No winga la e ina fai au voi e mo la na tupe mai le Kalesia ai la lo mes fu wa fe tau sa. Ia le sa na tax et tongi. Au fai au e fu wa fe pe su tasi fa solo i dunga la tupe mo mai. Ile lo fo fai au peleti o fu wa. Ia fai lolo na text. Ia. Ya o tele no text sa mo pe fie pasene pe ia tatu tu sa se to si aki ai le. Ia. Mara ia fai fina lo isi fai pule na nafi. O ia fai au mara o ia fai au le fai au ia. Fa au to ni la to text. Fai au ma sa mo le temi. Ia la to. Ia. Te tele la to pe na to text. Malo va tai mai te. Ai fica ele mau fenga malo le o ma tu taxi. Ja. O le mai tu pe so so ne fai wala fai fal mai. Ja. O le moli o le vai tu pe ia o mai wa tanga mo uma tanga te. Ja. Ina ia tofu tongi ma uma tanga sa mo. Ele fai ngo wala o le tisse o vai fal mai. Ya wa la foi feo ila to ta vale do wa. Le mau na sa ya. Ya, la foi sa vo ya jesi tu ya parale ya. E te sasilo il pilile la la un palme. Ya, la mai tau mo tu mano. E o lispalo ta ye wa foi. Ale si mana ya fo yo o la un fai pule. O pupu ya. Ya, pupu. Na tu na lunga. Ele a to se tai tolu minu je na is fai pule al mana na ya antu. Yo, te lang lang atu nei tu malo. Nei tu malo. Pe ya no foi ya. Ya. O la mai ta ole tu la forno le. O la sa uni la palota e fa tali po amana tu la tu ma na sasia ya. Ya ele dai fa fianga. Fa mana tu ana ta ya ya vai nei ma tu pe si appointment le yaso ba. Che lo inga fo mai ya mana tu talo vai. Ya. Mal face tu le tato amata nei. Face tu? Ya o vai nga lua le polo ingal malo mo vai ingal fa mai ya le na ta u tu na fi. E se vai nga e mana tu le tenta si tu ta u tu face tu. Vai nga sta ua ya te u lo tafia. Pe fa pe wa le mo fa mai positive lo test. Ya o tangata la ia na o ta ia pe sa o lata pe matala no tangata la na o te tango e vili. Malongo ia malongo ia. Tau tau e fai tau siaki ma tau ele to e vili e vaenga le soifu malolo ina ia tangata ia na e close contact ia ia o a le la fai nga luenga o ele te isolate mo le sfuruaso ele to e fit tangata ia sa total no ma tau filo fituaso isolate tangata na a fa tali le u la tau test tulanga na will time nei ia fai sau fuanga fa tatia sau fuanga lo ainga o le ale me fai pe isolate pe fa no fo se lo ainga ia ya o fai tau fatau me mo fa pena fatatia le fuanga fa pena la inga ya na watu pese vai fo nei taimi ma lo la vale ma fa mai ma fa fonga mai tatu tinu Italawa
territory. Ia na, whaftaile alo, whaftaile anga le. Wangala e te au ia, mo vai fo lele o mo whainga o sua, ma te whalonga i uwhapea. Malo le alofa, malo le anga le, sula tonga. E lau sula tonga, e sao le le ia. Ole, tafa, yo ia nare tupa tina sula le tonga, pia. Pio, ta wale tu to le nua, wata ia tu tonga ia, rai fe ime lau sula tonga. O wa inga ia te le lopo to e whai te mine. Ia pe ia lai whai ia. A waso ia, tate mata yo tola ititi me ia tato atu. Ia. E alu o ruata inga tonga te au ma ia vil tonga ma sino tua lele. Ia. Ba inga tu ai si tato atu. Talo la ule to e whai ni te. E te si le fia ia le. Ta u pole lile o Prince Andrew. Le uso o le tupu wha o diori le ina yo salisa. Ia, ta vai tu vasu te ni, o te opera le uturanga wo. O le wai ua na tu utua na ta u pue ilo ilo. Sole. O le savalo ia ma le vaso le pe se fulu mo le tupu miliona ta la Amerika e tu u mta u pui tua tala noa. A le vea tu nei telefone nei le tae au i tala fasala lau mai fafu. Ia o le ua tu utua mta upu. Ia o le tupe a. Tupe e sele le fetau i pe a tatou mafau iai. Fia afe mafe o tangata e whale pui ma whaasala ina ona o vaenga whaapea. Ia ai o le ua malo si al tupe nei mea wha. O i tau te loi whamsi nonga laulangi le tau te ia. Ie le e le whapeo ni whamsi nonga fo le e ami o tonu uma ni se o taimi ia e whaua. Ia o le la ua te lopo o maore tupe na mai tai le sa ia vea ia le. Ia o te lo mo san tupe. Mo san tupe. E le kompani le au ki lani, o kompani mai o i Amerika. Ia. A le ilo na la lai au ki lani, ilo na la lai Phoenix, e fono na la lai Arizona i Amerika. O kompani la lea mai tauina le taimine le tele o le mana onga. E na ia whaia se o se digital side, tu sau se vaenga wha teknolosi o le tangata ola. Nare wingon vaenga lea. Whapela rock, whapela ta rock. A pia whatisa i au. I whapela oi. Ia. O le ua tau mawhai ngā osi se tangata so image, po se whaatu sa oi. O se digital la, pe whaonga teknolosi. A ia ngā ioi e peia oi. Ai ia tu ale metas. E ai, ngā ioi. Moi. Ngā ioi e peia oi. O le taimi nei la leo mai tau atu le o le vai tu veni fitu sfuru miliona le se la tau tupe fau le ua maua. O la tau tupe la le ufua e whanau tele la tau polo keti le o le fausia ina o tangata. O amata la tonga luenga. Ioi. O in tangata tau ta ua fo le ua. Ele ilisi ina mai ale ua amata temne mo ua tele le mana onga. A mai se celebrities tangata ta ua ti whanga pese tangata i tau ta ua pia rock mais tangata. Ya, no winga o le la nga i vela langi e fai patu o tangata. E tuinga me volele te le fai mamata anga ma te le tupe. Se me fa pena. O vai la o el poto mawa ele le wela langi te mine. Whanga al teknolosi. A me se la pe a sau nei la le 5G wa sa atu no 4G. Ya no me pe o tangata mo. Pe o tangata mo il tangata le la fausia e no winga va le ava rock. Ya. Va pe rock le i da rock le i America le PC po ngolata. Ya la ua whaonga mo longa imi te la unga i Australia i swapu putonga le Ava pe foi la oe le o le iswa mo le te i Wellington. Ala foi iswa mo tau nei au kilan. Ya no polo patu le ngalo patu ane. Ya se va i la ya. Me le ta o le poto mawa. Poto le ese vo tau tia. O le la o na ua mata na ola company. Ya. O le la aso e foni se la tu tanga tu whainga luenga wha popo i la tu staff la iei se lau la te lua se lau. Ia la wha popo i si lua se lau montu. Ia rono winga tanga te wai la to mai wha teknolosi. Ia. I le au tam fo i le i si ngā luenga. E sa o le le ia. O le to mai. Ia ole e sa o hai oi. O le poto mawa e le poto tangata soifua. Poto mawa. Ia, ai alulu lo le mafu e tama sa o le nunga. Ia wa eli lo le image le le ai. E ola la le image ai o til tangata mo.
Ele te yo ile I me cha ola e wa pe asala la mo ile fale fonga fale fie tanu mi ai. La lu nun mafu e me vuina ia e poto fo ia ai poto atam. Ala se me mari mo le va pe le fa nga ia lo patu. E fa sia so tele lo patu ale te no fo. Lo vel va me lo patu ia pila. Ale te no fo le tvenga me tu Wellington. Sei tu le. Ma pe o wale fain sau le mai tai le kilani ia. Ia fai poi pone na ia na sau le na fai mo mai aso. Paula le longa. Paula le pona foi lea. E mo wai la mai sia wari. Fai be posi se nga le no fotu I matina. Ala pe in me fai la inga tele vano. Na lu lo patu tai il fono e no e mo le ia o le fali. Ia vai le tu le ran. O le wo pasi el fai tango no tolu ia le pili lea e fa sai na to me fole le conversion therapy. Le sa fai tau fai tango no lua. Fitu fai pule ale national na te ia. Ia le fai tau fai tango no tolu te lo si akia la po ai te ai. Na le pili na. Ole pili lea e fa sai ni to fai ni nga luenga fo le to fa li li tangata. Ia le sa tau tala no so o ia. Ia le la ua pasia nel fai tango no tolu. Ia e isi tai me iluma ia ona. Sai ni lo lea o Kovan Sili, New Zealand. Ia ona i lo lea so i fa madu. Ole mea le sa po pole ele te leo matua. Ia. Ne te ua iai to tonu o le pili lea martu la fono lea. Le vao matua ma whanau. E whaftai ele o iai mo le taimine. E te ilola tangata le ntau mwhai ele pili lea. Ele o fia. Le mafua. Pa mai ele sa tatau ana iei tonu vaenga lea. No winga. Ele o tonu nga lea nga I lumo leo langa le tau teoi. E iei le aso e teu e tu la fono lea. Tu elo tonu. Le ngal taimine ina na mai e whamari e tatu. Le lopo le isi furu su lima tau sanga mo pe o milo taolo. Filo matua. Filo tonu mele e to tala no lo matua fa na mele. Mfa fa na mo ria matua. Ono swing lo la mo tanyo me tupu. Se le sta to men fento fa ye. Ai o swing ana le la tatu lo fa pe. Ya mana ya na mo ya na wa wala matan pasia. Ya mana fu I wa ni fu te me tal no ai matua fa na fa sino in me tau fa ile nga iruma. Le ya. Te ya. Awale tu ua ya da ile fatu no atu awale tu ulta no pe me tatu mo yeso tau tala matua ya tatu yeso tatu la ya vele tatu matua la nga yo tala mo sa ya fa pena fo te mine poleale ma wa e wita miti ile tu ua tala no matua sa mo lan fana a o fa tonu me tau no fa ya ma sen o fa longo I mo ma o ista miti to sa ni ngona tomato e na ftangi sim tau nga le lei ma o nga toi al te mi ola toi na te mi so fu long tu o le fa longo ta tai na te fa tu fo le la iti o e mol malo si ma le ola so fu ne ma tu a fa tino ye no sta I ma lo fa lo e o fa ta je mal liu na tangi le mfero mo solo mai o le ngalo ya sa fa longo ta ya so fu ola ma tu sa o le ia le te renta tu vai lungo pe ngata failang ftangi si te mi fai mo li mau ya panga lea ia la vai atu isi ia tau sanga umo mai. Fiu sto ina. Fea ni lea, fea mai tai lea. Ia tai roi o teimio le sauni ngā lotu. Le ia wava pe o ta wava pe o to ina o la tali. Ia. Ia o ista mala le fi famanuia vai atu lo. Master. Le lei me te fai ala fi I matua. O ia. Tasile awala e maua ile le mo le ola fa fu loi. O le mo le loto fia e mo le tala le lei tala fia na mai le tala bai sa mo mai o la ua haul tama I le university sa mo fa tai ia fia ia o la u fel pa povi a va berto so fela mai tupi ia a vo manu ia la nga luenga o tala fia al mala le mo fa mai la u o tan malala al ma tu fa no rata ya la le tu al tatu nga venga fa matua le fautu I fa nau ya wa fo la tu mana na le tadi me na wodi ina we tu atu le image fo le ya kilani mai nei no tama ye mo o to inga but ori yo tadi vu yo sa o le se li da
Pamtalanga tamalo MTV o le yo le. To dia ta wol melo latifang. O le part 2 le vainga lo lo. Ta wol melo le lipine por city o le volume 2. El watto le tamalo la kuya pia la tuya pia le so mo so. To fa no part 2 le vai va. No part 2 mo. Se le city fo le vai va le sa un Christmas ma nei o part 2 so. E so mo le titile ai no se ata. O le volume 2 e le part 2. Ya manuel ta ya o le upunan part 2. E pe o le hata ia te awa ia le taimi na amatano ilo mo le upunan part 2 taimi o le hata vina no rempo. O rempo ia. O le tamana na amata mai ai part 2. Sorry, tato umane la. Eu ta pena mo telefou. So o le mal tato fata nonga lea fionga na ia mo le porkalame le Universite Victoria. Ma no se voa. Sai fo manuia malangi o mal tātou tunuu ia ero maia o se whaopopongo tātou telefou mai sa mō mōre nei fo i aso. O forasia le fionga le minista o tupe maua, le fionga tuala te vanga poni whasio, le fionga fo i le sui pāle mia, teu ngol tu la fono o la fonga o whaife au, e le fontanga le pāle mene le aso ana nafi. O ia teu ngai au fiai. O le ngopupu o le nei teuteunga, o la whaingoinga, o le tū la whono teuteunga, o la whonga, o tupe maua, luas furu matasi. Vaenga lua, ina ia soloia, le whaupunga, whaife au tau sinu, po Minister of Religion, mai le nei vaenga o lo iai, le whauinga ina upu. Vaenga tolu, i lalo le vaenga ono sumaratasi, pui tasi, o le tū la whono au tū, ia soloia le pala kalafa, pui ngā. Vaenga wha, ia soloia le para kalafa pui sefulu ma le pui sefulu matasi, o lo i lalo le vaenga ono sefulu matasi o le tu la fono au tū. Vaenga lima, ia soloia le para kalafa pui tolu, i lalo le vaenga iwa sefulu matolu o le tu la fono au tū. Vaenga ono, ia soloia i lona atoanga le vaenga iwa sefulu tolu a i le tu la fono au tū. Vaenga fitu, ia toe tu uina i te tonu le para kalafa pui la, i lalo le whamatalanga po le sketcho vaenga a pui tasi ina ia tu sauno ina i tupe maua whaife au tau sinu mai la fonga. O fionga le fonga whetalai, o swinga na ua fuafuaina, ma mafuanga wala tatawai le whaio nei swinga i le tu la fono tupe maua. E li lifa fina ngalo le whainga malo fau pe nta o le fionga tuala, na ia sauno ai
talumayon tuto tasi Samoa, o lo tutongi la fonga o malawa tangata le langi, mai o fo I ile li whaola o iai le langi sa tutongi fo I lana la fonga, pe tai sa le sila te tai o le antu nuu le vai tau e whaia le tūlanga I whaafea inga, ona o lo lātou tali tununga o ia la mai ei manuia, e pei o ia sau noa, ave mea kaisara ia kaisara, ai ave lo loto I le tua. E tali ton foi le fionga le minister, e tele na waisi a wale mwhai ona mō mai ei tupe le antu nuu matupe le lei, ai o whai au, o ala I o manuia mosa moa. O le whontanga le palemene le aso na nafi le foi na fall sia I le tula fono tau whaofi, o teu unga o tiu te lua whelua se fulma le lua. O ia teu unga le tula fono o tua lua whe se fulma le wha, o le tu sau noa ina leo o loa ua whaatanga mō tiu te popolo keti anga waa. Na wha mamafa le sau ninga le fionga le ministai antuala, o loa lo tu sau noa ina tiu te lalo le tula fono, e mōpolo keti hao fiei whaatuanga, whai ngā whaiva, maati na e te tele mō le manui o le antu nuu. Sau no tua lei lalo le tula fono, o lo manino ai au fia I ma o loa na whaoru whale mai le antu nuu, au le I pasia le tula fono. Pei tai o ina la ngai se whina ngaro le teitai o le tua ngai, le fionga fontoi pia le wofo, a whai o le a pasia le tula fono, e manatu o ia le atu I tia tupe maua mai tiu te lungo o loa ua tu sau no ina. Na visiringia fo ia le teitai o le tua ngai, e na ia whaamanino mai po a tonu o loa ua tu sau noi lalo le tula fono, ai maise o polo keti ma pisinisi o le a fia I lalo le tula fono, o le a mawhai o na ta oto mai eise au whainga o tupe maua, o le a toi maua mai mo le malo. Sau no fontoi, o tupe maua me le malo I tiu teo o loa, e whao ngai wha tupe hisi ati na e mo le manuia lu tele o le atu no. Pe taina sau nore sui te tai, e te tau I sui umore mota, ona le manatu mamai le a fianga e ona tula I mai, pe a whai ai pasia le tula fono. O a whaadia le whaanoa noa o le sui whai puleo le tu malo sa tupaitea, le fionga lautafi fio se lafi Purcell, I le mata opu wa a fia mai ei nisi o sui ngā luenga whaavai teimia Samoa, le olo ngā luluei te tonu Australia. O le whaanoa noa ngo le fionga lautafi, ona ele te tau na tupu mai e tu ai ngā winga walia e mai. Ona olona mālamala maanga le sa iaia o vea o ia ma minista o le fo I matanga luenga. Po o ai lawai whaafai ngā luenga I Australia, e tutusa tangata oma, tusa lava pele sitiseni Australia. O lautafi sa vea ma minista o le kāpeneta o le whai ngā mālo taluai, mai sa ia una ia mālo si avano ngā luenga whaavai teimi Australia, mai na ia whaamanino fo I le au whai whaatuanga Australia, e te tau fo I ono lātou sila ma le whaai tete, ia awa ne o lātou whaia whaatangata polonga ia tangata o atunu o le Pasifika au fiai ma Samoa, lea olo o lātou awi nātou e whaafai ngā luenga ia lātou whaatuanga. Sau no fo I lautafi, a whai tūlanga whaapea, e nā te whautua ina mauna ia pea alo ma whanau le atunu o ua ngā lulua I atunu o I whawha ia ngā luenga, ina ia fo ia whaafita auli po lea lava le awale ma whai o na whai, ma ia ngā lulua pea, a wale tau singa o ainga I Samoa. E tō lua nisi o sui alo whinga luenga whaafai teimi, na whafonga I lumo o le senate Australia le polonga ma le leanga o le whinga o I lantou, a o ngā lulua ai, e au fia I malisilia I le ono se fulu tūlai ngā lulue ai, e nā o le tai se lauta la le totongi le vai aso. O le tua lalo lautafi I le mamalu le atunu ua malanga ia ngā luenga, o lo o iaisu I ofisa sa moe mawhai una fesota I iai, a toa ma le ofisa o le konsulo sa moe Australia, sa te tau ona fesota I mua iai. O le vai aso nei e tula I le whaamasinonga mō le teimi mua, se tasi o tamaita I leo e whaasa fulfitu tau sanga le matua, I le whaia leo ni whainga tau whaasa se, na mō lia le matanga luenga o leo e tu o inga, o lona whaatu muina leo reporti ma le matanga luenga o leo, mō I lantou ia malanga I ngā luenga whaawai teimi peitai, e le o ia anga waa ma lea tiute, ai ua ia whaia lava e au noa ma se whaatananga,
O le aso lua se fuma le valu le masina le nei, wa tolu po iai le isi vala aunga o le amata upo. O le whai unga leo tātou telefou mo le ni aso, whasoi foia. Toi whaatala whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le laumua mo le nei tae ao. O lo o masaa se wau uma ua tāpuni ai le awala i loa hati le tae ao nei. O lo o whaianga aluenga le taimi nei le awala i Melling e whaamama e se le wau ui High Street ma Rutherford wa whautuaina fo i avita avale le poloka o wheo inga le tae ao nei ma ia whaonga isi mga ala pe a whai e tala whea ngai iai. E whaitau a whita mai tia onga le University of Victoria i Wellington i onoa o ngātu o lātou a inga i nei vai a solo manai pe a whai e whaawau peo na whai le solo tite e whaasanga i polka la Melkoviti se fuluiva pe ta iol whaamtalanga le Vice Chancellor le University Grant Guilford e ta tala pea pao lea o ngā whaalo ia le University le whale tuwai o le mālo ona e ono tūla i mai eini si whaafitauli ini whi ese a inga matangata tite. Wa tumu le pakau ta avale le University le vaenga o taulanga i loli mata avale whaapea mawhale ia tangata tite i Barney Street i whafuane o lea onga mo pisinisi i le Rutherford House. Wa tāpuni le la le University pipitea. Ona o ripote whaatatau ni winga le taupule o lo whaali tamaitia onga malau whainga luenga mai na o nina i tangata o lo o ngā lulu e pea. Na ta wale Preston o le Associate tamaitia onga le University of Victoria e yelo na taltononga e eini si vaenga mawhaiona whaatino le University e ave e se ai tangata tite e mai loto a o lea onga. Wa whaamani al tamaita i Palmi Jacinta Ardern o le a malanga i le United States le masina o me moni whaatala noanga i mta uptau i whaatawa inga ma ua whaamani a fōi o le a whaiai se saunoanga i le University of Harvard na sauno Ardern wa matua te le lava le mana onga le lalangi mo le atunu o ni usila o se whaamomua ni usila mo le vai fafo o le mata i tūlea o avanoa mo whaatawa inga e vaveona toi tūla i mai le atunu o isa tūlanga le lei. Ma ia si tia le ingoa le leo New Zealand i maketi auto o fe whaatawa inga. O le asonga fuasali po tia ai le au nanga le staff e whaapea wa saoni Ardern e whaia sana saunoanga tele i le University of Harvard o ni avanoe maasani ona tuu na o taitai longa o le lalolangi. E tu sama le afe lau whaingo tangata sa iaia na nafi whafuane o le maotol palmene e whaawau pele tite e whaasanga i poloa ingol COVID-19 fuluiva ma tui pui o le whaamai. O le aso iwa le nei o le tite e o mai ana nafi walata i le lua se launi whaasalanga o ta awali na paka ma poloka i le awala le palemene peitai. Na ta uena o le tasi le sala ua tutongi mai le se lau valus fulu le na tu inatu. E ui ua tu inatu i tangata tite e le avanoe pakai e le ise tutongi i le malaita alo le Sky Stadium ina ia awaina i poloka le awala te le peitai. E na ole tu sama le fase fulu le awha ingo ta avale sa iai ina ua sia e tu stala le leite o New Zealand. E ui e fase lau 5 avanoa mo ta avale le fonga afale pito ilalo o le malaita alo. Na whaalia le komisina o leo Andrew Costa. E whaalo alo ia te taua tangata i tite e ai peitai wa tele a fianga mo isi feo inga ilungo o wala titele o a onga mapisi nisi ele o tali e ina tangata tite ele o fontu inatu iai. Pe whaelo fo iso lato popo lenga ia a fianga i e tutupu ona o lato ngā yo inga. Ai o le a whaawau peo na tu inatu e leo le avano i tangata tite e ave se ai a lato ta avale peitai. Walata lava ina mai ale avanoa pe ona tu inatu iai, pe ona saunoa i le komesina o le lapata inga a vai ele ave esea ta avale i poloka i le awala tele o le atoso whaamalo si eseloa ma tau fie leo e le vave fo iona toi tu uatu i tangata ana i e ta avale so se tasi e tite i tau mawhainga leo e ave esea i ta avale poloka i le awala o le aloka ina loa ma moli el tola fono pe ona saunoa le komesina o lo whaawau peo na lātou na ina tangata tite e na ia whaia le tonu sao. Na whaamauni ele malo si anga whaafitawhita New Zealand. Sa tali atu le asfareili le talu sanga leo mo se fiso soani. E ave se eita avale e poloka ile awala i Wellington e peitai o lo whaawau pea ia whiutanga inga.
E te ofitse lau whaasful whale au whainga o tangata fō o whaamauni ala COVID-19 pia na whailoina na nafi e to saimas whaamtalangal mtangal wenga o le soifua maloloina e to whaasful tolu i Northland, 5 se lau tolu 5 o Kilani, ono sfuluiva i Waikato, valu i Bay of Plenty, Tassie Hawke's Bay, ono i Mid Central, lua i Taranaki, fitu i Tairafiti, Tassie i Wairarapa, to o 5 il pulenga whaafalma e Wellington e Maporirua, to o Tassie Heart Valley, to o aiva i Nelsoni, to o aiva fo i Canterbury, mal to o tolu sfulu i pulenga whaafalma e ile motu i Sauti, e to o whaasful tangata o lo o tauwhia i whale mai ona o le vairusi, ai le ise tasi o tauwhia i potu mō ngāse ti ngā ina. E luas fultasi afe malfit se fulus o su enga na whai o le COVID-19 fuluiva, ma o se tūlanga le lei tele beita ai e tāua le whai o le su enga le tangata ua tāla whea ngai o na whai, to saima se whaamatalanga ale matanga luenga o le soifua maloloina. Ona e whaatuwai e lea wano mō tangata i te tau na whai a su enga, sa mo moli le whaaftai al matanga luenga, i tangata umalawa ni usila ua whai tui pui pui. Ona e whaapeo whaatino la lātou pito la au ina ia saunga le mō ma pui pui a tangata umo ni usila, pe ona whaalia i al matanga luenga o le soifua maloloina. O le awhasaina i te tono ni usila whaatinonga po o ngā yoinga matonga fitinga i li liu pe suia i le tangata, lea e i tu ainga tutusa, ina ua pasi e le pili lona whaitaunga whaatolo le pālemene, o le isi ono māsina i lumo le amatai ona whaamamalu. Na langolango ina e whaipule o le Labour, Green, Act ma le te pati Māori, whaapea i ma whaipule to o luas fulima le National, ai o le isi to o valo le National, e awhi Simon Bridges, Simeon Brown, Melissa Lee, Todd McClay, Simon O'Connor, Chris Peng, Shane Retty ma Michael Woodhouse, na te e le pili. Ia tuno i whafo, sa whaatawana ua le bale mi o Australia le malo saina, ina ia whaaleolo na te e i tau whaamata ua Lucia o loo whaie whaasanga ia Ukraine. Au whaatuptupla ia bele se inga le vao malo o loo lango ia Amerika na Lucia. Na whaamawina Scott Morrison e whaapea. Sa whaasilsile Beijing ma Moscow, le whaamalo sia atili o le vāvala lata o la laso o tanga, talo na awina atu fita e silia ma le se laua whea Lucia i le tua oima Ukraine. Na sauno le pālemi o Australia i la lātou pālemene e whaapea, o lo lātou lea whaanaunga ina ia whailoe malo umai le lalangi, lo lātou te ele tūlanga o lo tupu mai i whaingatau whaamatao, o ni vevesi masawanga e whaia whaasanga ia Ukraine. I lona i loa, o tutu whaatasil whainga malo a saina ma le whainga malo a Lucia le mata upule nei, mai le o whailo fo i le malo saina lona te ele me o lo tupu nei Ukraine. Wa ia wala awai le au whaitu lafa na uma, ina ia awai whaatasi ma le malo Australia whaatawa nau le malo saina e whailoa le te e ia mionga Lucia, ma ia tu ua vanoi se tali tala whea ngai e alato i malo au whaatasi. I ta alonga, wa ta uelta mai ta i o soi Sadowski Synod e o fo ia te ia e te i ina ua manu malo i le pine siliva, e le ta alonga le snowboard big air o whaase e ngai e lunga le aisa i ta alonga Olympia tau malulu le lo whaanga solo i Beijing i saina. Sa manu malo Sadowski Synod i le pine auro le slope style i le vaya stalwai. Ai o le whātau sanga talwai na ia mawai na i le pine apa me mea i le big air. Wa ato i ele 5 o pine e manu malo ai tangata ta alo ni usila i ta alonga Olympia tau malulu ma le tolu o i pine na mawele tamaita i talavou o le tamaita i Austria o Ana Keisa sa manu malo i le pine auro. Na whailua le numero tasil na langil tenisi le itu paoli i Novak Djokovic i le asolua, o sauni e whaamisil ta amilisanga tenisi falani ma Wimbledon pe a whaia mo umia le whaiona tui puipui le COVID-19 ia ma whaieo na awai i sana whaamatalanga le BBC na ia ta awai o ia le i whaiani ona tui puipui le COVID ua malia lava e misia ta anonga titele le asa siampini taloi nei. Wa ia malamalam fo il tulanga o ia te ia ta amilisanga titele ona ole le whaioni ona tui puipui na ta awai Djokovic. O ia, e le te e tui pui peitai, e elona talatonunga le saolotonga e filifili e li tangata, po ani vaenga e tu itutono lo na tino, ma ia te ia lavala e tāua tele, lea tō langa. Tala fawia maile si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tai au.
Ia, o te fia la fo e whatalo whātu nei teimi o tai au, mahalo so i fua maua le tunu. Le ua maua lava noa tala noa ma le fionga na nai, pati moa au. Ia wafo le tātou polokalame lea o le whatata noanga. Ma le unanga lea le Pacific Health Service i le Hart Valley. Whatalo whātu lau fionga na nai, mahalo so i fua manuia. Ia, tai manuia i lau sunga tu fue, me se foi o le whafonga le tunu. Alo lava le tautua tua vai si tātou tunu ua le si fonga lau mua. Alo, whaftai foi mo ngā luenga leo whia ngai nei taimi u te lolo vai taimi pisi foi nei o nau. Ngā luenga whasoi fu malo nui no tō ngā luenga. Ia, o a maila o whionga mesel tautua. Ia, olo o pule alofa le atua olo o solo lei ia ngā luenga e wilava ina pisi ia ai e tonu ia o le au onanga lava e pisi nei vai tau ia a maise o le whaama e pe an whenga iai. Ai olo pule alofa le atua olo manuia lava tu fue. Malo, ia, vatu ia lava no te loa o lo fia whafonga foile tunu i se si o whaamalo na mai nā tili o le face 2 leo tātou ele nei teimi. Ia, meise o nisi whaenga tāua mo lau whafonga lau whionga nai. Ia, whaftai tu fue. A tono nā ua si le fia le tunu o le Boan Paul Spulua ia le ana a mata mai ai ia le face 2. Ia, e le ise me whapole nai le face 2 o le face 2 lava ia na ani nai suinga la iti lava o i lātou ia e positive. O i lātou ia le uwha maonia ua maua i le whamai. Ia whaatasia i ma le nofo i sea. Whanofo i sea o i lātou ia o lo o sala talata ia i le ua whamaonia. Ai o te fia whaonga ina le nea no atu fu e tatal no atu ai ma tu alalo i le atu nuu ona o le taimile nei au tau a silasila po i le atu nuu i lungo televise a meise ko i o whaasalalonga umalava o lo au mai ai ia li poti mai le ofisa soi fo malolo ina. O lo tau fiofi pe la tau ona whaailoa ia vaenga o tangata o lo o afia tele. Ona wel puipuinga nane te i ua avea ma tūlanga e whaito i fo ini finangalo manila ngona i tu ai ngā tangata e sepe apa pe tūla i mai whailoa ina o whamtalanga nei. Ai iai alu tertununga. E iai ia vaenga e tauna sila fia le tunuu. E le whaapea o le awha ai loa ai tu ainga. Ai ia lava le sila fia o le atunu. O loo iai le afianga o tātou. E ala la ona batu le tu alalo le nei. Ne te i lava ua whaapea ia tangata Pasifika. O loo safe ia tangata Pasifika o naile o maua lava ni whaamatalanga. I po oa mai ia tangata Pasifika i tono Wellington pe o maua nisi pe le ai o le vaenga leo te fia whailo atu o le taimile nei o le toa tele o tangata ia o lo o positive o tangata Pasifika e au fo i la o na tātou mata i tūwina ia le sota inga le sota inga ina ia tau fiofi pea. Ia awane i o atu se tūlanga e tūla i mai ai ia ni cases pitosilio na whainga tā ona puipuia tātou. Ona o lo iai isi wha mai o lo tau ate. Ai ole mea moni lava o lo tūla i mali taminei i le ngātai tonu po rua whaatase ko i mali Hart Valley. Ia o lo whaatupula ia lava ia tangata Pasifika o lea ua wha maonia positive i testo lo whaia. Ai awa nafi i tonu lava ia o le Hart Valley limas fulfitu ia cases 4. Ai usama leono skulu montu pasene o cases na ia o Pasifika. O le melena e ao i lava ona mata i tu. O lea o tātou soifua maola whaatasi mal whaama. O lea fo i ua whaamatu mai el malo ia tūlanga ia peila o le phase 2. A mātou wha upuina le phase 2. O lea ua tele ina tu mai
ia le vaavaa'iga ma le puipuiga o āiga ma tagata i totasi ia te oe lava e gafa ma oe taimi la lenei mo le silafia o lea ua iai ia fa'alapotoga ua galulue fa'atasi ma le ofisa soifua malōlōina o le Ministry of Social Development o le MSD, Ministry of Education o agencies uma ia malo o le ua galulue fa'atasi ma auaunaga nei e pei foi la le Pacific Health Service i tonu o le Hat Valley ina ia lava le so'otaga ma i latou o lo positive i latou nei maāiga o le a nofo esea pe isolate i tonu o latou aiga ina ia lava le sapalai o taumafa ia maua uma mea e aona mana'omia e aiga nei i le taimi lea o le a isolate ai o le auaunaga la lenā o lo'o taumafai ina ia lelei ma ato'atoa feso'ota'iga o le taimi lenei o lo'o te lea fa'aletonu o le fa'aletonu o lo'o iai e le o lava se feso'ota'iga mai i le agency agai auaunaga nei e o'o ane le taimi e avatu ai fesoasoani i āiga o lo'o nofo esea ua toititi a 5 aso talu ona isolate o tulaga la le ua matou fai ae matou ia mo le Hat Valley o le feso'ota'isa'o atu lava i āiga o lo'o ua positive a fa'apea la ua iai se āiga ua positive ia seisi o le āiga ma ua fa'anofo esea po ua fa'atonuina e fa'anofo esea ae o mana'omia fesoasoani nei feso'ota'i mai lea o tatou ofisa ina ia taumafai e fa'apo'opo'o ai ia le process lea po o le fa'agasologa ia o gaioiga o lo'o ina ia vave o'o le fesoasoani i āiga ae aua ni'i fa'atalitali se'i o'o mai le referral mai o le MSD po o le Ministry o Soifua Malōlōina a ia vave ona o'o le fesoasoani lea mai o le fesoasoani so se mea omia le āiga o inā e auala atu ai fesoasoani nei ina ia aua ne'i saisaitia le āiga i le taimi lea o lo'o nofo esea ai auā e le mafai ona o le faleoloa e le mafai ona fa'atinoina le tele o mea peila aiai ni fa'anau o lo'o o taofia mai le a'oga e tauna fesoasoani i tulaga ina ia feso'ota'i ai pea ma potu a'oga ia e ala le technology o lo'o fa'atinoina lenei vaitau po a lava la mea o lo'o mana'omia le āiga le taimi lea la a fa'anofo esea ai ae e tuai ona fa'ao'o atu a o lea ua positive fa'aso'ota'i mai lea o tatou ofisa ina ia vave ona fai le gaioiga shortcut fo'i lea e matou le process ia ina ia vave ona o'o fesoasoani e tatou aiga ae o le phase 2 lava ia tufua i le tau fa'amatalaina o lea ua una'i mai e le malo o le tele o le puipuiga ia ma le va'ava'ai o lou soifua o le agafa lea ma oe ai i le taimi lea e te taimi lava e positive ai ia ona amatalo fo'i le ia lea ona fa'anofo esea oe ma lou āiga ae avatu la le fesoasoani lea o lo'o taumafai e avatu i āiga nei o le a positive o le fesili o le alemafuaga e leiga tauia le upo le nānā na whaailoa o le situ o ua iloa la āiga i o latou positive na ilo le whaalaunoa fu i tangata lau tele ainga Pasifika ia o le mea moni lava ona o lo taofiofi le ofisa soifua malōlōina i le vaega lava lea o le confidentiality o uiga o fa'amatalaga ia ae mai se fo'i la o le puipuiga fo'i lea o le safety o āiga nei te'i ua so ona lafo i ai ni fa'amatalaga so ona ave i ai ni fa'aupuga ia ma avea fo'i ma mea e fa'ailoga tagata ai i ni āiga o le a fa'ailoa ona o le tulafono lava ia e lē mafai e le ofisa soifua malōlōina e o fo'i la ia matou ma le auaunaga lenei e lē mafai ona matou fa'ailoa pau lava lea o le vaega mafai ona matou ta'u atu ua i ai cases o le Pasifika pau lea ae o se upu lava i sa matou ta'u atu i latou o lo'o maua le fa'ama'i leai la saisaitia matou o mafua'aga lenā tufue o
o lo o pui lava tulafono ia consumers ia po i latou o lo faaogāina auaunaga nei ina ia aua lava nei avatua informations e patino ia i latou o le faitana o lea ua mafai ona matou faailoa atu se vaega ina ia fesoasoani i tatou community ina i te ia ua iai se faitau o seisi faapea e lea i ani cases o maua i Pasifika ia ele o afaina tatou le ai o le talisao lava le vaega lea o tatou le pitfili ona faatupulaia le tele o cases lea ua positive i le taimi nei Malo. O le lau e ta ua le fesoasoani le la pai pas pe le la faavave le faiga o le process o le faasolonga o fesoasoani e afia i matou i polilua pena outou le Hutt Valley i le fesoasoani le outou ia ua iai foʻi la ia providers ua gafa polua tonu o le galuega na ale ia taʻutupe ma le faaaloalo ia e mafai ona ou talanoa ma faailoa ia ae o loo iai ia providers po auaunaga tatou tonu polua ua gafa foʻi la latou ma areas o polua o matou le gafa i nei ma le Hutt Valley ia faatasi ma le auaunaga le aleneti ia ma PHOs e lē tasi la se auaunaga o polua foʻi la e ope savalia i le ono ia le afai o auaunaga o loo tuu faatasi ina ia galulue faatasi mo i latou ia le a positive i polua aua o le sivaega lea na matou faatatia o le phase 2 le malo o se plan le aiga fuafuaga o le lau mai tauina i aiga ua faia latou faatauga foʻi e tapinapena a le foliga mai ai le faamanuiaga le mafaina faatau faatupe le malo fesoasoani mo aiga la isolate o le saʻo lea ia o i latou ia le ua positive taimi lava e confirm ai le test lea ua positive o le taimi foʻi lenā e amata i loa ona galulue auaunaga uma nei e tuu faatasi ia le package e le faapea la e nonofo le auaunaga matou ma ofa i le faatau e aunoa ma le fesootaʻi ma le aiga e fai lelei ia le assessment e vili atua le tagata i le aiga lea o auma mea tou te manaʻomia le taimi nei ona aumai lo lea o le lisi na ia ona fai loa laia lea o le faatau mea uma fesootaʻi atu i ai ma faapea atu i ai ia o lea laalu atu tagata e tuu le faatau faitoa ia ona alu ese mai lea vili atu o lea ua iai le faatau ia na fatoʻapiki lea o le faatau ma le faitoa o le fale lea o galuega uma lana lē taumafai e fesoasoani ai i le aiga lea o le a faanofo o sea pe ua positive ae e lē o se auaunaga la e ave i tagata e lē o positive na o i latou a lē ua faamalosia ona faanofo o sea ona o lē ua confirm ai e tatau ona faanofo o sea ona ua maua le faamaʻi Malo, faafea lana maua matou polilua le numela le auaunaga le iono e mesifela ua fioga lanai i fifailoa le numela mo fesotaʻiga ia o lau fesoasoani le taimi nei o fesotaʻi ia le taeomanino trust tasina auaunaga o loo gafa ma vaega nei o le Pacific Health Plus i Porua na foʻi masani ona faatalanoa i luga o le leitio o le vaka atafaga o aunaga ia faatasi ai la ma faalapotoga nei taʻua PHO ae o i latou e maua ai le faamatalaga lenā e tatau ona fesootaʻi ane pea iā tagaloa ina ia avatumanino e latou ia auaunaga i Porua nei teʻi ua ou avatu ae lelei a ona avatusaʻo ele fioga e tagaloa po ai uma lava i latou ae o le a foʻi sa latou faiga ina ia vave ai ona o'o ia le fesoasoani i aiga lea ua positive ona o leu mai tauina le taimi nei o le umi ia ma faigatā o le protein lea ua fai nei ia e o'o mai i aiga ua 5 asotalo ona isolate o le ala ua fai ia i nei le Hutt Valley latou faaiʻuga
o le a o sa'o lava i le aiga pe a fa'apeo mautinoa latou e positive ia ona amata lo le ona fa'ali e le fesoasoaga Malo, ia mai lau numela mo tau le Hat Valley mo le whamoemoe lea, whaftaitele la mo longa no. Le numera ia o le ofa 555 o tolu i wafa numera masaniana le landline ia e so tai mai ai ia i la toula nei o lea ua whaanofo i sea ona ua positive ai li mau atu le so fan a o lea e tau whaatali le so fan so tai mai la ina ia mātou tau whailo ina ia vabe ona whaao atu ia le so fan au le telefon masaniana le landline ali tatu o unang ia ai whakte iatu mo le avanoa au sunga tufue ia manuia fo ia fo whanga o le nei aso ia mai se fo tau tua ino tatu o tunu ia whakteila ai a wha soifua mo le taimi no whiona nai Lele, o te whiawhia e nei taimi e whailo atu le ua maua le avanoa e tala noa e le sunga ia whaalinga leota ia o le sunga whaalinga leota i o longa lue ia o se whautua fo i le Tatu University Victoria ma lor soifua le sunga whaalinga le tai au whatalo whatu Alo soifua le sunga tufue whatalo whatu fo i le pai o le Tatu Atunu alo whafonga mani nei tula ia whatalo wha nei tai au matango fie talo whatalo whalava ia ma lor e wha ma lo si ma lo fo i le tautua ia o mai o whia tonu le te tala no mai le tai au Ia, wane le saunoanga po le whausidi fo i ala sunga tufue ia o leo te nei le universite ia i lunga i Calvin Parade ia o le tasi leo o campuses pe una tau i le ngangana whaperitania o lo o iailo mātou ofisa ia ma le tamaita ia tapu ai mese fo i le mātou vaenga lau tele o le Pasifika i lalo ane o luaman wao taimuni leipen Malo, ia o so longa le leifio inga le taimi pe a fuar piscina i Wellington i la tolo polo kaina la wala Ia o loo le lei mea uma o loo manuia lava ia nei aloma nei whanau ia o loo ia nisi o loo pe o loo ia le langona o le fefe ia po le fio o mai fo il tatono le universite ono lo mea lo tupu ia i le tatu palmene ia ai uilea ia o le alofo le ali o loo mawai matou ia le manuia ia malanganga whaaftai ia o wau le mai fo nei ia so fo Malo whaftai whalinga. Ia, le ba ne fo ile po a mai le universite ne vai taimi o le tau mawhan whana lo iai, ia whasono toile ni fuafuanga le universite mani fisu ia inga au tato ia i lalo lapta inga o lan mumu, mori mumu. Ia, wa lei whaftai tu fue. O le taimi nei o o whaamaea ia le tūlea po le trimester free o le vaenga lea o le summer school. Ia i tono o le universite, ia o lo o sauni atu foi ia le universite ia awa fo i le amataina o le trimester 1 ia i le vai aso fou o le vai aso fou la o le amata i le new student orientation program o le teminei o whaamaea ia ngaluenga o nei whaiaonga ia po o lecturers ma tutors i le tūle o le trimester free ia o nisi fo i o alo ma whanau Pasifika sa awai ai lea I le vaenga o latou wa'oaʻoga ia ua i'u manuia e moli atu ai le fa'amālō ia ina i alo manai fanau e sa tauaveina o latou mataupu ia i le taimi o lo'o fiafia ai fo'i ia nisi tagata ma malōlō ai nisi tagata ia o lo'o mau ai i latou fo'i ia le fiafia ia e taumafai atili ia ina ia fa'ataunu'uina ia le fa'amoemoe e ala i le whaiuina o latou taumawhainga i le trimester free po le summer school. Ao le taimi nei o loo sauni I mātou a wā fo'i ia tāpenpenanga. Ia mo le toe amataina fo'i o le fōlaunga nei tausanga. Ia a wā fo'i ia a onga maua lunga. Ia o na ialo manai whanau Pasifika. Ia ame se fo'i lau tele. Ia o loo taumawhai o latou whaamoemoenga totono o le universite. O le vai so foula o le a matalia I le new student orientation. I lalo ane o le red traffic light mo li lan mumu. Ia o lo whaatonu uina pia lea whaamoemoe. Ai o iaina I lapa ta inga ia manai tu la fono foi.
ia o loo mātou taumawhai e whaatumawina pēr tutono le university. A ole nau tainga lava o Tapuvea, ia malo ni tangata e mese fo i le fionga ia lo manvao, ia ma e o loo ngā lulu e tutono le university. O le nau tainga ina ia taumawhai pēr ina ia mausef so tainga mana i alo mana i whanau Pasifika. E ala ile tuloua, ile ne nofo mai, ia ai mātou so soania tu pēr i lungo o le i totonu o mātou potu o mona tāpena ina. Ia e ala i le taumawhai o le tuupea o Avanoa, ia ina i alo mana i whanau e fisosoania i o lātou taumawhainga. O me ia e te tau ona whaafisotai ina i alo mana i whanau. O le vaenga o taumawhai pia i mātou ina ia whaaleina. O le taumawhai lea o ID cards, o mea tau finance, mea tau tupe a whai e mana o mia o fees, o nisi o taimi e o lava e le amataina o vasenga, ia e le i tutongia pe le i sortinga ia fees ana i alomana i whanau. O nei vaenga la ia e tatau ona mātou sosoani e. Ina a o le vai aso atu i tua pe a amata o latou a oa onga. Ua uma ona tāpena pa ua uma foi ona whaia le i tu o le tāpena ina o nei vaenga i. O nei vaenga i e tatau ona titilo i ai ia nei whanau e sosoani ai lo latou tamawhainga i tutonu o le universite. Malo, o le whamoe la le orientation le vaso fau le ta ua o le whawhewhea o ai latou e au ai po lau whailoa i nei tamaiti tangata au i male numela. Ia, o le taimi nei, i lalo o le molimumu, ia e whai asina whaingata o le i totonu o le universite. O paulawa tangata mawhai ona o mai totonu o mātou whale ia po o le universite. Na o tamaiti a onga, ia ua uma ona whai o lātou ID cards, ia ma whai o lātou vaccination, o ma o lātou vaccine pass. Ia e paulawa i o tangata e ma whai ona ui mai totonu o le universite. Ia e ma whai ona mātou mafuta e sosoani ai i nei vaenga ia pe ona o ta ua mua. Ia o vaenga ia e sosoani atu ai. Ia au alu lātou tā penpenanga a wafo i lātou fōlaunga le universite. Ai e whaamalia atu ai i nei o tātou mātua ia o lo whaafonga mai. Ia ono o tūlafono ia mai a inga fo i o le mālo ai mese fo i le universite. Ia ua tuuina mai. Ia o lo tama whai pēr ina ia se vaenga ma whai ona mafuta ia i mātou o lo whainga luenga tutono le universite. Ia mana i alo mana i whanau o lo mafuta mai fo. Ia o le a mata leo lātou fōlaunga e ala ia o onga maua lunga. Malo. Ole se atu la ile nei fo i fuanga le universite mo tapenanga trimester mo mua. O ali tapenanga le universite mo le vaenga. Ia whaftai lava tu fue o tapenanga mo le trimester mua. E pe ona o ta ua tu le taimi o sola. E amatalia lea i le orientation vai a sofo. Ia o tapenanga la o i mātou. O loo iai le mātou online welcome evening. O le welcome evening nea maasani ona whataunu uina i le aso le pō, le aso le afiafi o le aso ngafua. Ia i le ono le afiafi. Ia ai ono o tūlanga i tau tūlafono o tuuina mai. E le mawhai ona whataunu uina le wha moe e ala i le susu mai matala mai o au. Ona i a inga ia manai alo fō le a sauni atu mo latou malanga le universite. Ai o le a sifi i lunga online, o le a whaia le i online, le Zoom link. O latou uma ua enroll ia i totonu o le universite. Latou uma o le stala le universite. Ua uma ona send atu ia le e-maili. E iai le link. E mawhai ona mafuta mai ai i latou uma o e ua le stala le universite. Ia ai mese whai o latou a inga. E mawhai ona latou sila le mātou webinar po le Zoom ua umona tāpena i nei mātou.
O le tamawhainga lava i mātou, ia tamawhai pia ina ia maua le experience o le tamaititi fō to tonu o le universite. Pe o le mafuanga na ua mātou uia ile awala. Ia ina ia mawhai pia o na whaataunu ina lea wha moe moe. Ia ma ia momoli ato ese anganga whaafitai o le whionga ia lua manvau. Ia me se fo inisio tangata maua lungo le universite. Ia ina i o tātou mātua, ia me se fo i o a inga ma ekalesia. O e o lo tāpua ia whaiva ana i alu ma nei whanau. E pe o vaenga mua la lea. Ai a o atu loa i le aso lua na i le aso whareile. O aso ia e mawhai ona o mai eina i whanau. Ia e sosoani ai mātou i mea tau course plan a whai ua suiun na i o lātou courses po o mata upu e fia avea. Ia e mawhai e mātou ona mātou whaataunu ina lea vaenga. A whai fo i mana mia ona whai o lātou ID cards o whainga o finance a mana mia sosoani me tau tupe. Ia e mawhai ona lātou tatala no i le mātou finance team. E mafuta mai fo'i ia le ele tasi o mātou au whaingaluenga o loo whaingaluenga i le study link. O le study link e masani ona whaunga ina e nei whanau. E sosoani i mea tau student allowance, student loan, ia me se fo'i le living cost o nisina o au nanga. Ia po vaenga mawhai ona sosoani ia le study link. Ia manisi o vaenga lau tele. Ia e mawhai ona mātou sosoani i to tonu o le universite. O le vaenga la na e a mata mai le aso lua, a na i le aso whareile, a mata le iwa le tai au. Ia e whamae aina lea i le tolu i le awa uli. O le awa noa lea o le a mawhai ona sosoani le tau timpo tau i le manu o nei whanau. Lau sunga e mawhai no o atu i nai universite, a te tau wana i le vaccine pass, vaenga umai a talia i tutono universite. Ia, o lea lava tu fue e te tau lava ona i le vaccine pass, a o mai nei i le universite, e na le lua ia entrance, e lua ia whai tuto o lo whaawa noina, e mawhai ona ulua ia le tamaititi fau, ia po le tangata fau i tutonu o le universite, ia o ia mātou i le Hunter Building, ia a mese fo i lunga i talane o le bus stop, ia o ina o lo o iai ia entrance e mawhai ona ui mai ia nai whanau, e mana o mia la le vaccine pass, o nisi o nai whanau ele i whaataunu uina o lātou ID cards, ia that's okay, e mawhai ona mātou sosoani, a le meta ua ia le vaccine pass, ina ia mawhai ai ona scan, ia ona mātou whaataunu uina leo le wha moe, e mawhai ona mātou a vele ia nei aluma nei whanau, ele i whai o lātou ID cards, ia e whai lo lātou ID cards, ma whapipi ia i lo ia lātou vaccine, ia o lo le taimi o luma, ia na le a mai o lātou ID card, scan, ia wai loa i mātou, ia wo mona ona tuua i fo i o lātou vaccine pass i to tonu, ia o le lātou ID card. E masani na le orientation po le whailo inga lea tabaiti fau ma mātua ma utou. E mwhai na haru tau tua, vole whatamilo tono le campus po tono le lotoa. Ia le mai tau ato le hawhai online, ono inga mo mātua, vai le link le la foto le email le wateri po le fide po oe foi. Ia walfa me mo le universite, fa fela na whatamilo tamaiti pea olo na tonu o le campus, e wha masani potu e wha ia onga pea. Ia, whaftai lava tu fue, e mawhai lava ona whaia whataunu ina le vaenga o campus tours. E pau lava lona i tu e wa ai le universite, e le to tele. O te loa pena o le to sfulu, ia e whaangata le to sfulu e mawhai ona ave. E iei nei o mātou tamaiti a onga. Ia o e ua lewa ona fo i tutonu o mātou universite. Ia e mawhai ona lātou whataunu uina lea vaenga o le aveina o nei tangata fau po nei tamaiti fau. Ia e whata amilo to tonu o le mātou campus. Ina ia lātou wa ai ia i le tele fo i o le campus. Ia e mese fo i o potu a onga. Ia manisi fo i o support services. E mawhai ona lātou whaonga ina. I to tonu o le universite e tele ia support services.
e mawhai ona lātou whaongaina totono o lātou taimi a o iei totono o le universite e pei lea o le fia vaai se fo mai ia e mawhai ona lātou vaai le fo mai ia e for free for free ia le vainga o le fo mai ia ai mai se foi o le si service a mana mia se tamatiti so soani me tau tustusi ia po le reference ia po le fai tau tusi ia e mawhai ona lātou mawaina fo i lea service ia ma lea au nanga ia e so soani i lo lātou la sanga totono o le universite. E isi si vaenga o e manatu o lo misi atu sa ofisili e tā ua mo le tātou tunu umanai mātua mesi ona i tamaiti fau ia ma tamaiti umalela e a mesi lava lalo lapta inga leo mori mumu. Whaftai lava tu fue ta tonu o nisi o vaenga o le whaongaina o support service pe ona o tāmua mo e whai asina tāu o le vaenga na e to tele e whai asina whiololo o nei tangata o loo whainga luenga totono o le universite. Ia, e eido lātou i tū Pasifika. E pei, o nisi o taimi a tātou bapa ai a tātou Pasifika. A o nei ina lātou tātala noma nei tu loua nei Pālangi, ia po nei Saina, ia manisi o atunu. E whaale matala tele lo lātou tautala pe open. A o nei na lātou whapsanga i ma le Pasifika. Ia e pei o nā e tatala ilo lātou finangalo ma o lātou manaonga e ala i mea tau support services ia po o mea o loo fia malamalama i tatono o le universite. O le aungani la o le whatau wa ia e whaunga ia i mātou ia o loo whainga luenga tatono o le universite. Ia ina ia mawhai e una lātou sila fia ia mea o loo tutupu ia ma mea e tatau ona lātou i loo i tatono o le universite o le aunga na o le vai asu fau. Ina ia mātou nunofo i lana, ia ma mātou whaasoa. Ia ma mātou soani fo ia te lātou i vāenga, so se vāenga lava. O loo fia malamalama ia nei alo fo. Ia o loo saoni atu lātou wa onga. O le si fo i vāenga, ia e peo na sila fia fo tātou atu. Ia o tele au tātou events e tatau wa ona iaile i tūle o mea ai. Ia o loo maua ia nei le tau mawhtanga i nei, ia pe a whai o iei nei alo ma nei whanau. Ia o loo popole i le tu. Ia e mawhai a ona maua lato lunch i a mātou. Ia a o fo i la so lulu. E peo le hot lunch, ea le la tā pena tu e le whatau wa. Ia e vai atu o au le la atu tu al papakiu. Ia e soani ai fo i nei alo ma nei whanau. Ia ina ia maua i fo i ia le tu tāua. Ia e mawhai ai ona lato sosoani ai fo i le tau mawhainga o lātou a onga i nei le universite. Whalinga tātou e fo i tasi a manure i le taimi, se toi whamanino le titi al vaenga lea, o le orientation po le whailoa inga māsari le sa whai tono lea onga, o le a whailunga le sum. A o le avanoa le la oa tu ita meiti tu tonu le vaso le a mata i le aso lua o le vaso fou, tau naso whareile o sa au lea. Ia, o sa o lea, o le orientation, o le vai aso atoa. Vaso atoa, o le vai aso atoa o le aso lua ana i le aso whareile. E mawhai ona o mai ai ia nai aloma whanau Pasifika e mātou mafuta. O le aso nga fua, o le vaenga lea le whai alunga le Zoom. O le vaenga lea le whai alunga le Zoom. E whaatau nuu le fiafi. O le ono le fiafi. E whaatau nuu ai le welcome evening. Pe ona au tā ua tumu mo sa maasani ona mawhai ona o mai ia nei mātua. Ia manai alo manai whanau, mātou te mafuta. Ia e ova atu le tolu se lau pe wha se lau ia tangata mātou te mafuta le nā pō. Ia po le nā fiafi. Ia ai ona o tūla whono o tu ina mai. E le mawhai ona whaatau uina in person. A lea ua mātou ui le si awala. E whai online le vaenga lea o le welcome evening. Ia e mawhai e nei alo manai whanau e me se whai o lātou a inga. O nā mafuta mai e ala i le Zoom link le nā ua lafu atu. I le e-maili. Ia e mawhai e o nā mātou tatana noa fo i ia maa watu ai se saunoanga le fionga ia luman vau. Ia a wā fo i ia le ia nei a inga ia manai whanau o lo sauni atu lātou a oa onga i nei le universite. O le ono la le a fiafi e whai ei le asunga fua on Zoom. I le aso lufutasi.
ole ono le fiafi anga ile fitu le fiafi anga ile fitu ia tasi ali tu la e vavea e mato ilo fo ia ole mele ole no fo tu ole screen ia po ole computer fa ia singa fa ta ia e le le short sharp and sweet pe o tala listo ina na salonga o le mato no ta ingana ia e te tau ana fa tau no ina pe le vainga ia ale ole a fa ole sun ale solua na le sfarele ia o solo na ia e mawhai ona o mai ai nei alo manai whanau o le a mata le lato o onga. Ia e mawhai ona lato o mai e mato sosoani ai in person. E aisi vaenga, e ele vaenga na e uma ona o sinda tu leo le email. O leo o mawhai ona maua e nei alo manai whanau i le Zoom link. E nei vaenga na e whaia online. Ia o la so... le solua na ile asfarele mai le sfulua na ile tasi ia e mawhai ona sosoani ai nei whanau alawo uma ona send atu le email ia e mawhai ona o send atu lau sunga tu fue ia wa fo ia le no fo ilo tatou atunu o le mana ia o le tau ngānu lue na le universite pio na ta ua a whafsanga i sa moa po sa moa ma Pasifika e matala uma vaenga fi telenoi o le whaangai no le tatou ngana e iei nei mātua ia o le ngana mua o le whasamoa ia o le ngana no na lua fo le whasamoa a le mawhai o na tala noe le sunga o le nawinga o le whautuanga mo whanau a mese nei mātua i whaanongolongo mai tusi lalo le lisi o nanga mena o mia lo walo a alu o le solulu Stofius Freile pe a alu o le universite ia le watu a whaalinga leota o mea ia le o te fia mamala mai saulo lalo study link vai ngol fo mai library reference wa ia no to sa uni lo le to te so so ni sa le falinga ya ole lava tu fu e mana ia fo ile na tonu ole tusi lalo ia vai ngol mana mia ia a o lo se aso na aso a fai te su mai ia tatala nole ia e fai ngo fia i fo ile ta felo in ia e va ve fo ia ma mai ai ona ta pena fo ia wa fo ia le tama whengo lato wa onga. O le fesili le ese mai le vaenga na mai utapo kalam. Nei whanau fo ia mai Samoa o le ase tala o sao mai lato skolosipia mai Samoa pele ai. I le temi nei ele i maua le leise tala i nei aloma nei whanau skolosipi mai Samoa e mese fo ia nisi fo i o vaenga le Pasifika. O paulava le tala o mai a te mātou o le trimester 2 o le tama whai au mai ai ia skolasipi ia nei aloma nei whanau skolasipi ia au le teimi nei e le i o mai se tala e winga i nei aloma nei whanau e mawhai ona malanga mai le Pasifika ia ma Samoa fo ia ele i o mai se tala ia te mātou ia ai o le tatalo ia talosia ia lata mai se taimi ia ina ia mawhai ona o mai ai ia nei aloma nei whanau Pasifika ai o iai pea ia le avanoa le ono o le itule o le red lights ia o iai pea ia le avanoa e mawhai ona latou whai ai pea o latou wa onga mai o i le ia tunu i fafo i Pasifika o le itule o le online learning o una i pele universite e mawhai e foi e nei alo manai whanau o lo totonu foi o New Zealand ia po totonu foi o Wellington a whai wale mawhai ono o mai ono o mafuanga wale mawhai ono maalofia ia e peila o le a whai mana o mina self-isolate o vaenga ia o titilo in universite e mawhai ona lato study from home e mawhai ona lato study online e wha pena fo ina nei alo manai whanau Pasifika ua whamanui aina i le skolasipi. O lo whatanu ina pelo lato o onga to tonu le universite, but online, o lo whaia online. Ia e mawhai a olo le taimi e tatala i fo ia le wheo inga. Ia talusia ia le alo fo le ali. Ia ona mawhai leo na tātou maafuta whaatasi i nei Wellington. E isi si vaenga malato toea, mese le numela moni fisota inga, mese nei matua, wala watu. Ia, o le numero o lo mawhaiuna e whaasota i mai ai, ia o le o lua, 5 iwa fitu tolu, o lua, 5 iwa fitu tolu. Ia, whaasota i mai lo ni whaatau waa, ia e momoli atu le anganga whaatai, le tātou atunu,
ia iona tulaga faalupe ae mai se foʻi o nai tamama nai tinā ia seʻi o lava i nei fanau faafetai le tapuaʻi faafetai ia le faamanuia mai foʻi iā te matou o loo matou auauna atu i nei ia i lea foʻi itu ia auā foʻi o tatou aloma nai fanau pasifika o loo saʻailia le poto ma le atamai ia i lenei lalolagi ia o le agaga faafetai mai alua manuvao taimuni lei pena e mese foʻi matou uma o le pasifika o loo faigaluega i totonu o le universite ia lofa le atua ma faamanuia atu iā te outou uma lava ia faafetaitele lava faaliga manuia foʻi nei aso mafuafuaga faamanuia le atua outou faiva o lenei tausaga atoa faafetai foʻi mo outou galuega lelei o loo vaaiai nei tatou fanau ia auā la foʻi le aoina o le poto salalau ia manuia tele lausuga ma le tautua faafetai ia walelei faafetai tufue soifua mai manuia ia soifua ma lenei taimi ia le suga ia faaliga le ota pe ona talanoa mai le tatou polokalame faafetai ia sui ane le tatou pese ia faafiafiaga o tapena mai e le suga ia lauanoa mo le tatou polokalame ia o le ato fevaia ai aso uti música my
Ia e mua fo i ona mātou whaatalofa ma whaafeilo i atu i le maru o le tātou o tinuu ma le au whaafonga i le nei fo i vaenga o le tai ao i le au nanga le nei le si fonga o le lomua mai i lona ofisa au tu i Porirua i Wellingtone. Tā lofa lava ma lo le langi o ma le soifua lau le lei i le maru SS o le tātou o tinuu. Ia ele ngata i le tonu o le lomua nei i Wellingtone. Ia ai whapena fo i isi ai o New Zealand o lalam papa au ai lo tau malu. E fifi fo i whaatalo whatu i le sunga i atasi tui tolowa le o tātou ngā lue fo i a wā i le nei vaenga o le tai au malo le soifua i lo sunga tasi. Ia, le ngā whalalo e whaatalo whatu e lo whionga la wano. Ano fo i le onsai, mano fo i le usu i le nei tai au, ma fo i tātou pukalama masani i le atu whiwa i lai. Malo soifua mo malangi ma. Ia o le vi inga leo le li i le nei vaenga o le tai au. Ai i le nei wha ponga o le tātou ngā luenga, le tātou Paul Kalabe le nei o le ato e whewa i lia ai. Ia e pia on si le fia o le avanoa e tātou te tautara noa ma whewa asoa i ai. I nisi o ngā upu wha mata e o ngā mō loutou soifua mō le tātou nopia i ai tonu o le nei e tunu u. Ia malona soifuanga i aso te tasi. O le melea, ia, e usi mai pea le whaafonga. E fia, so atu la le tātou ma tā upu sa tātou tala noa ai le vai aso o ma vai. Pei ona whaafonga mai fo i ai. O le fufuanga o iai, le siufonga le lomua, ia whapea ona tāpena pena sa tātou pepa, tu whaatasi, ia e tau au atu i le mālo, e winga i le mata upu fo i le nei, o lo o whaamoe moe le mālo, e whaamae, i le tonu o le atunuu, ia po tonu o le mālo, ia se fuafuanga, ia awa, ia se insiua o mea tau tongi o tangata whai ngā ruenga. E pei o le mata upu lena o lo o wala au atuai ma le whaaloalo, e al tātou tunu ia ieiso fina ngalo fia whaalia pe o le nganga tonu lea e tau au mai ia so manatu ma so fina ngalo i le mata upu ia ona whaamao popo lea e le tātou ofisa nei ia mwhapeona tau au atu i le mata ngalo e ngalo whea ngai ia ma le tāpena ina o lea vaenga o lea sa iai na i wala au mai le vai aso o mawai ia ma whaamanatu fo i tātou Paul Kalame le vai aso a Yesu fina ngalo ia matango fia le au mai au ai e pe o tātou wa no le nei io e a sa uta uel va da roitasi le tulanga se au na maua ni o tātou manatu fa pe nei ave i mene ia le malo mari on o le tele ala mau mafuanga o le pisi o tangata i ngā luenga le isi teimi fa iai a pe o le tulanga na ia whaapopolo iei mana au ngata se i tulo. Ia ona tātou nofo ia lea, ai whai e isi, ia tonu, ia pe whaari o lātou manatu, i ni mata upu, e au ma iai, se hawa noa whaape nei, tusa o le whaasolonga maa sani ia lea, o mea whai ele malo. A iei se fufuanga e whai. Ia ona te tala mai la lea, e whaatu mai le proposal, whaatu mai e se fufuanga. Ia ona se i tulo hui whaafonga, na velo aso umatu le iai o tātou. Mari. A wai a fi ai lo to soifua ma le tātou ohola i le hanga i luma. I se mea whai e le malo, pe a o le mele tā ua i le process le, o consultation. Ina a watu i ni fina ngalo. E ma whai ana ave lo a manatu na oe, e si le fia, e whai ngau fie, e le ai ma se mea whaasa ai. O iai le i tu laumpo o le web page al mtanga luenga le o le MP o lo ofea ngai ma le mtaupule nei. Ie whai ana na tusi lau fina ngalo e ave. Pei o le tātou ngā luenga ho ile leo le nganga a whai ngā tāi lea. Ia pe te le whawhi tāu di e le mwhai ai. Ia whai lo mai leo lo fina ngalo. Ia o na tu whatasi leo le pepa lea po le proposal a tātou ai al submission. E ave il proposal le al malo. Pe o le nganga tonu le o le lipule ia ma le tātou ofisa nei si fonga lo mua. I le mata opule nei. Ila o le tūranga na o lo o iai. Ia mai e te tala atu ni tātou leina.
al pe o mta puna fa awo pe a wa fa to ata puni la so lus furono o aperila ia le talia o submissions na ia o visa al minga la le isi na taimi le e tau fa ma po ise me ta o ita to e ma fa ia no fa ile for le submission na le si fongo lo mua la to ia pangale pe o le i to tasi ala i mana onga o le si fongo lo mua ma na tangata fa inga luenga ia ai for pe matango fi ile vai ngo ho i le li pule ma le tato ofisa ia le tu fa tasi o se submission ta wai tato ia fa pe foi wana o Wellington e le se me o ia o le ta la so se so sta ta fa inga luenga o fa fongo mai o kilani po ve lava le mo tu sote ia mo so ava no de so ta mai ai pe o la nga tonu na e ta pena ia fina ngalo ia ma foi manatu fa alia o malo tatu tunu o le falo tele vai ngale la wan mo le mama ma tatu tunu mo le fa fonga o la tu le la fia tau fai mai vala o mai o ni manatu foi le fa ali mai se la ngona lai le tatu tunu ia ni vai nga fia mo mi ona mo mo le malo ma fa nga malo por sa ole o le nga tonu wale na e winga la ile proposal le fa atu mai ele malo o le ili linga o le fa atu o le malo ia po o le fuafuanga fa tatia le fola mai e fai se fa aputu nga tupe fa abitoa e fa o nga i taimi fo le nei e tupu mai ai fa la tai pela al fa mai wale ai ni ngā luenga tangata ona wale whaina whai ngā luenga ili wha mai o le nganga la malo tupu mai se mea wha pe lumanai ai e ma whai ona mai la le se leni lea e te tongi e pēr tangata whai ngā luenga ia mō le vai taimi le o te vai atu o le wha atu mai o i le fitu maasina le umi mau ai pēr lo tongi tu sa pe te le whai ngā luenga he pe o le nganga na le ta o le ho i Taipei o se insure ho i le a le sa nga luenga ai mau a se tu pe a wale tu singa o le fua la o lo o mai ai le fa tu o le malo fa pe o tu langa ia ali li mai ile nga te le fa mai a isi me fa o se ele ina le ai nga luenga tangata e pe o tapuni lo fa le fa nga luenga o le sa o fai o le fa nga luenga ia pangale o le tu singa ma tu langa masani e mo mi ale se le ni pe ia ona silufia o fatu la le fatu mai fa pe o tupu ni pe fea mo tu langa fa pe nei a fi ai ia le fa nga luenga ia po le ngase fo fa pe o le to fa nga luenga ona ua e ngase ia pe ua matua lo so i fua mo tu langa fa pe o me o mai ia la o tilo atu ia i le proposal o lai a fi ai ai o le fua la e fai mai e te tau ona maualo te tongi mai le valu se fulu pasene o lo te tongi o le tausanga ia luinga a fai o lo tongi nai te iai e o i le lima se fulu afe ta la i le tausanga o le fua na la ilu luinga o le valu se fulu pasene o le lima se fulu afe e te maua i le fitu masina lea e te le fai ngā luenga ai e le ngata lai na ai fa popo ia i male ono masina fa pea e te alu e fai sau wa onga ho ile nei o toi retrain o e mo seisi ngā luenga e te tongi ia oe i le fuare na ia mo le whawa e aso ho ile o le give notice pe a fai ua o ia ilau wha mo moe wa pea tu sa e te le ala le mawau ili ngā mata ngō fie i le mai tau iai ia e mun tu foi tasi pe e te tau ana na ia ni tātou manatu i nei mea e le pe o la fa ia le mea la mana o le malo a mun tu pe la o la nga to nu ale o mea e me fain tātou fa pe atu a mea la pe o le ki kele nga valu fu pe se na pa ku ku le ivas fu e le se me fa sa ile wa o lo wa le fina nga lo malo tātou le manatu ele lava le valu fu pe se pe o se ata fa di ta ai pe o tātou mta upu na pe tai o no tātou wa por kalame e tala la vonoa
so se mata upu a fina ngalo isi si fia sau no mai le nei tai ai pe ole mata upu fa manatu ma le mata upu tau ave le pasalo se uma fe puali po o vai aso lua o mati ona fa muta le ole mata upu ale patino il fa putu nga tu pe le o la o vai il fa tu le mai e fina ngalo ma lo e a foi e tu ul fa putu nga tu pe po le fund le le scheme le e tu i tonu o le ACC le fa la optonga le mau mo ye tau ia fa la vela fa fo sei e pe o ina la le a fa foi mo ye mo pu le mo ye do inga a tonu ele ai se senga tu lo mo le por kala mel ACC la to o le fa tu le sa wai e foi mai e fa tupe o le fa fa tupe la i sa fanga atangata fa inga luenga fa pe mo company e ona nga luenga ia po le malo fo ile fa inga luenga ile totele no vinga ia ia me o sa fanga subscriptions ile por kalame o vinga la atangata fa inga luenga uma e va vai ese ia le vaenga o le fu le te vai tu ia tasi tesi tolu wiva pasene tasi tesi tolu wiva pasene mai lo tongi no vinga a fai tasi o lo tongi na ole tasi le afe i le lua vai aso ia o pasene la le tasi tesi tolu wiva e ese mai o lau sa fanga le ole insua le ole ngā ruenga oi a tupu mai lani pe fe o leise ngā ruenga ma fa ina lau ngā ruenga o ngase matua o le tino matulanga uma fa pea ia e mau wa show tongi o ile umilea ia o faisi fuafuanga ia wale tau singa masani mal sa ilinga o se singa ruenga e pena o tato tau puna o lo tau ave ai mamalu o tato o fafonga ele tu ia ai ia si amata upo lo e fia sau no mai ai a mo sa le mau me o lo ale mai nei taimi tau tia le tu langa wo ia le solo te e pe ona moli mai i lunga o televise ma fa sa longa i lunga o pan mene ia male mai to watu ia i le fa longo pe o tangata o lo foi lava le le fi naunga ai la to fo yo a fi ai ia tau sia le o tele ni se o tato a fa i naitas ia o le tu ta wona na e pe o le mai tau pe o fa o pe ia le solo te ia tai ia e moni lo sa no ngala won ta sia le ia ni ta tu tanga to ia tai vai ngale a o le mta upu mo le na e for sia fo i mai fa ma mai na ta tu no o se tu le le tele le ta tu tal no ia vai ngale ia wa le fa la ta tu tal tan no ngai ta tu la ngana e ma la mango fie fo ta tu no me se nei ma tu ma ai ngolo la to fa nga luenga o fa longo mai tono fa nga luenga ma tono ainga ia nei lo le vanga vole o le taranoa o le fuafuanga ia le parlamene ia fa nga ta ona ave ise manatu a pi ma nei le vala au mil tatu fa solia ia ma mai so o la ngona tu sa yo mta pule na forsi le fionga la wanu ia il vanga le wa amat fo ona fa amata mai el malo ia o se tu le wa fo tai me fo yo fianga ita to ia mesin le tai me fa ma e mana o mia tu langa tau tu pe tai fa pene ia wa fo ile nga i lu mo le so fo nga ta tu tunu ia mele ia tala tu ta tu leina o le tolva lima lu o fa tasi a fa pete fia vala mai fa fo tu o lo ia la le fa fo tu Wellington ia vala mai le o fa tolva lima lu o fa tasi ia walta tu mta upuna e moni le lei masalo i la o mai tau a tonu pel tasi ale ma fu anga o mai el malo nei mata o ona asisila ia i le taimi le nei ia fa ina o fa mai i le totele o e ua le aini ngā ruenga ma fu ona o te puni i le tele o ngā ruenga ona o fa mai a tonu pel tasi le ma fu anga o vave o mai el malo awa asisila fo ia i le 4 biliona le ua umana fa alu e lango ai business ma company ona ole fa mai ia atonu tasi ale ma fuanga o hoile le wa pe on sile fia taluna saul fa mai ole sa ma u ale so so ni to tupe mai le malo mo company u ma fa la bo to e lango ai la to tanga ta fa ingalwe ia ele e fai tau 4 biliona ele fai ka o biliona me sa e ole ai e ai o tele ina tinga la na fainga ala
provider le malo ia so sani ia mo company mo business ia le tau te moli mawina o lo fai tio pe business fa mai ua ngau ia ai le se ngau o lo malo o lo parangale o lo fa mai le me le fa pe huina o la tau u fa le ton ia pe na o New Zealand o lo fa le tonu le tama ainga ona o le fa mai ia pe o le tulanga na ia a fua ia tātou. Ia ele ia se si o fo i whai tio pe ai se au le au mai ia ila se tupe ale malo mo tātou uma whaatusa i company. E whauringa mai pe o le whisosani i company. Ia e wha lea mana ia le lautele o leo tino. E whaian wha pia mai ia le malo. Ia le o le visos. E ala na whai visosani ona o tangata whai ngarwe. Ia tāua te whoi vaenga la pena saunola wano. E tāua le tātou whapeo tātou whaitio le malo. E tāua la le wha leo tātou langona mamanatu. Ina ilo le malo. Leila o lea e tele tangata Samoa ma le Pasifika lea e wha au mai manatu le malo. Ia vai me le malo e lei mani tātou langona mani manatu e vatu. Ia le whapeo le malo i le ila la e le leia la le soifuanga o tangata Pasifika ma tanga Samoa le lei manatu mani langona o wha alia mai. Moni le lei. Pe o le mafuanga le tāu ai le process le o tātou o iai. O le teimi nei o tala noanga. E le whapea e talia umani manatu e ave. Ai o le leia pe maria ila o sao noanga tasi. Ave pea. O tātou te whewhewe pe tātou te mata muli. E whaali le mea o iai le tātou langona. Ia awa e fua e tātou langona. Ia le tātou si o manga ma le tātou tūlanga moni o iai le tamau ainga ma le soifuanga lutele. Ia. Wano talua ilo leo ili tātou wala ulia tamu whai mai. Lelei. Ia e talo fatu i le tātou wala au i lungo le leina. Ma lo lava le soifu manuia. Talo fa. Talo fa lau. Sunga le. Kai o le. Whainga malanga. Ma lo lava. Ia ma lo lava le soifua. Ma lo lava. Ma lo sunga. Tau whai wha malo, oi whai le sau no mai. O ale sana. Tā lofa lava lau sunga, sana, o au ki lani po Wellington. O ka koa i. Oi. Wellington. Malo lava, whaftai le, so tai mai, sau no ia le o iei lo wawa noa. Ia o ke langolango inga le maka upule au mai. Ia. Ai o ke langolango inga le kakaunga e lua manga. Ia. O le compulsory. Ma le temporary. Ia. Ia o le vinga o le kama o le tala i le compulsory. E kakaunga fia umaka kai i mo meo saunga kupenge i mo meo le fan ne sa. Moi. O le fan po i le o ke kilo ko i le lava i le. I le whakingonga o kako kupe whaonga pe ai tika i le awhainga e ngai tika ua e kasitesi ma le kolu iwa paseng. E ka kaunga si ilunga le lua ma le afa. Ia le kaka whainga aluenga lua ma le afa le malo o whea lava le whainga aluenga le ke e ke whainga aluenga i le winga ngā le compulse e ia fia umai i kue lua. Ia te o le whainga o le kako le amakanga mai ngā o le kiwi seipa. Lenga vaveanga oso ilunga le fan. Beka iane lau nga koe kipi lalo le 2% mai le 5%. Ia le nga koe pa uma i lalo le kiwi seva ia i le contribution fo i le akampani po le e pule ala oe ia Mahali. Ia kosa o vaenga langa e lua o le compost i langa e kaunga apia uma ia i kue lua. Malo. Fan mai e lesi kule afa. E fan o lesi afa. E pasenge la ia e ka kaulanga i lunga le lua male afa. Sila po yo la kala faka i kayo ACC. So se mea lava o le ka ko ke kongi kupe uma le ACC. Muni. Faila ko sa peke le o fainga ruenga. Ai a faio la e lai senge lau ka vale. O ngai ke la vea po le ACC ngai ko kongi lau kupe. Di lava. Ia. O vaenga la ngai o le vinga la o kala ile lua male afa sengerenga e fan ai o le mafonga la fa ko le compulsory ia kawa e awange mo ia fa algo le pe por la vale soi fuanga le umio lo soi fuanga se vanga la wa o ngoli malo ko sa
ia wa foi le pe ngoli malo wa le ko sai ngalo wa le ama mai ngai sa mangu ngale malo ai o ila mai ngolo o le si mangolo fa makalang o le mai ngafo le fa pe temporary ko sa nga singa kai mi ai ke ya ile ai pe ya le fa ngole o le mai ngafo e pulala o pe o le yungi ai se ya o a umala le we le se ya na le se la ai ele fa malo sia o ai fa ila e ke a fa inga i se kai ia ngai maliela ia le se pane mo wa malo ia wa penga pa yungi wa e se kai me John le yungi au mai fo wa pull off ia ai o ta ualo finalo malo sana after tele ia malo foi vala mai le la fa maulo finalo le pe on fa ilo moi foi fa after tele lava so mai data por kalame nei manu ia laso ia ole tulanga pe on fa sil moi foi ma le finalo ho io sunga ya al sana le tulanga le o la o mai tau tasi o a fa yo la pasia ia mo tino hai pasia wa si la ia foi no mele tono al parliament e fulisia ole mo tua ma wa ala ma runga o foi pule ole leipa ia fa tasi ai ma vai nga ia la tu tenga lu pe ole green ia o no vinga la e mo tino hai pasia ste mi le o ma wa si la ole am tanga o ma sina le va so le terwai na fa to fa ilo mai ele malo ele na fuafuanga le nei ia fa ila le o le tulanga le o le fa tele no el no inga o se taimi ai le o mau po o uni o tatu fa longo o ave tonu o le mauta o le parlemene e fa pili fo il nei po tu la fon tau fa auf ia ma au mo se fa un se taimi le o le tu sanga ona o le fa mo le o te mai to tu ia il proposal e tau ona amata no fa maru le tu sanga a sau a tau sanga fo lua afe lua sfudor ia o to le o lu fu lua fe boali nei o tato o ia no inga o se fa inga va vela va lo na o ma lo fa to nu ia ai le fai pe ia na e mali lo sa no ai o va tu sta to lo ngona ia ale ma na ia fina ngalo oi fo io al sana ia ile va nga le ai so se me ai fai pe a fai to nu e mo tino a compulsory ia pe e fa malo sia ele mo fai ona e ano ai foi le o tele o ilo la ai il melo le temporary le fa mo ye al sana ai al mena ia fai tali pe le malo ia pa fai o lovinga ai fai ngalwenga o e mus o te ai pia ele ise mus ia se vanga na o tuli o malo ngalwenga fa pe lenga e sa fai lo sa fanga il fa putunga tu pe e mau e oile so sorry le tatou te e tu sa pe wa fa te ama ngaluenga a foi tu so o le so ngaluenga o le nga tonu le o le ngaluenga e fa tau mo ava no fa ngaluenga ma fai ona e ngalue ma e le fa ngaluenga pe o le ila o le mai tau no vinga a tonu le ise me fa pe e na ono walu e fai o mo sui el fa putunga tu pe mo se tau sanga stasio na musu le o te o i la ula ngona i la ise mea wha tupu. E la ise temporary. E whaia. E launga te sia uma tanga te uma i le fua. E whai sao whanga. Ia o si vaenga i titi le whai maile malo i tā la toru iwa pasene o lo tongi. E wawai i ai. Wawai fofo i leo o le tasi te toru iwa pasene o lo whale whai ngā luenga. Ia po o le ofisa o le malo o lo e ngarue ai po o whelawa. Ona o leo la fa tu la fono e fa malo sia la tanga te uma fa pe mo company male malo e to tongi ia le vanga tu pe le to tonu o le fa putu nga tu pe ina ia le ia ne sa nga luenga ma sa nga luenga a le tu ia ale ia le tu pe e o mai pe le valu full percent o lo tongi le sa mo le fitu masina ia Italia ai po la lisi me e ali mai mo e pe ia ona ta ua ho ia sana a tonu e umoi fo le ono ma po le fitu masina na
Ua atolo wono lima ma wailo pensione. Ia pe i la u le mai tau i le nganga man fa mo mo o malo ai i la u tau ma sa le ma fu o mo mai i le motua te le na ua le se le ni le ua fa le ton. Ma i tala fu il malo mai fa fo le au mai e lango ai i a company ma tanga te whainga ruenga. Ona o a fianga o fa mai. Pe o le tulanga onga alna le whianga i nei mo tātou. Ia, ai pea ona tā ua fo i mai nā mai a sol tātu talanoanga. Ia, nā le fola tua wha bena mō le wha whangwhonga tā po i mai a fia wha alia so whina ngalo. E mo sela au whi ngā ruenga. Ia po o, la tau fo i lo tā pua i maota malawa le nei tau imi. Ia, ma nei le wala au mai. A le ai, ia, e mo fo i sistemi o i ruma. Ai, se isi a ma tā upu. O lo e whina ngalo e wha soa mo ia, ia, mo se ia me ia tutupu mai nei le tātu tunu e pei ona sila mai mo iai whaasa longa i televise, ia mahala so ta inga tele wawe. Ia, e taria fo ia le pahala o mai tātou te tala noa whaatasi iai. Ia, na o to e talatul tātou leina, o le tolu walu lima lu o whaatasi, po le o wha, tolu walu lima lu o whaatasi. Ia leo a sa no la wano, whianga la wano, tala lea wa noa i so se mata upulawa. Ia e te fia sau no ia ia me se ava nga fole le taua mo le tatou so i fuanga ia i nei fo ia tunu olo au mawai sana o talia ia nisi fo i fia so te mai le tatou porkalametasi o te lagona ele le fa so fo ia ma tatou tala no ile mata upu e so ma le tatou mata upu o tule ia pe ia se fe so te inga ia malevaenga lea o lo faa tu mai ele malo o se porkalame ia po se faa putu ngā tupe faa pitoa e fiso swani le teimi e faa le tonu inga ruenga ia ona oni med tupu e au fiai mala faa le natura ia o le afaina o le soifua malo loina ia o meo faa mai ia matu langa uma faa penai lumunai ai o lai ia i se vai ngā tupe e ma whai ona maua i se so swani mō tātou. Ai, e pei ona silfia o New Zealand wa ia ma le tūlanga o iai. Ia, le wilta wala ulau, fianga la wano. Ia. Patu le wala au. Alo, fa talofa. O te fa talofa te mai whala la wano. Talofa lava. Oi fo i sau no. Talofa lava no po, ma lo lava so i fu manuia. Apa mo le sia sia facility fai atu. Le faina sau no lo po. E ma sani ana o fa longa i tau sanga te tas. E fai te wafe ma fe te mai tia onga mai i tia ma asia sai. E malanga mai i New Zealand nei a onga i lalo te mita pe o student loan airport a mina student student visa ia mo pite por alta o te le motino. E wala ta sanga e lima ape tanga te e whalapo mai. O la ofisile la wana ona la wafionga sanga lua la immigration office. E e fo lau sila fia. O le imba wea tunule in tieb asia. E whawhpe sa mo, o mau e sa mo le avanoa. A whaifo i o mau e sa mo le avanoa. Ai sa wale whaongaina, ai papa sa o ele o whaongaina. Whabole mo le ala wana. Ma le leo te bae tau lia la wana te rudo o whaikalenga fo ia uia. O ori te mi o a fo o malolonga o school holiday. E tumul mato fo ngā ruenga i tamaiti mai le university o mai part-time mai. Ma lila. O le ara o fa te mautinoa. E uma e a o ngā tamaiti. Mana no vai a New Zealand. Pai o la tau aiga, a bai ma o la tau mātua mai fafo. Aile o mau e samo pa a pesa o ele o mau. Pa bon mole la wana po o mau e samo le me aile fa o ngaina. Ia, ta ua lau saunoanga lo fō wale lei. Ia, a fōi, ole tūlanga e moni lei ale saunoanga. A fōi, mana tua fōi, tanu ule wha mai. Ele i toi whaatanga ia ni ta mai tia onga mai whafo. E ulu whale mai i New Zealand e moa awa onga. O la tau ia le, ia i le whaapunga pālangi fōi le o le international students. Ia mai, o se tasi a lea vaenga tele, o tupe maua le malo New Zealand i le tūlanga o pili i mo fees i la tau nei
O lona winga se whaapunga po se whaamtalanga pu saunanga rupo ta ua tele ia New Zealand ia le vaenga leo te maiti a onga mai atu nuu I whafo o loo malanga mai mo a oina ia malisa ideo la tu whailonga degrees I University of New Zealand. E mafua lea ia ona ele pose lilo o awa onga ia matulanga o whailonga mai University of New Zealand nei. E matua mawa ia le maurunga ia malealo ia I le tele o tunu o le laulangi. O nana hui lea le tātou te vaia I pea le fia afe o tama mateine a onga mai initia ia o tunu o Asia pei o Saina ia o Singapore o Whelama initia ia matulanga uma. Pei o le ala na a hoi e anga I mai ai la tau I nei a wa alwatu le tamai titi wai uatu I nei ia ma le whaailonga whaapea o le University of Aukilani, le University of Wellington e Victoria, ia po Otago foi, ia ma Palmerston North I Massey. Ai matua te le ia le tulanga alo ia I isi atunu o I tulanga o ngā ruenga, ia ma mea whaapea nā. O le tulawhona ia New Zealand o le vana iai. O le taimi e I uai le tangata, e mau a mese la tamaiti nei wa alu I le tai toru tai lima tau sanga pe ono foi o le lava ya onga I nei e ia la la va no ai ma fai ona no fo mau ai pe a tau sanga ma mau sana nga luenga o isi tangata onga e le I uma le taimi pe le I fa au ai o fai la inga foi le a le o se New Zealand ia post tangata no fo mau I New Zealand matulanga fa pe mafuai ia ona wave ona telia ia la tau no fo mau matulanga fa pe na a fa poporola ia I male vas pepa le o mau mai rona fa ilonga le university ona tide ya le ona sawa o tanto isa moa ele ya mo se ta finga o yai Silvia fo o tato along fa na ia o mai scorsipi a New Zealand ia e te tongi I New Zealand me oma I te tono o university ia malato wa o onga I le tulanga iai pe a mawose skolasipi ale malo New Zealand so ele I whapela ua tau fia ia ala toa wanoa e malanga mai ai e uia o le whaamai a le alawai e o mai ai pei o lau saunanga I le tulanga pe ai se ai le whaonga I nai e la tou ia vanoia tai pei o le au asia ia o le winga le o lau tala e pule ale le tamaititi ia malisi mea e le mawhai lalo o le tula whono skorsipi ona saua onga e te usau no hoi nei e leise se tula whono whapea New Zealand e tau mwhai a New Zealand a iu ia le tangata sa au mai la wanoa skorsipi e to tongi New Zealand ona hoi le sa moa e whaongala ta mai o lai tapo I mai le tunu ia pei o le mafuanga tele le nā. Ai, o le tele o te maiti ia o ngā mai isi o tunu o le lorolangi international students ia malanga mai maa o ngai New Zealand. E le ni skorsipi, e rotongi a le tangata ia ana a o ngai New Zealand I pili, ia maltulanga o le nofo ai, I le tonu o le nei e tunu upei o le e senga tele nano po tau sia ua tau manino ai lau whaafsili mai. Lau ano kamari mole lava. Ia. O lona winga e mawhaifo e a te meiti sa mora tu ona taro sanga mai le visa lea pe a wha pe mawhai e o lato ainga ona te tongi a lato pili. Ona lea, e lea ima sa wanoa o whape o saa se sa moa e fia taro sanga I a wanoa po le visa le malanga mai ia onga I New Zealand. Pa wale mea e iai e tuutuunga a university da itasi e iai maka e au sia I whatu amwhai onu talia zeisi. Ai le sa malosi ia le ainga lantou e mai lantou walo mo whanau e a mai e tutongi e lantou. Ai upuare, ia mani tok e wa leila wana whapte ke le lava ia whaptai fo I wala mai manuia lava ia nei fo yaso lupo ia tau fo ia fina ngalo sunga ia lupo I le vaenga oa pei o le tulanga le ia I talun wha mai lea o se peia o me ea le whatoa
toi whaatanga i le lima se lau, lima se lau, pe lima afe. O te maitia anga mai whafo. Toi malanga mai i nei tala whengai ma le amtanga o a onga i le afo le tausanga. Tu sa lea la toi maua i le whaatangana lea, ia ai o tapu la afo i le numero lea, no winga o tangata ua lewa na whaatali tali. Ia o lea la malanga mai loa ma o sa o universite, pea hoi o na whaafonga mai talu wha mai te lea in Complain University ua taule tutusa ia tupe maua matulanga ia ona la o te maiti nei mai whafo ele tas ele pe na o Wellington pe o Kilani o University umho New Zealand ea ngai mai ai tangata nei mai whafo sa ilinga o la tu wha ailonga ea mai pe ona uta ua sa o i urupo ia o le se leni lawa o le tupe lava e tau tala i so se me o le nei so i fuanga tai pila o le Paul Kalame le al Maloni Sila ai e le se Paul Kalame le titi e fai tau biliona ta lai mau ai New Zealand le tau sanga e mai pili o a onga university a tangata nei mai fafo ai pela o le senga le tuai e le ni ava no scorsipi o tongi e New Zealand e ava no nei o ava no o le ave i tangata nei ma la sa walta mai titi e tongi lono pili ma pe fia tau sanga ya onga i nei ia o le tulanga na o le ele tu sala ma tato scorsipi o tamaiti na e tongi e ma no New Zealand i le tau sanga ma le tau sanga la tau o onga i tono university e talia ai la tau i nei o leisi fo i tulanga a fai le maua ia ni awa no pe le pasi e tamaiti nei e ulfale i ni University of New Zealand ai e tongi ai New Zealand a pe malanga ia onga i fiti le USP e po o Australia fo e au ai le funding a New Zealand ai e leo mai nei e fua lava i le tulanga o tongi ma mako o le tangata e ulfale i se university ai e lewa pe hoi lana o New Zealand o lo so soni i antato o la ho i school sipi e to tongi el malo Australia la to o isi a wanoa e malanga mai i nei ta mai tia o ngai a o isi e malanga i fiti i e pe malanga ho i Australia a o lalo a o le Paul Kalame pawalme e o le wha atupenga a malo i a leta uai o le scholarship e tongi e New Zealand e o le scholarship e tongi e le malo Australia ia e o se vaenga taua pe ona o taua i le tulanga o le tamao ainga o New Zealand tasi a le vaenga e ave e le whaataua o mea o tamaiti a onga nei mai e tunu SS le tele le tupe le maua mai tele le tupe maua ia awane i tātou te whapea o tunu a sia i ai sili atu le milionea o tangata nei le tele o isi tunu ai pe i tātou wa ai fōlinga o tangata pe i tātou te le fia i ai i ai mamawha ia sa le le whinga i o nei tamaitia skorsipi mai Samoa ia le whamoe moe le malo i tongi le malo ta Samoa ia la tau o onga pe au mai ia o tamala i o mai whafu ia sa wala tamaititia malana ia tanga tupe a onga ai ia e ufo ia e le isi tu le isi mela tu lwa tu ai to e tau to e whainga ruenga le mano ia e tupe a to e fo ila to tunu i fafo e pe mai ala to whailo ole tulanga na te wai ona la sa wal te ngata ia te o mela le o pen fa sil mai lupo pe fa feo na ma fa yo no fo inei ia ai o ai inga na le tu la fono a uma le tolu o tau sa a uma le tau sa ngantasi o e nei te pe ia o le me masani ia e fa so solo to ana mo wa va no ia ai a fa popolola ia i ma le uma o la wa onga o maua lo fa ai long a fa pe o le mtata le sa e su e ia le o fa u o e a nga tele i nei New Zealand e mauti no la vai le ai ma se fa le tonu o lo tal sanga te fia no fo mau o le wa e o mai fo la wa o mau fo ma lo ngal ai o le se senga la mata towi te mai tia mai skorsipi Samoa e mo o te mai Samoa ai o te mai tia to tongi New Zealand la to wa
O le mafoanga, ona o le Paul Kalame fesoasoani ai le malo New Zealand, i le malo o Samoa ma ona tangata. O le melea, e sa ai seisi o le skolasipi a New Zealand, iwe, a Samoa, e te tongi e New Zealand, ona uma ia le aonga, ai nofo i nei le fia fo i Samoa. Ele e tau ana fo i Samoa. E tau tu ngana o le skolasipi. Ai u, ia foi o ile tunu ue e whaongal to mai umaua i le ati nae ia ma Paul Kalame Samoa o lo tau mwhai pe o le tūlanga le nā ai al mele sa au tau whaapopo atu i le tātou mta upu a le i wala o mai sunga ia lo po o le e so o ta ia le whaaputu ngā tupe le tau whaatu mo le whaale leo te tongi pe a le aini ngā luenga ia ma le tūlanga ho i le o New Zealand ia. Se o le tunu e whaatahua ai ia le manuia lau tele o tangata. I le whaapunga whaapeltani, fui tātu whaalonga soa ia o le me e kau o le welfare state. Ia po o le malo e tausi le lei le manuia o na tangata uma. O le pe o le whaalau telenga le o le whaapunga. Lea leina mafua ona whai mei o benefiti. Awa isi fia maitasi. O le winga le nao. O le mea lea o le welfare state o Ngusila. Foi e tausi i ona tangata. Pe whai ngā luenga. Pe le aise ngā luenga. O le mafuanga lea e whaatu waile ofisa lea le wa ia ngā ruenga ma tupe maua. Le Work and Income New Zealand. O le lātou lea mta wha ioi. E awala mai ai le fiso sani lea mai le malo. Ia mo o le mamaru hoi ua le o toi whai ngā ruenga o le mau mafuanga. E pei o le sotanga la lea. O lea iai le Paul Kalame lea. E le ngata ina maua si fiso soani pe a le isa ngā ruenga. Ai maua hoi le fiso soani e tau lango ai o he malo ainga. Pe a whai e maua lalo lau tupe maua i lau tongi. Fua i le tau o le soifuanga. Ia mau mana onga o le soifuanga lau tele. Whai ona e asiasi e ofisa ia. Ia matala noa iai ona whaapea mai lea wale lei. Nai mai tau atu na ale lua wasa whai ngā ruenga le vai aso. O lela amatu lesi lua afe le fiso soani ia oe mala ainga. Ia watu langa le tausinga wae peia on sile fia. Se e wale o toi whai ngau fia nei aso. Leia se mea le o tau ngata. Ai peila o le mafuanga le o le tu ainga malo po le tunu e iai New Zealand. O le whai ngā malo po o le state e wa ai whaale lei ma tausi i ona tangata uma. E le ngata o le au maalolosi la tau ma le au mau mea. Ia ai e maua fo i le fiso sani mō nā i lima vai. Ia ma tau le lava ia le whaasoa ona i le aini ngā ruenga. Pei o le tūlanga la nā e tai o leisi mea a ho e tauna ona mana tua. O le olanga whai ngā ruenga le mal tūlanga ai a whai ua ulia le tangata ia lona ono 5 tausanga o le soifua. Ia ona maua lo leo le benefiti a le ho i le pensione a New Zealand. E le tau whai ani suenga pe tu sili mai sesi ia oe po e le fua ina ho i le pensione i sausawhanga sa whai, pele ai. E na ale fia ono 5 tausanga o le soifua o le tangata. E on anga waa lea e maua le fiso soani lea mai le malo. Tu sa po lai te whainga ruenga e maua lava. Ai tauana e whaamantala i o amela o au leo te whainga ruenga. Fia lo utongi le iai, ia ona fua mai e leo la tau o lau pensio. E le whapeo le ata ofi ai. Ai a tau nui whetu na i e hoi lele ina ia tāla whea ngai ma lau se leini o mau i le ngā ruenga. Ia pei o le tūlanga tā ua lea o le
o le tu ai ngā tunu o lo tō soifu ma tātou o lai. A me sea New Zealand nei, e tai fōlinga whaapea hoi e Polkala me a Australia la antau. Ia e eile e senga, e me sea le pensione o le pensione Australia. Ia mo kua su e a. E means test ia le pensione Australia, ia pe o no inga. E a hoi e me su e pe te anga waa, pe te le anga waa ai. Ia o le senga lea ma tātou i New Zealand nei. O le ai pe ia launga te sia i le tūlanga o le waaia le lei o tangata o tunu o lua. O le whaupunga po o le whainga o le meo le model le whaonga e o tunu uie tātou i New Zealand nei ma Australia e tau o le antipodian. Ia po o le nuinga o se matua e se ka lava maisia tunu demokrasi maisia tunu sa loto ia me se la ia Amerika ma Beltania ma Europa ma la to foi por kala me la fai ia ai ole tau ole tatou i loa ole senga ia ma le tulanga nai resosani e tele o mo pe le te ma le te mi mai i le malo mo malu ole tatou tunu ole fautuanga lava la ia se ele le ia le fesili au e a foi ele fa sale me ole au pe au le matamuli ia pe tātou te fa fefe ia e fesili sili i o tātou aia te tau ia po tātou entitlements i me tau tātou maua a lai fa tu la fono mai ia ai o ai leo ngā lawa le no fuai pisa i tua. Ai leise me o le antau fia, i tātou tāwil wali ia i ofisa ia. Wha sili ia, i me whai le tāu ai le sila fia, o le ta pena leisi vaenga lea e tau lango ai ia ngā ruenga i le lumanai. Pe a whai e tupu mai pe fea, iai wha mai ma le mau wha fi tāuli, a fia ilo tau soifua ma le tātou ola. A lai ei se vai ngā tupe e pe i maua mai ei se se soan. E lau mai tau ia i le fund le tau whaatu nei mō ngā ruenga. Se le sa fi nau po ana fi ena o mai tau atua i le pāle mene i le vā o le pāle mia ma te tai o le tua ngai. Te tai o le national. E le mata upu le. On o whaapunga mai o le tua le national pe o leisi fo i le benefiti po le mea lofa fua al malo mo te ngata whainga aluenga. E sa le fifia i ele te maita i pāle mia i la fonga on whamaia i ele moi. E a hoi o le tulanga i ma le nganga lo malo. Ia se me tapa i ai. Ia pe a i ai tulanga wha le tonu i lumna ia mai se lava o le soifua manuia o tangata pe a fia ia le tulanga ngā luenga. Ia a sisilana e pe ona o tau whaamtatalatu. E le whai a fua. E le whapea o lava. E se tupe ala mālo e whai ai. O le o afu tangata. E whai a lau sau a whapea o e le whai ngā luenga e whai a lau sau whanga. A vifo e ma le sau whanga a loo whale whai ngā luenga. Ia, o pe o le mera a whai e tongi vai aso o vai aso uma e whai ai a whapea lua vai aso o le nā. Ai ele o yeila se tūlanga ho ele le whapea a tasil tau sanga ona a e fia lu ese ele ese me whapena e mauti noa e whaamaro sia so se tangata whaiga luenga e whai le mele ona a ola i tūlanga na ia ona mawaile o le la vea ima le so swani ia e pei ona whailo atu o le a whapea hui una whaasu solo atu nei vai aso ia ma whaamana atu ia le winga moni o leme ma ia e whingano le o whiololo a ia nai manatu ia o maua ia tāpena ia le tātu pepa e a wāle wha moe o la solus furono a perila whaamuta mo iai ia le teria ina e le mtanga ruenga lea o meo for your submissions ia e fia tu inatu iai ana ia tāua la le whaale o tātou manatu. Awa no fo i tātou atunu ua e au ngā, ia le mai tau atu fo. Ia e leisi alofanga le tangata whai ngā luenga, i vaenga lea, ia taua ona tongi na maa. Awa fo i taimi o vaenga fo i lele ono
ma wai fita ma fanga ta ia o soifua ia wai le se malo si ia le taimi ma iai e fu taimi tu poi fa fo se ia ma poloka i le o ngā luenga ia la o tapa tu la ele sina se le ni le so ani na ia ngai pe ona ta ua la fianga la wan ia pe o se mea le leile nai la o mai tau tu iai le fa mo o le malo ta tu ta sia ia ole a peona to e sanga fa le leia ia ai a hoi pia al fa te ingan o hoi atu a fai ta tu te manatu ta tu ele lava le valus full percent ia vai anda tu ia pa tu atu ile iva se full ia ele na ele se me sa ile me a lai wa ave se ta tu la ngona ia nai lo o le pasia ne fo i o fa nga pe o si sa anga i lo la vai fa pe o tu ai ole popole na o ia pai pe o le nga tonu le na a fo ia mo fa fo mo foi ona ola wa mai tau i me fa bene sia ona yesu tatu leo mari ona o ma fo angana pi ona ta o mua ia ai le fa pela ole a ver na me e tatu te le tau mo fai ele le ia tau mo fai pe fai fai se fo anga ina ia mo fai e o tatu te fa tu o pe o ai e pe o le me ma sani lo pe mai mo fu le te mi le ango mai a ile ma lo ina me na le tele fu nga lu ia e pe o le manatuana manatuana le tele o te mi e fai atu e mai fu le te mi o ina me e tātou te no whanda tātou ma wha ma walalo tātou ma wha le au ngā i o tātou i loa ma tātou vai ngai se mea ai pe o le ngangal na si fonga le romua i o tātou te whatutu i o mano whai ia tau mo whai pe le la tau whai se ngā luenga ia la tātou i loi se aso i luma ia po le a ia le tūlanga o le a ia i le tau no unga o lea fuafuanga al malo e mauti noa lava e fai wa pe o le amtanga o February lea na whato a release mai ai i le proposal le nei ia le mai tau atu mana al malo i au liel tau sanga whauru a wheru fultoru ua in place ma ua whaanga lo inga la ele alofia al mele ta wai ele ngata i le nei proposal a oisi fuafuanga a fai fa au mai se ava nova pe mo dato e pe o le nganga tonu nada tau on dato fa nga dato wa no yo mana ya no finga wano ele o sano o le to 5 minutos mai alta programe e il programe le sauna mai disfrutas ya be si sauna mo muli lo fiong ya el manato le fo ele uma il ta no le po ele vainga le pe ona sauna le wano dato fa so ia ole ata tu tal no ila val tele vai aso se vanga na lava wa ma vai a ia vai ngale ma fa tu na fono info ia ona mai a fo ile tal no il tatu le tio fa longo si fonga la mo ma lo va tai lo va lo suntasi ia pe ole langona na ole ia ina i aso ie du toe ia na toe fa mana tu fo ile vai aso pe audia il tatu por kala me lo nei ole ato e fe vai ai fe fa so ai ma fe tu fai ia i mata upu e au ngā maungaunga i lautu suifua ma le tātu no pia ia i nei tu no ia ai ona o mai a hoi o le tātu teimi ia o manatu ia o le a wha mau ia vaenga hoi o le tātu wha moe se ia toe mau hoi lava noi le vai aso lea o lumana nei ai mo ni teimi ia tau ina mui a lava vaenga o toe o le tāpua inga wha fonga pa ia o le tātu tu no so i fuia
le swafa man malo e su keriso lo tato wali I ma le faola. Ia o te whatalo whatu wai fo I le neita e au fo. I le hala whai mai o le atunu I whanguna le lei, whaftai le atua I le nei aso. Ia e whapopo I aso le soifua ma le ola. Whatalo whatu I nai o tato matua. I tonu o lawa ma maota, ia mai se foi o tonu o ai popo ngā tia. Ia, whatalo whatu le paukalame, man tua foi le avuso o e o tonu o whalepui pui. Ia, e le ngalo foi, ia o tou la mātou tatalo. Ia, au le neitai au. Ia, lau taita ina I tātou se tatalo. Ia, ona whaitau eile o se tusi foi o filifilia. Ia, tātou te whasoa ai le neitai au. Tato wifo matalo, whaftaita mā, vi ia lau suafa o e lava o le atua e siri lo le lei, whaftai ua mātou wala whai mai I whanguna le lei le nei tai au. Mātou fia fōi ua, mātango fia fōi o le tau e whapena fōlinga o le nei fōi aso, ia vi ia lau o fio. Mātou whaftai fōi o whailoa I ma le au whainga luenga, tono le lau mua, ia, ia lau suafa, mātou talo, whau mai mātou lo mātou tamā, pe a mātou whaitau, ia, ma whaalongolongo I lau a fionga, ia, mai se fo I o le whaasoa alo watunu, a mataina oe whaiwina lau a fio no Yesu. Amene, amene. Ia, ia le atua, I le neitai au manatu e se tusi wa filifilia ai, tātou te whasoa le neitai au. Ia, maua maile le tusia mua le Ioane, apostolo Ioane, mua le Ioane mlona mta pue wha. Ia, ai, laulola a fia whao ngā ina atoa le mta upu, tātou te whasoa ai. Ia, ua ole manatu ai le neitai au, ia, ma nei lava le tātou la whaitau mua se iau o mai I le pakalafa mua e o le ono. Whafonga mai ia fionga le atua, le au pe le, au atou te whaalongo I nganga umalava. A ia o tau tofo I nganga pe mai le atua I la atou. A wae to tele, perfeta pepelo, ua o atu I le lalolangi. O le mele nei tau te iloa ai, le nganga o le atua, o nganga uma o e tau tino, ua maliu mai Yesu Keriso I le tino, mai le atua lava I la atou. A o nganga uma o e le tau tino ua maliu mai Yesu Keriso I le tino, e le mai le atua I la atou. O lo le anti Keriso lava le nei, ua o tou whaalongo ai, o le asau. O lo ia I nei lava I le lalolangi. O tou le whana ue, mai le atua lava o tou, ua o tou manu malo foi, ia te I la tou awa e sili o ia, ua ia te o tou I le o I le lalolangi. O I la tou, o le lalolangi lava I la tou, o le mea lea o lo tau tala ai, I la tou la le lalolangi, e whaalongo atu foi le lalolangi ia te I la tou. O I mātou, mai le atua lava I mātou. O le ua iloa le atua, e whaalongo mai o ia te I mātou. O le mai le atua, e le whaalongo mai o ia te I mātou. O le mea lea ua tātou iloa ai, le anganga moni, ma le anganga sese. Ia, manatu e whaawau pēlau whaitau, ai manatu tātou a mata I le palakalafa mua lea, pe ona whaitawina I le neitai au. Ia, manatu po e tala atu le laina. Ia, la se me te fia whaasoa mai ai, a whai o le mta upu atoa, ia, le leile nā, ia ai manatu, ona o le whaasao ina o le tātou taimi. Ia ai
faitau lau tusi ma ia ona mai ai leo sau fa'asoa se taimi ia la tuina tu le sunga ia tasi ia e tā mai stato pese aftai ya mo le silafia o le tatou laina o le o fa tolu valu lima lua o fatasi o fa pe a fai o fafo atu o Wellingtone tolu valu lima lua o fatasi ya o le telefoni na ya e te vala au mai ai whaftai lava ya fatalo fatu le tato vala au le wai lunga leina ya fatalo fatu lo sunga le au fapenga foi po lo sunga faisi au foi sai mal mata upumata ngo pie wa folasia nei foi tai au fo tai ya ole se ifi paso at fo isina wa le o faita wa tu mata upu nei olo o yai fai awone italia o uma ai mo monto topo yai mani olo ula ngona yai e lua vaenga ia olo ta o tono ole tus faita fo ile la wa ba ia tu yai ole mua ole sa vai i o ane te ke riso ya tu tsalea o tangata ia te fo nale e ni ki apolo se pa ngofi ya fa mai o le tangata o wa fa longo ma moli ya ke risto lo na winga o le tangata lea o lai wa ya te ile nganga o le tua mali o le ula la ngona ia le mata upu atoa o le pusi atoa le tatou te foi ona pa o le ba yaso ma le ba yaso lo ngalu te o tou e tala il finangalo ma palo tele finangalo le tua mali o lo ula ngona iai o le upu o le alofa o le fusi atoa le po le alava le nele alanga o le fusi atoa fa mai ia le polo inga tatoli ia elo fatu le lo tua o ia pei o lava ia te oi mali awa wa tasi ma wa maritama wa olo tono lo tama fo i toni a te lo na minga tasi ma wa o lo ula la ngona ye o tai mai o le alofa o le tanga a to le o le fusi fo le na o le ala va me tupu tono ba ya le torona ma lo ngutu ma le i te tono e kalesia o le ala va te vai inga o le ale upo le stanga te fai mai ai a fai wa ya te ole nganga o le tua matu maulo fatu tua le ai ya so popole ya langa po le tato te le nga lu mo le stangata tato nga lu uma fia mawal manuia mai lo tato tama o le langi le la fai mai o le fusi atoa ia o to fe al fani awa a fe al fani o le ane la tu poi fuole le tulang te po la o se pata ita inga pela o a umar whanau mani o te talatala noa la o whanau leo i ali wha i leo pesia ele la lulangi te mene pau ala o wha mano si au ta talo i le atua tuli vai i le atua wa le whai mai le po i wha mano si au mai oto ngā lulue whatasi a whai e ta talo ma wha atua tua i le atua ngā luenga ta watu longo atu o ilo usto o tau tolo muli alofa atu iai so soani atu iai wafu ele mana o tatu atua
ia o ese atu e manao e whaamao popo umamai ina ia whaia lona finangalo mulimuri atu ia te ia. Ile manao e pe o le lafu mamoe fo ina le leana pala awai a. E o mai e le manao fo e salalau lafu mamoe pe ia o le fo ina mamoe le tasi leana ana sa ili ala tatou whaole au mai a. Ona o le a ina ia fusi tatou le tino e tasi a. O lo ula la ngona ia pai mai o le atua o le alofa lava ia. O le atu mau le alofa. Watu mau te tonu ia ia te au. Lona winga. O lo tangata wa ato toa mea umalava ia te ia. Ele iloa ita. Ele iloa whaalongo le tangata. Paua pia pia a mata mai a le asa, a songa fua, a so lulu le tai. E le motusia le whaafsoa mai le fionga pa ia le atua. Ona o le a fia maua o le o tatou monofo te alfani. Mai e tatou tau tua le atua to tasi. O lea ina mai tatou le neila langi ia ma o ia po le ana o olo na alofa. I lunga le tatou na maliu na whaalava au. Ona o lea lofa ia i tatou o lana whanau ua pa u watu le angsala. Ia, mea la lea na mai e ia tatou te male sota inga. Na toi au mai ia lo na alo. E maliu ma whalava au i lunga le tatou o le patusa le tatou o le manu malo. Manu malo. Ia, whapena po i tatou umalava. Ia ina ia nei te ua umiato sa whaasua. Alo ka pia pia ian mata upule nei fo tae au. O le au tua o le alofa e whamai. O le tu mau ia te au. Ma whaatua tua ia te au. Ma tari tonu ia te au. Muli mai. Ilo na winga. He le tai ia to e iesen. Po le hale tele o mea e whelava sa i mai po a mea. E le po pole a ia iai. Leanga le ua umana tu mai le awa onga whamai. E tuli vai le atua. Le ua mai le awa onga te talo. Ia atua po i matulanga le tau te whaamalo si au mai iai. Ina ia whaamalo si au o tatou o langa. A tatou au maua nei lau langi le tu mau. Ia ele le ia le wala au mai. A lai tenga lue. Ia ona e la tulo le ele. Ia tau masa talo e te la tulunga es mai. Ele au na le ia mad whaamaoni. Ulu whale mai. Ulu whale mai le pia o lo wali iwa umana saunia. E te ulu whale iai. Ia o siau wha o popo atu le tu sai manuta upu matanga o fia le tai au malo waba malo whaaloa lava whaasetai tele lava mo le ama noa. Whaasetai tina whaamulumolu o tāpā i lo suafa whaamulumole. Lea whaina ua whaamalo mo le whaasoa mai tina whaasetai lo manatu ua e tāla il tato mta upu ia o le o nai lua upu na ua maua mai o le anti keriso. Ia ma whaautulo whina ngalo i le alofa. Le alofa na le tua o tātou iai fo le nei vai tau pe o na tātou iai le leni. Ia o le alofa na le tua na whaatino e ala i lona ano o Yesu Keriso. Ia e walau mai, whaso mai tātou. Lola whaawua pela u whaitau watu le. O iai le wala au whaamulmole, whatalofa atu le wala au. Talo fa malo sai fua lau lei lau sunga fa fea ngai. Malo sai fua fa mole po ai le swafa. Yo pe ni na lava nei lunga laina. Manu ia le ki si masi ma kausan fo. Ia fa manu ia fo ile atu atu masi ma sa sanga fo we ui aina a mata masi na lona lua ia le fo wa. Wai fo la fionga le atu nei tai a. Ia le ali i ma lol sai fo manu ia. Lau sunga fa fea ngai nga fa tai mole a resto fa le nganga wa tu fa fo nei tai au. Sa fia fo itate ai ai fa so mai. Ia le ali ia sia le fa so pu ia le susita te o so ai le fa longo so ai ia le fo ia le tai le au mai ngole afiong pa ia le atua ia mai ama wa le nei tai no e te sau no ma te tau fa matala mai ia le tusilia le apostolo sto ino Ioane ia le au mai sa o Ioane le warning wa toi fa popo mai Ioane le lato fesili fo ile sa ia sa sidia Yesu le na fa sino ia I o le mata I o le sufa le fa pe ai o fa yatu ia so ia Yesu fa sino ia le malu ma me mata ngofi ia ai sa no fo la lo Yesu ele se tale Yesu na fa ia se simia
a me la le na fa matala ia Yesu ai ma nai ia la o le toe fa popo mai Ioane ole toe la patai mai Ioane e toe fa matala tala mai Ioane a tili le mea sa fa matala toe le li fa ola ia te la tau le au toe au mai mo i tātou o malava a tātou iai e whetau i tonu male nei vai tau o tātou iai i le vevesi o mawhauwhaunga o whese o ta inga wha nei o na pō ua whetasia iai mawhauwhau matali tō nunga o tangata ai mā nei ai o le au mai o le upo le atua a wā ua o whaatasi le wha mai ia manga ngana ese wa tātou whaalongo ua nini whaatasi le tala le leia le atua ia male o lātou loa male mea lai mana nao ai i le te i le tui male whaamai ai mā nai ale toi whaamanatu mai le neita e a oka te au ngā a le o tau tala Ioane whai mai aua ne italia o a o uma a ia mua o na tofo iai matau lia fo isa tau tala Yesu e o mai e whaalongo o toi tala o taua e ba ai fo iai o tau mata a leo tatu tilo TV la pale si taua Ukraine malusia ioi ia la tatu whaalongo iai whai mai lo leo Yesu e o mai whaamai e lei whai mai a Yesu e o mai COVID whai mai e o mai whaamai ia le pe on tātou whaalongo i tangata mai ia ua uma lea virus ia leo toi sau fo i lesi mea o le lopo le alesi mea lona whaale la sau aua tātou te pole a le wala patai mai o ane nei tae au vi ia lea li o ia se o whaalongo mai o whaalo festasi lona mawhauwhau pe aisa ea ua o mai ai nei mea po le mea ea o le o mai le unga le ai le whai mai o ane le o tau tala yo ane nei tae au ba ai lau whaalongo ia le lei lau whaalongo ia le lei lau whaalongo o whaalongo ia te ai e te whaalongo le feta lai mai o lo wali ia te oe aua e te popole o te ia te o tau ia so umalava e o lava i le ngata ango le lalolangi leo o umana whai mai e supe o mai ia mea o le alme whai al Cristiano wha ea o tātou ulu wha ea i whea tilo sao i lunga aua tātou te tilo le wha mai aua tātou te tilo e whai mai ma e ino mai a te i tātou ilo tātou tau nau atu le wa mai a Yesu le tali o lau te talo e alu sao i lunga a le whai mai o ane wha longo la e sauma o le mea foi le la patai ai foi ia sto ino Paulo ia Timoteo ma la patai e Paulo ia Timoteo le winga la e tau ina a tātou te whaitau le lua Timoteo tolu mo o le ono oka ai te lola o le upa Yesu fe mai e le ma vai lava nei mea e tātou te tilo lava ia se ia tau nuu mea uma dei o le atua le tātou te au ona ei o le atua whetalai ia tau nuu ala na upu e tau nuu a tātou te whaalongo ma le tato ai lona whetalai mai lau whanau e aua tau te popole o te ia te o tau o a o le fo mai tau mai wala au mai pole ale me te mana o ai aua e te popole o leo te iai lava ia te oe la le me te le tatalo mai ai la me te le tau mai ai te au le meo lo e mana o iai vai fai mai ia le leilau whaalongo e tau le anga ala sa tau tala ia le keriso i le mātai o nai lufurfa e tutu mai keriso pepelo vai e le tau a Yesu se ingo o se so ai tau ia ai se a e matu atu tu sa le leia mea lai fai mai a Yesu ai fai mai a Ioane whaalongo le leia ia ngangana e te whaalongo le leia au e te mua na Italia ai whaalongo le leia e whaapewhea lau na iloa a le lei lau whaalongo va ai o la tau fua vai le fai mai e tau tino lau tau tala mai le ngoto mataulia o mea lai tono loto a fai o le tau tala mai tono loto e tau tala le upo le ola lana le fai mai apostolo Paulo le Roma spulu o la tau uma o e tau tino lea tau tino ke visto na maliu au o te whātua le atua o nganga tonu ana o whanau na le atua a wao le tala le lei moni na le tātou te ola ai o le ke visto na maliu a o te soifua mai lawa iei lo tātou whaamoe that's our hope le ai asisi mea la mea tātou te whewhewe ai fua la mea tātou te popole mātou atu vale ai le o toi whamanatu mai o ane whaalongolongo iei lan tau tala e te ilo le lei ale tau tala le sangata e pepelo o mea lai le loto e pepelo e le o tonu e le o ame o tonu a tau tala mai fo le tangata o la unga luenga ma la unga luenga i fai si halo tau su e tusi pe sa o le mea lai tau tala mai ai
ata tau whaalongo wha ia inga luenga lau apostolo le nuu leo perea wha mai ata la i atu lau apostolo e tau e o le nuu na apopoto mai e tau e o le i tau su e soe le pe moni me ia o mai la uali ia tau mai e wha pe na fo le tangata o le atua le lau au won o la ua whai tau atu whai mai ia Ioane ia le lei lau whaalongo le ngata i lea ia whaalongo longo ma le tatoa ia e whaalongo le mea lai tau tino mai ia e wa awa ai o la tau fua a wao le fua i loa i le la au e loa le tangata i lo na fua e le ese ale sau tau tala mai le Keristo a te whai atua o e te mau atua ia ta ilo ia tātou te le whamasino e te iloa le amio lai o lai e esen tau tala ia ai fua mai le amio e le fe tau i ma le upu le tau tala ai e o ofo ia te au ia lango le upu ea oa i e whaatonu ai ina ia whaapopoto i tātou ua o mai mawhatianga ma puapuanga ai whai mai lava Yesu ia o tau loto te tele o manu malo le lalo lang lo na man malo le o tātou manu malo ai ia tau tala le upo le ola ina ia ola le si usua tangata tau tala ia i le upo le ami o tonu tau tala ia i le upo le manu malo a wao le manu malo Keristo o leo tātou manu malo ai peifo ino whaaso atseti nau mua tau tala le upo le alofa tau tala ia i male ono sai tau tala ina ia wha mawhanawhana ina se tasi io sia o lea whaasoa ia wha manu ia tele lea tua lau stunga ai mai so leo whaafonga ma le ofisa whaasala lau ia mai fo i ua maua le nei po kalame le nei tu la ia o Yesu lo tātou wha moe ono o le siwafo Yesu amene malo le whaasoa nei voi lo sao le nei tai ao ia pe ona tātou iai o leo e maua mai nisi o mea tāua i te tonu o le mta upu nei apostolo Ioane i le tūlanga peo na iai ia vanga mumona e mai ia tofo o aso nei ua mai ia o whiwhiloi o isi ua o le mamoe ia ua e ofu nana ia a o le tāua na le mtaupu ni tai au ia e tala pel tātou leina o le o wha tolu walu lima lua o whātasi o wha tolu walu lima lua o whātasi tala atu le avanoa ia e tuatu ia tasi tā mais tātou pese ia ona ia leo ua ia ni tātou wala au ni tai au ia ua tau mwhai mai whamalmone ia le wa ele tātou walau ni tai au whatala whatu. Talo whasoifua manuia e laustunga al whawhenga ni tai au. Malol soifua whaman mole po ele swafa. Ia o Rita. Rita, ia. Talo wha Rita. Talo wha. Alo soifua e laustunga al whawhenga ni tai au. Whawsaifo i le aruto le ola ni tai au. Ia. Ia watu e foi te whaasoa i nei tai au i le matango fio le upu a le atua. Ia, o la o whaasoa e mau mai le whai upu e sifulu, whaapea o le alofa lava le nei, e le ona ua tātou alofa i le atua, a ua alofa mai o ia ia te i tātou
wana awina mai fo ilo na alo o le tongi ola mo ata so wanga sala. Praise God. Le ane tolu fai upe skulu maleono lo o yai upa apea. Awawa fa apea lava o na alo fa mayo le atua i le laulelangi. Wa ia au mai ai lo na atali e to otasi. Ina ia le fano se tasi e fa atua ia te ia. A ia maua e ia le ola e fa vavau. O le alofa lava lea o le atua ia te ita so. Tato tele ia le lofa i le atua, au le atua wa alofa mai ia te ita so. Wanga sala ita so, tele taimi e te ita so. Ai fa se tai le atua. Wa ia sa unia le tongi ola mo ata so wanga sala. E lava le fai tau atu le nei mata upu le nei tai au. O le upu le o le alofa. E ta ua i le atua le alofa. E mai a tato walo lofa i le atua. E tau fo i on tato walo lofa. Yo tato uso a tangata. O le alofa lava lea o le atua. E mawhai ai e tato. Ona tato i loa mea o lo tato iai le nei lalo langi. O a tau whaatise. O a mea e o mai. Awa e o mai lava nei mea utusia le upo le atua. E o mai ante keriso. O ila so e o mai e whaatise. Le whanau a le atua. A o tato wa ia i le lofa o le atua. Ma tato mala malama i le lofa o le atua wa ia awina mai e lo na alo. Po o a lava mea tato se va ai atu i ai o upu a tangata e fai mai a te tato. Ai fai mai i atu mau lava lo tato fa atua tua. A wa fai mai foi a fionga pa i a le atua fai mai. O le atu mau se ia o le ngata anga i fa o la ina. E fa o la ina le nata ngata. E fa o la ina i tato. Lo tato tu mau le fa atua tua. E o mai taimi le anga. E o mai aso fa ingata. Ai asu mau lava le tato fa atua tua. Ma tu mau le tato wa lofa i le tato wa tua. E le mawhai o na malue lua ina i tato. I o la fa atoa na le ne tai au i lau tunga le fa pia ngainga. Ma na ia le areto le ola ni ne tai au. I o mau ai po i se fa atoa le ne tai au. Ia tu mau ia te tato le alofa. Tato te ale lofa i lo tato wa tua. Pe o na alofa mai o ia wa ia awina mai lei. Lo na alo pele to atasi. E maliu mo a tato wang sala. Ia o la ufasoa na le nei tai au i la sunga whawhenga inga. Manuia tele ia le whasoa le nei tai au. Pa manuia foi le atua i la sunga. Ia le nei tai au o no le suafo Yesu. Amene. Whaftai Rita. Wa selingo alo fonga. Nei tai au. Ia malo mo le whasoa. Malo le sosoa ni mai. Ia le wai eili tato walau lunga leina. Whatalo whatu. Talo falava i lau sunga sa whenga inga. Ia, soi fo maua manlangi ma. O ele suafa wha mole. You like, that's it. Yeah. Oi, ia, talo wha you like. Ia, patalo whatu. Mamia ka zonfo. Patalo whatu i lau sunga al whenga inga le tai au. Malor soi fo maua i lau sunga. Ai. E o se anga foi mas me tau po tau le tau tu so tau. E fata wa ina le avatanga o tau tau. E fata lu vai tau ina. Awa te falo o yanga o malava. Ayo to fo yanga. Pe mai le tuai la tau. Yeah. Awa, e tō tele perfecta pelo watu la lagi. O melni, tō te loai, le anganga o le tua. O le uta mali tato mtau. O se le alofa, wale iloa ia le tua. Awa o le tua, o le alofa la vaio. Mani. O le nganga leo o tata mtau pu nei tai au. Awa, awa li tata o tusiri. E whapea. Awa nei tata wa lo fatau o le upu ma le ngutu. A o le amio, ma le whamaoni. Mani.
o le bele ia au ai lava o le tatou fatauaina lenei mataupu o tatou ia lenei taeau ua lea ua aumai o i tatou foi ua tatou iloa ma ua faatuatua i le alofa ua i le atua ua iā te i tatou o le atua o le alofa lava ia o le tumau i le alofa ua tumau ia i totonu o le atua o le atua foi o i totonu iā te ia o le fa'amoemoe lea tatou mataupu lenei taeao fa'amalia tele le atua i lasusuga manuia le fa'afoga Samoa soifua tai le tufa mai ia te o le tamā ia ia ko lenga le o le tua ia te o ma le ainga ai lo tala pel tatou laina wala o mai tatou laina na tatou telefoni o le ofa tolu walu lima lua o fatasi o fa tolu walu lima lua o fatasi ia atu atu le insinia mo tatou pes sumatas ia tonu le in wala o mai ono le fia silo fia le tatou tus faitau o le momo le Ioane fa tapuna momo le Ioane fa ia o le o faitau atu o le i le fai upo e sefulu ia ai fia fa nga ino mo le mata upo pa fai te fili lava o pa fese me fa ali mai so fina ngalo nita ia fa aftai Fola, fola, la wafio.
Ya, vielen tuan nik ta ya. Au fai lo atu tatou tusi lau lo foi le toe. O mi foi tatou taimi. Ya manatu a fai United pi fa so mai ya o le la vai. Toe nai minute ya. Ya ona fai atu foi le se fa so ya ile fai ungol tatou ta upu nik ta ya. Fa tai mo finangalo na tufa mai nik ta ya pe ona ai do mai e to fine ya penina e me se foi o Rita ya me se le tamam tu ya i ulai ma lo le fa so mai a dato wa va el tu sine ele Ioane ya pe yo no ta o le nei foi vai taimi o lo tato ya ile vai taimi o le leni tato sauni atu ile nei vai taimi o le talo mana pongi lau Kerisiano e fo na ya ile taimi o le Asomaliu pe yo no tato vai tawo ti ai fa mai o le fai puna e fitu le pe le i tātou whealofani a wā mai le atua le alofa. O i tātou mawhoi o e alolofa ua whānau mai tātou mai le atua. Ua i loa whoi o i tātou i lātou, ua i loa whoi e i lātou le atua. O se le alofa ua le i loa e ia le atua a wā o le atua o le alofa lava ia. Ya, pe o le ua tala noa mai le apostolo pe ona tatou vai le amatanga o le mata upu mai awane i talia o uma ia mua ona tofo iai o le peila ua e whaamamafa mai ia le apostolo le tūlanga o le ia tofo ina anga uma mai pe mai le atua a wai to tele perfecta pepelo ua atu i le lalolangi. I le tulanga pe on tatu ia i le nei vai tau. Ia o se whaamalosi po se lapta inga ia te tātou leo Kerisiano ma leo whatuatua. Tātou te wāwai to toa ai ma ai po whele me talia o whele me le talia. E tātou te leo whaalau te tai fōi o le fionga le tua wa uma na tūsia ma whaawina. Ia o lo manino ale le fionga le tua. I tūlanga pe o nei le tūlanga nei o tofo ina. Ai o lo whaamalosi maila le apostolo Ioane. I le au Kerisiano. Wa tātou loa wa te lea le mautal tonunga ese. Ia. Tau ana tātou mātā lai. Tātou wāwai totoa. Whaila e vai le tātou whaitau ila na upu ma tātou malama le fionga le tua. E ma whai ona whetosoa ina i tātou o tātou manatu. Whātusa le fionga le tua e pei tātou whetosoa ina i le au. Te mi o tā whenga ma e whapena. Whiale me wāwai e tia i māneia. Ia, wa muni ai fōi. Ia, ele ole tūlanga pe o na iei tātou mtāpu nita au. Ia tā ua ia te tātou. O tātou ia i aso muni. O fionga nei o le tua. Ia, lo whamalosi mai ia. Ne tusipa ia ele nei tai au. Ma ia tātou tofo ia nganga pe mai le atua i lato. A wae tō tele perfecta pelo o lato o atu i le lalulangi. Ia, o le tā ua le nā o le tātou whaitau pea. Le fionga le atua. Se i feta lai mai le nganga o le atua ma ia ngoto unga i to tono o tātou loto. Awa ine i
a ve tātou e tā e ina i tātou ni whamatalanga ma ni iao onga se. A lea ua tara noa mai le apostolo mai ia tofu ia nganga uma pe mai i le atua i lātou ona e tō tele ua mai e le ko lai kiki e ko kele no inga o le taimi o le mātala ai o le au kerisiano i tātou whai tete o tātou iai taimi a vai la le tātou wawa ai le fionga le tua ma tātou whaitau le fionga le tua se i feta lai mai le fionga le tua iai tātou ona le ai ale o tātou pole e le fa pe voi la o le a fetoso ina i tātou i so se tala inga se au mai e loa ina o le kerisiano malosi e loa fo ina o i tātou ni kerisiano vai ai sea ona ua tō sina ngō fio tātou loto i se mea ua peie ila mai ia le upua ia mai e le ni aulo uma mea i ila tā ua lale na ina ia tātou doa ia tātou malama se feta lai mai le ngango le tua ma wha malama tiri ia te tātou le ano tonu o lona fina ngalo ona tātou woai le tātou te leo wha lau ta tai foi tātou te leo e muri lesi le ai o ta tala mai le awanoa o oea o le osi taulanga o oea o le tangata o le tua o oea o le kerisiano o le tangata ua wha ke risoina o lona winga ata o le tangata ua wha ke risoina o i tātou wā o so o Yesu Keriso pe ia o na tātou wawa iai le fionga le tua le au so o na amata ai le tūlanga e lei mautonu tūlanga e lei mauaa o lātou wha moe sa fetosoa ina i tali tonunga ese ai pe o le winga na o tātou mta upu le neitai au pe o na wha malosi mai le apostolo Ioane mai tātou te tofo i a nganga uma pe mai le atua i lātou a wae to o tele profeta pelo ua o atu i le lalolagi. So we have a warning. So se kerisiano awa ne i taita ina se i tātou. Awa ne i tātou se tia le ma luo le taita au ma upu ma nai a tangata ai te le o iloa le mea lai tua. A o le au nangi ngā le apostolo le neita au. Mai a o nganga uma e le tau tino ua mali mai Yesu Keriso i le tino e le mai le atua i lātou o lo le anti Keriso lava le nei ua o tau whaalongo i ai. Ia tā ua le nā mea. Tā ua le nā mea a ta o le anti Keriso o le whaafsangai ma le Keriso. Lono winga e whaasanga tau i le ngā luenga le atua po le tala inga le ali whaola. Au soi fua mai le laulangi nei. Au se lu tau fo ina nā mo i tātou i le neita e au. Mai au aini i tātou se tia. Au aini i wapea mai e wala mai fa mai o le i nei le ali. Ia lo lofi aku i o. Ia wala au aku fo i leo wala au aku i nge. Ia o le i nei le ali. Ia na lo lofi mai fo i lea. E pe i fo ringa ua e le o mautinoa. E le e mawaa. Au i tātou, ua iai li tātou tusipa ia, ua uma na wha aliliu wha Samoa, tātou mafuta pe le tusi le tua. Nei fo i vai taimi pe on tātou iai le, i taimi o le mautonu o tangata, ua whenumi ai, ua lei lopo ai a talitonu iai. E pa ua le mea o oe mau le kevisiano, tātou te talo ma tātou no manu i le tua. O ia o le tua e mai ai le whaasinonga tonu. O ia o le tua e tai tonu i tātou le mea manui ai. E le whaia e le tua se mea tai se tangata i se mea malai ai. Le ai. O ia o le tua e nā te whesoswa ni mai le neifo i vai tau o le mautonu. I le whaipuna e se fulu. O le alofa lava le nei o le tua. Tātou wā lolofa i le tua, a ua alofa mai o ia, ia te i tātou ua na awina mai fo'i lona alo, o le tongi ola mo a tātou angasala. Le aupe le
a whai ua whaapea o nā lofa mai o le atua i a te i tātou e te tauai o na tātou whealofani. Lono winga o se hawa onga mo i tātou. Tātou iai le nei vai taimi o tele ai na whemisa i tangata. Tele fo i o na wa ese ia a inga. Ai o lea ua tala noa mai le fionga le tua le ai. Mai o tātou o le whanau o le tua ni tau o na tātou whealofani. O na tātou tele i wa ai a le atua. Le i wa ai le atua se tasi a tātou whealofani. O na tu mau le atua i to tonu i a te i tātou. Ua a toa foi le alofa i a te i to tonu i a te i tātou. Samoa o le fionga le atua le nita e ao. Ua e mana malama. O i tātou o le atunu ua ao Samoa. E ia o na taunu watu misionare ma. A watu le tala le lei whaafitai o tātou ta māma tina o tātou mātua. O e na lātou mua i malae. Ia ma lātou whaatatia lea la fua tātou te sāwa vani ai. Le afo i le tātou o mai o leo ko tātou au mau le nei nuu o whai fo i mo tātou nuu. O le whaamalosia le fionga le tua. Aua ne i ngalo. Aua ne i ngalo le tua. Aua ne i a vea tupe ma le oa. E whai ma mea e whaoa ai le tūlanga o le tua i to tonu i louta le tonunga i le ali. O le tua e ou le oa ma le tamao a inga le nā. A oa le taimi mna o i le tua e ava ese a. O le whaamalosia le fionga le tua le neita e au. Ia, tātou mātāla. Tofo ma wawa aipe ni a nganga moni ngā ma i tūlanga o tala inga. Tātou woa i le upo le tua. O i nālo tātou ala fua e whaasino i a te i tātou. Ia tau na ia anga le mai le tua i le nita e ao. Aftai fu i a te i lātou e na whaasoa mai i le fionga le tua. Ia pei fu i o na tātou i le nei vai tau. Ia whamaile fu i puna e se furu o le alofa lava le nei. Le o na ua tātou alo lofa i le tua. Ua alofa mai o ia i a te i tātou. Ua na awina mai ai lo na alo. O le tongi ola mo a tātou angasala. Ioe, tātou iai le nei vai tau le leni. Ia tātou mawhau le nganga i ai. I le tāua o le foa i le atua. Lo na lava alo e tō tasi. O ia au maia. E saunia le wha o le tanga. To e avatu ai i tātou le ola e wha vavau. Ua umana i e saunia mo i tātou. La tātou wha iu le tālo. Mātou vi ia lau fio i le nita e ao. Whaafitai o no lau fionga sa wha soa lo watunu. Mai se o e sa wha fonga mai. Ia avea o se fe au tā ua ma se fe au au ngā i le amatanga fo i o le neita o sanga i la mātou savalinga. Mātou te vaai e le whaingo fie. Lo wha malu mai o whainga tā o wha mai. Ia a matai fo i o na wha vai leo langa o tangata. A oe lava o le tua i te wha malosi mai i a te i mātou. Mātou te tuli matai pēr ma mātou vāvā i atu i a te oe. O le mua ma le muri. Wha manuia i loa tunu i le nei tae au. Wha manuia fo i le ofisa wha salalau le li pule ma le au whai ngā luenga. Ia iai lo wanga le le. Tātou ma oe le nei aso e manuia i mea uma. Ono o Yesu wa ole mavala awai. Amen. Amen. Maya lau fa'au
Savalinga alau au na watau fa vai vai saulele lava o te mana o mia o loa nganga sa fa amalosi ilana ngaluenga it's a we lava oe malo tau tinga ono sai pea mauloi masa leo le whaavavau waia saunia ua o iloa nei pe au noa maoe Yesu o lou wha moe moe nai a apa mai matai tai atu I manui ai tele wai saunia moa Famalolosi ilana ngaluenga It's how we are lava oe Malo tau tinga Ono sa ipea Maoloi mata Leo le whaavavau Waia saunia Loa ina ea E whaama E tui whaatalo whaatolo whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei yaso. E ele talitununga le ate le se pa uo tau whale nei lolutulanga saulua I mawhauwhawina pe ona ta ualfalitu pele ASP. O walo anga le ASP e ono pasene o le apa ua ati le tau whale le whai ungol tau sanga. Ua te le atu nailo le lua te simaleiva pasene le na ulua I fuafuaina. Ai olo walo I alfalitu pele ANC le fitu pasene o le apa ua I tau whale. Na ta ua Mike Jones o le whaitau whasini o le tamau ainga o le ASP. Ua le wana whaatalitali le atunu I le tuai te isi o le siitanga o tau whale le nei tau sanga. E maafuana ua maululunga pasene tulu I mo kesi ma mawhatu utuunga mo ai talafu ma ua siitia fo'i le numero whale. E la taile se laus fulu walu afe tala se vai ngātu pena whaaluina I nisi o pule ngā whaafale mai ma pule ngā nuu I Bay of Plenty mō tau mawha I le tau sanga o lo awhi tau sanga whaaltupe o le lua afe lua sifulu lua afe lua tasi mō pule ngā nuu a Rotorua Lakes, Tauranga, Western Bay of Plenty Regional, ma Lakes, whaatase ma le pule ngā whaafale mai a Bay of Plenty. E pito tele tu pena whaalu le Western Bay of Plenty District Council. Le la tele fast flu afeta la mo tau mafa a waso I filifilia ma le au whai ngā luenga. Ai pito pa ule tu pena whaaluina le pule ngā nu a Tauranga e whaafe ono se lau wono se folo tā la. E tolus flu I wafe ma le whaafa tā la na whaaluina. E le pule ngā nu whaitu malo a Western Bay of Plenty I tau mafa po le catering I le tau sanga whaaltupe lua afe lua sifulu lua afe lua tasi. Mai pitu tele tupen whaaluina I tau mafa moa o onga wha seminar po workshops ale pule ngā nuu le silia male se fululima afe tā la. Wangalulu e whaatasi Sir John Key, malo Natalie o Max, whaatasi male au so e fuafuaina le whaungo whale John ma Michael Jau. Ma o le angalulu e whaatasi le MTK Capital Sir John, ma le Stonewood Group, ale au so Jau. E whaavai nei le Stonewood Key Capital e $2 miliona tala ua mai ona folfola al company, ma e se lau miliona tala o lo fuafuaina
ia maua i le isi sifulvalu masina o lo manai e whaatawai ele whawai fale. Na ta wai le isi whaatono le Stonewood Homes, John Chow, o la lātou pisinesi o se fōwanga fsosoni esi i tia tupe whaatawai nisi ele. Ma ia o ngatase malamana o ngā moni fale fau te tono New Zealand, e mawai fo ila wanoa moni inivesi. A wā ila toi fie pisinesi whaatau fale no nofo ai a inga, o le mana ongol company fau, ina ia whaatupe ni fale se 5 se laulu tau sanga, mai tolu polo keti, ia ua whaanga solo i au kilani i le taimi nei. E whaitau a whita mai tia onga le University of Victoria i Wellington i onoa o ngātu o lātou a inga, i nei vai a solo manai, pe a whaia e whaawau peo na whaia le solo tite e whaasanga i polkala mel COVID se fuluiva, pe i ta iol whaamtalanga le Vice Chancellor le University, Grant Guilford, e ta tala pea pao lea o ngā whaalo ia le University le whale tuwai o le mālo, ona e ono tūla i mai eini si whaawhitauli, ini whi ese a inga matangata te. Wa tumu le pakau ta avale le University le vaenga o taulanga, i loli mata avale whaapea mawhale ia tangata te. I Barney Street i whafuane o lea onga mo pisinisi, i le Rutherford House, wa tāpuni le la le University pipitea, ona o ripote whaatatau ni winga le taupule o loo whaali tamaitia o ngā malau whai ngā luenga, mai nao ni nei tangata o loo ngā lulu e pea. Na ta wale Preston o le asosia tamaitia o ngā le University of Victoria, e yelo na talutononga, e eini si vaenga mawhai ona whaatino le University, e ave e se ai tangata tite e mai loto a o lea o ngā. Wa whaamani ala tamaita i Palamia Jacinda Ardern o le a malanga i le United States le masina o me, moni whaatala noanga i mta uptau i whaatawa inga, ma ua whaamani a fōi o le a whaiai se saunoanga i le University of Harvard na sauno Ardern, ua matua te le lava le mana onga le lalangi mo le atunu o ni usila, o se whaamomua ni usila mo le vai fafo, o le mata i tūlea o awanoa mo whaatawa inga, e vaviona toi tūla i mai le atunu o isa tūlanga le lei. Ma ia si tia le ingoa le leo New Zealand i maketi auto o fe whaatawa inga. O le asonga fuasali po tia ai le au nanga le staff e whaapea o saoni Ardern e whaia sana saunoanga tele i le University of Harvard o ni awanoe maasani o na tuu na o taitai longa o le lalolangi. O le awhasaina i te tono New Zealand whaatinonga po o ngā yoinga matonga fitinga i li liu pe suia i le tangata lea e i tu ainga tutusa. Ina ua pasi ai le pili lona whaitaunga whaatolo le palemene, o le isi ono masina i lumo le amatai ona whaamamalu. Na langlango ina e whaipule le Labour, Green, Act ma le te pati Māori, whaapea i ma whaipule to luas fulima le National, ai o le isi to avalo le National, e awhi Simon Bridges, Simon Brown, Melissa Lee, Todd McClay, Simon O'Connor, Chris Peng, Shane Retty ma Michael Woodhouse, na te e le pili. E eni whala putuputonga i le sailiani polo fiti po Charities a le Destiny Church, wa ave se nei male restalo whala putuputonga i whaangalue ina unua male sailinga ni polo fiti, ina wale au sia tu ongos whala putuputonga i tutono o lea lio, o ana nafi, na suia i le Charities Services, le lisi mo le Destiny Church Auckland Trust, o le Destiny Church Taranaki, Destiny International Trust, ma le te hahi o ngā Matamua Holdings Limited. Lua masina taluaina whaalia le Charities Services, se suenga a mata ia whaala putuputonga, ina ua wha o atu ni whaase ai tu samale luas fuluvalo, e wenga i le lotu. I whaamaumonga whaaltau sanga taluaina i o lota, wa ile au whainga o a seta, a whaala putuputonga, le tu samale 5.5 miliona tala. O le asoeta wa awina atu ai le whaala putuputonga le Save the Children, la la tautalo sanga ua mai ona saini e se fulu afe fitselau fitus fulmalfaa, o tangata ni usila o lo talo sanga ai i le malo. Ina ia whaatu maupela matafa yo le komesina ni usila mo whana witi. O le pili tau whaofi ua ta ua o le Oversight of Oranga Tamariki System and Children and Young People Commission. O lo iluma le komiti whaapale mene le taiminei. Ma le ave sia ile matafa yo le komesina mo tamaiti. Ma le pule li poti sa o ile pale mia e whaie masuyo whana witi peitai. Ua whaatu ina se komisi fo mo tamaiti matupulanga talavou. E whaangalua ina se komiti whaatonu i le vao le tolu, ma le ono leo whainga o na sui. Na taue Jackie Southey o le whaalaputuputongo le Save the Children. Salu i tauina pea ele komisina o tamaiti i le malo New Zealand, mo le silia ma le tolu se fulu tausanga,
ina ia whaia nisi ngai o ingai sili atu mō whana witi a New Zealand ma sa avea fo i masi ufufonga mālosi mō le lau tele ina ia whaia nisi winga tāua e pei o tamaiti e tau sia le mālo whaatasi e male mata upu o le mātitiva o whana witi. Ia tuno i fafo, sa whaatawana ua le bale mi o Australia le malo saina ina ia whaaleolo na tite i tau whaamata o Lucia o loo whaie whaasanga ia Ukraine. Au whaatuptupla ia bele se inga le vao malo o loo lango ia Amerika na Lucia. Na whaamawina Scott Morrison e whaapea. Sa whaasilsile Beijing ma Moscow le whaamalo sia atili o le vāvala lata o la laso o tanga. Talo na awina atu fita e silia mali se laua fea Lucia ile tua oima Ukraine. Na sauno le palemi o Australia ila lato palemene e whaapea o lo lato lea whaanau naunga ina ia whailoe malo umai le lalangi lo lato te ele tulango lo tupu mai i whaingatau whaamatao o ni vevesi masawanga e whaia whaasanga ia Ukraine. Ilona iloa o tutu whaatasil whainga malo a saina male whainga malo a Lucia le mata upule nei mai le o whailo fo ile malo saina lona tite ele me o lo tupu nei Ukraine. Wa ia wala awai le au whaitu lafa na uma, ina ia awai whaatasi ma le malo Australia whaatawa nau le malo saina e whailoa le tite e ia mionga Lucia, ma ia tu uawa noi se tali tala whea ngai e ala atu i malo au whaatasi. Ita alonga, na whailoa le numero tasi la langi tenisi le itu paoli i Novak Djokovic i le asolua, o sauni e whaamisil ta amilisanga tenisi falani ma Wimbledon pe a whaia mo umia le whaiona tui puipui lo COVID-19 ia ma whaieo na awai i sana whaamatalanga le BBC na ia ta awai o ia le i whaiani o na tui puipui lo COVID ua malia lava e misia ta alonga titele le sa siampini taloi nei o ia malamalam fo il tulanga o ia te ia ta amilisanga titele o na olele whaioni o na tui puipui na ta awai Djokovic. O ia, e le te e tui pui peitai, e elona talatonunga le saolotonga e filifili e li tangata, po ani vaenga e tu itutono lo na tino, ma ia te ia lava la, e ta ua tele, lea to langa. Tala fawia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Sai fōmanuia malalangi o māle tātou tunuu, ia ero maia, o se whaopopongo tātou telefou mai sa mōmole nei fo iaso. O forasia le fionga le minister tupe maua, le fionga tuala te vanga poni whasio, le fionga fo ile le sui pāle mia, teu ngol tu la fono o la fonga o whaife au, e le fontanga le pāle mene le aso ana nafi. O ia teu ngai au fiai. Mua, o le ngopupu, o le nei teuteunga, o la whaingoinga, o le tū la fono teuteunga, o la fonga, o tupe maua, luas furu matasi. Vaenga lua, ina ia soloia, le whaupunga, whaife au tau sinu, po Minister of Religion, mai le nei vaenga o lo iai, le whauinga ina upu. Vaenga tolu, i lalo le vaenga ono sumaratasi, pui tasi, o le tū la fono au tū, ia soloia le pala kalafa, pui ngā. Vaenga wha, ia soloia le parakalafa pui sefulu ma le pui sefulu maltasi, o lo i lalo le vaenga ono sefulu maltasi o le tu la fono au tū. Vaenga lima, ia soloia le parakalafa pui tolu, i lalo le vaenga iwa sefulu maltolu o le tu la fono au tū. Vaenga ono, ia soloia i lona atoanga le vaenga iwa sefulu tolu a i le tu la fono au tū. Vaenga fitu, ia toe tu uina i tu tonu le parakalafa pui la, i lalo le whamatalanga po le sketcho vaenga a pui tasi ina ia tu sauno ina i tupe maua whaife au tau sinu mai la fonga. O fionga le fonga whetalai, o swinga na ua fuafuaina, ma mafuanga wala tatawai le whaio nei swinga i le tu la fono tupe maua. E li lifa fina ngalo le whainga malo fau i pe nta ua le fionga tuala, na ia sauno ai, talu mai on tuto tasi sa moa, o lo tutongi la fonga o malawa tangata le langi, mai o fo i ile li fa o la o iai le langi sa tutongi fo i lana la fonga,
Pei tai sa le sila te tai o le atunu u le vai tau e whaia le tūlanga i whaafenga inga. Ona o lo lātou tel tununga o ia la mai ei manuia e pei o ia sau noa. Ave mea kaisara ia kaisara ai ave lo loto i le tua. E taliton foi le fionga le minister. E tele na waisi a wale mwhai ona mō mai ei tupe le atunu u matupe le lei. Ai o whai au o ala i o manuia mosa moa. O le whontanga le palemene le aso na nafi le foina fall si ai le tula fono tau whaofi o teuteunga o tiute lua whelua se fulma le lua. O ia teuteunga le tula fono o tua lua fes fulma le wha. O le tu sau noina leo o loa ua whaatanga mō tiute popolo ketianga waa. Na whaama mawhail sau ninga le fionga le ministai antuala. O loa lo tu sau noina tiute lalo le tula fono. E mōpolo kete au fiei whaatuanga, whai ngā whaiva, maati na e te tele mō le manui o le atunu. Sau no tua lei lalo le tula fono, o lo manino ai au fiei ma o loa na whaoru whale mai le atunu. Au le ipasia le tula fono. Peitai o ina la ngai se whina ngaro le teitai o le tua ngai, le fionga fontoi pia le waffle. A whai o le apasia le tula fono, e manatu o ia le atu i ti tia tupe maua mai tiu te lungo o loa ua tu sau no ina. Na visiringia fo ia le teitai o le tua ngai, e na ia wha manino mai po a tonu o loa ua tu sau noi lalo le tula fono, ai maise o polo keti ma pisinisi o le a fia i lalo le tula fono, o le a mawhai o na ta oto mai eise au wha ingo tupe maua, o le a toi maua mai mo le malo. Sau no fontoi, o tupe maua me le malo i tiuteo o loa, e wha o ngai wha tupe hisi ati na e mo le manuia lu tele o le atunu. Pei tai na sau nore sui te tai, e te tau i sui umo le mota, ona le manatu mamai le a fianga e ona tula i mai, pe a whai ai pasia le tula fono. O a wha adia le wha no le sui whai puleo le tu malo sa tupaitea, le fionga lau tafi fio se lafi Purcell. I le mata opua a fia mai ei nisi o sui ngā luenga i whaavai teimia Samoa, le olo ngā lurui te tonu Australia. O le whanau noanga o le fionga lau tafi, ona ele te tau na tupu mai e tu ai ngā winga walia e mai. Ona olona mālamlama anga le sa iaia o vea o ia ma minista o le fo i matanga luenga. Po o ai lawai whaafai ngā luenga i Australia, e tutusa tangata oma, tusa lava pele sitiseni Australia. O lau tafi sa vea ma minista o le kāpenekta o le whainga mālo taluai, mai sa ia una ia mālo si awa no ngā luenga whaavai teimi i Australia, mai na ia wha manino fo i le au whai whaatu anga Australia, e te tau fo i ono lātou sila ma le wha ai tete, ia awa ne o lātou whaia wha tangata polonga ia tangata o atunu o le Pasifika au fiai ma Samoa, lea o lo o lātou awi nātou wha whai ngā luenga ia lātou whaatu anga. Sau no foi lau tafi, a whai tūlanga whaapea, e nā te whautua ina mauna ia pea alo ma whanau o le atunu o ua ngā lulua i atunu o i whawha ia ngā ruenga. Ina ia fo ia whaafita auli po le a lava le awale ma whai o na whai, ma ia ngā lulua pea a wale tau singa o ainga i Samoa. E tō lua nisi o suia lo whinga luenga whaafai teimi, na whafonga i lumo o le senate Australia le polonga ma le leanga o le whainga o i lantou. A o ngā lulua ai, e au fia i malisilia i le ono se foli tūlai ngā lulue ai, e nā o le tai se lauta la le totongi le vai aso. O le tua lalo lau tafi i le mamalu le atunu ua malanga ia ngā luenga, o lo o iaisu i ofisa sa moe mawhai una fesota i iai, a toa ma le ofisa o le konsulo sa moe Australia, sa te tau o na fesota i mua iai. O le vai aso nei e tula i le whaamasinonga mō le teimi mua, se tasi o tamai ta i leo e whaasa fulfitu tau sanga le matua, e le whaia leo ni whainga tau whaasa se, na mō lia le matanga luenga o leo e tu o inga, o lona whaatu muina leo reporti ma le matanga luenga o leo, mō i lantou ia malanga i ngā luenga whaawai teimi peitai, e le o ia anga waa ma lea tiute, ai ua ia whaia lava e au noa ma se whaatananga, unga o le amata upo. O le whai unga leo tātou telefou mō le ni aso, whasoi foia.
matalofie ole ainga mo ole la tumalie Te tau
Sene, bese fia fia, bese aleluia, bese fia fia, ina oma waleona. Lo waliwa oma Sani amaile amanoa, ona o fia fia ilea, e ala tula upeselea, bese fia fia, bese aleluia, bese fia fia, ina ua oma waleola. Tala lele wa e amai
Bete
fia maua o le manuia o le ola i le langi wai e saunia e le toi paalongo ai se tangi e le toi ai se paanonoa e le toi ai se paanonoa na ole oli oli e le au noa e le toi o ti poi se tasi le ai se masi asi le toi ai se paanonoa maputa ina maya ile oli oli male pia pia matu ina tu olona vinga ile pese po wale apa ia ole apio angale na ole atua Wau maona saudi a moi taua Ai a pai e te li sauni I le langi le tanu umoni Oi inai pai le a mou topi I le toi ai se panono Na ole oli oli e le au noa E le toi Lingo le alanga ua so ia tu vasa ua lolongo I le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai vau tama o moli ala ui fonga tama whana ua ula mana o sapisa moa I le maasala wha Mali e toa malo tau E atunu ua o tama whanau E whaea ea Masiki oe I le vate a tea E langona lawa I si o toto E te ufatu sa moa I toloto Wala I ona e malo O tau whai wau ale moe malolo Wale ngatai whaanga tama Aole kuna ole mala malama O mai ole ma fau fau Matematika male poto salalau Le atangai whaakolo kiki Kolo fesa masai ene tisi Tusi tala mata tifanga Ilonga Samoa I whawhia whianga Ua sisi wala au o le vau Nai nei o sa le vau E tāpua inga E tūpo tūau
ta aina tu I whangalilo a ole nei lava wa whamanino o tō whaai e Samoa ka whana whaau I le vani monino Mali e toa malo tau Le atunu uau tamawhanau E whaai a ea Masini oe I le vatea tea E langona lava I si o toto E te o whatu Samoa I tō loto Wala I ona e malo O tō whaibau ale mo e malolo Wala I ona e malo It's just me. I would feel like it's just me. I would feel like it's just me. I'm all by myself. Telling me I wouldn't leave. No, you won't. But my sister said move on and believe in myself. Praying to my God will I succeed. Only He knows what He has in store for me. So I'm telling you, gotta keep on trying. It's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true if you believe that just me, yeah. Mama always taught me how to sing. I was just a young boy, didn't know a thing. Been around the world and met new friends. But I'm growing up, what should I do? But I hear my mama say, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe that's just me. Never give up, never give up, no. When they talk about you, never give up, never give up, never give up, no. When they're laughing at you, never give up, never give up, never give up, no. Listen to me say, never give up, never give up, never give up, no. He will always be there. 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 Gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, I would feel like it's just me. I would feel like it's just me. I would feel like it's just me. I'm all by myself. Oh, te toa tuli po
na ua e tangi e moa u o loi mata o te mau tinoa ua o whaangalo ina oe funa Uana o oe le sili o te tauia oe ua lea I maseisi moe ia oe ai whaangalo ai whaingata ai ala o ita e tali o ni pua uanga ka ita o nei e tasi ai ta ua ai tawina e iloa o
te tau ia oe ua lea i maseisi. Funa ua e ata o tinga e lo anganga o iai o se sasi i lata ua mafutanga sua marie hoi funa Kaingata so tali tonunga Lei ita o se tasi Ele ia lo fai ai se maula Moe ia oe ai whaangalo i whaingata Ai ala o ita e tali o ni pua puanga Fa ita o nei e tasi ai ta ua Ai tau E tui whaatala whaatala whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mō le nei yaso. E ele talitonunga le ate le se pa ua tau whale nei lolutulanga saulua i mawhauwhawina pe ona ta ualfaltu pele ASP. O walo anga le ASP e ono pasene o le apa ua ati le tau whale le whai ungol tau sanga. Ua te le atu nailo le lua te simaleiva pasene le ana ulua i fuafuaina ai olo walo i alfaltu pele ANC le fitu pasene o le apa ua i tau whale. Na ta ua Mike Jones o le whaitau whasini o le tamau aingo le ASP. Ua le wana whaatalitali le atunu i le tuai te isi o le siitanga o tau whale le nei tau sanga. E maafuona ua maululunga pasene tulu i mo kesi ma mawhatu utuunga mo ai talafu ma ua siitia fo i le numero whale. E la teile se laus fulu walu afe tala se vai ngātu pena whaaluina i nisi o pule ngā whaafale mai ma pule ngā nuu i Bay of Plenty mō tau mawha i le tau sanga o lo awhi i tau sanga whaaltupe o le lua afe lua sfulu lua afe lua tasi mō pule ngā nuu a Rotorua Lakes, Tauranga, Western Bay of Plenty Regional, ma Lakes, whaatase ma le pule ngā whaafale mai a Bay of Plenty. E pito tele tu pena whaalu le Western Bay of Plenty District Council, le la tele fast flu afeta la mo tau mafa a waso i filifilia ma le au whai ngā luenga. Ai pito pa ule tu pena whaaluina le pule ngā nu a Tauranga e whaafe ono se lau wono se folo tā la. E tolu sfulu i waafe ma le whaafaa tā la na whaaluina. E le pule ngā nu whaitu malo a Western Bay of Plenty i tau mafa po le catering i le tau sanga whaaltupe lua afe lua sfulu lua afe lua tasi. Mai pitu tele tupen whaaluina i tau mafa moa o onga wha seminar po workshops ale pule ngā nuu le silia male se fululi maa whetā la. Wa ngā lulu e whaatasi Sir John Key, malo nā tali o Max, whaatasi male au so e fuafuaina le whaungo whale John ma Michael Jau. Ma o le a ngā lulu e whaatasi le MTK Capital Sir John, ma le Stonewood Group, ale au so Jau. E whaavai nei le Stonewood Key Capital e luasful miliona tala ua mai ona folfola al company, ma e se lau miliona tala o lo fuafuaina. Ia maua le isis fulvalu masino lo manai
e whaatawai ele whawai whale. Na ta wele isi whaatono le Stonewood Homes, John Chow, o la lātou pisinesi o se fōwhanga fsosani esi i tia tupe whaatawai nisi ele. Ma ia o ngata se malamana o ngā moni whale fōu te tono New Zealand, e mawai fo ila wanoa moni inivesi. A wā ila toi fie pisinesi whaatau whale no nofwai a inga, o le mana ongol company fōu, ina ia whaatupe ni whale se 5 se laulu tau sanga, mai tolu polo keti, ia ua whaanga solo i au kilani i le taimi nei. E whaitau a whita mai tia onga le University of Victoria i Wellingtone, i onoa o ngā tui o lātou a inga, i nei vai a solo manai, pe a whaia e whaawau peo na whaia le solo tite e whaasanga i polkala Melkoviti se fuluiva, pe ta iol whaamtalanga le Vice Chancellor le University, Grant Guilford, e ta tala pea paolea o ngā whaalo ia le University le whale tuwai o le mālo, ona e ono tūla i mai eini si whaafitauli, ini whi ese a inga matangata te. Wa tumu le pakau ta avale le University le vaenga o taulanga, i loli mata avale whaapea mawhale ia tangata te. I Barney Street i whafuane o lea onga mo pisinisi i le Rutherford House, wa tāpuni le la le University pipitea, ona o ripote whaatatau ni winga le taupule o loo whaali tamaitia onga malau whai ngā luenga, mai nao ni nei tangata o loo ngā lulu e pea. Na ta wale Bristeno le Associate tamaitia onga le University of Victoria, e yelo na taltononga, e eini si vaenga mawhai ona whaatino le University, e ave e se ai tangata tite e mai loto a o lea onga. Wa whaamaniel tamaita i Palamia Jacinta Ardern o le a malanga i le United States le masina o me, moni whaatala noanga i mta uptau i whaatawa inga, ma ua whaamania fōi o le a whaiai se saunoanga i le University of Harvard, na sauno Ardern, ua matua te le lava le mana onga le lalangi mo le atunu o New Zealand, o se whaamomua New Zealand mo le vai fafo, o le mata i tūlea o avanoa mo whaatawa inga, e vaviona toi tūla i mai le atunu o isa tūlanga le lei. Ma ia si tia le ingo le leo New Zealand i maketi auto o fe whaatawa inga. O le asonga fuasali po tia ai le au nanga le staff e whaapea o saoni Ardern e whaia sana saunoanga tele i le University of Harvard o ni awanoe masani ona tuu na o taitai longa o le lalolangi. O le awhasaina i te tono New Zealand whaatinonga po o ngā yoinga matonga fitinga i li liu pe suia i le tangata lea e i tu ainga tutusa. Ina ua pāsia i le pili lona whaitaunga whaatolo le pālemene, o le isi ono māsina i lumo le amatai ona whaamamalu. Na langolango ina e whaipule le Labour, Green, Act ma le te pati Māori, whaapea i ma whaipule to luas fulima le National, ai o le isi to avalo le National, e awhi Simon Bridges, Simon Brown, Melissa Lee, Todd McClay, Simon O'Connor, Chris Peng, Shane Retty ma Michael Woodhouse, na te e le pili. E eni whala putuputonga i le sailiani polo fiti po Charities a le Destiny Church, wa ave se nei male restalo whala putuputonga i whaangalue ina uno male sailinga ni polo fiti, ina wale au sia tuungos whala putuputonga i tutono o lea lio, o ana nafi, na suia i le Charities Services, le lisi mo le Destiny Church Auckland Trust, o le Destiny Church Taranaki, Destiny International Trust, ma le te hahi o ngā Matamua Holdings Limited. Lua masina taluaina whaalia le Charities Services, se suenga a mata ia whaala putuputonga, ina ua wha o atu ni whaase aitu samale luas fuluvalo, e wenga i le lotu. I whaamaumonga whaaltau sanga taluaina i o lota, waile au whainga o aseta, a whaala putuputonga, le tu samale 5.5 miliona tala. O le asoita wa awina atu ai le whaala putuputonga le Save the Children, la la tautalo sanga ua mai ona saini e se fulu afe fitselau fitus fulmalfaa, o tangata ni usila o lo talo sanga ai i le malo. Ina ia whaatu maupela matawha yo le komesina ni usila mo whana witi. O le pili tau whaofi ua ta ua o le Oversight of Oranga Tamariki System and Children and Young People Commission. O lo iluma le komiti whaapalemene le taiminei. Ma o le ave sia ile matawha yo le komesina mo tamaiti. Ma le pule li poti sa o ile pale mia e whaie masuyo whana witi peitai. Ua whaatu ina se komisi fō mō tamaiti matupulanga talavou, e whaangalua ina se komiti whaatonu i le vāo le tolu, ma le ono leo whainga o na sui. Na ta ue Jackie Southey o le whaalaputuputongo le Save the Children, salu i tauina pea ele komisina o tamaiti ia le malo New Zealand, mo le silia ma le tolu se fulu tau sanga, ina ia whaiani singayo i ngai sili atu, mo whana witi a New Zealand,
masa avea fo masi ufafonga malosi mo le lau tele na ia whaia ni suinga tāua e pei o tamaiti e tau sia le malo whaatasi e male mata upu o le mātitiva o whana witi. Ia tuno i fafo, sa whaatawana ua le bale mi o Australia le malo saina ina ia whaaleolo na tite i tau whaamata ua Lucia o loo whaie whaasanga ia Ukraine. Au whaatuptupla ia pele se inga le vao malo o loo lango ia Amerika na Lucia. Na whaamawine Scott Morrison e whaapea. Sa whaasilsile Beijing ma Moscow le whaamalo sia atili o le vāvala lata o la laso tanga. Talo na awina atu fita e silia mali se laua fea Lucia ile tua oima Ukraine. Na sauno le palemia Australia ila lato palemene whaapea o lo lato lea whaanaunga ina ia whailoe malo umai le lalangi lo lato te ele tulango lo tupu mai i whaingatau whaamatao o ni vevesi masawanga e whaia whaasanga ia Ukraine. Ilona iloa o tutu whaatasil whainga malo a saina male whainga malo a Lucia le mata upule nei mai le o whailo fo ile malo saina lona tite ele meo lo tupu nei Ukraine. Wa ia wala awai le au whaitu lafa na uma, ina ia awai whaatasi ma le malo Australia whaatawa nau le malo saina e whailoa le tite e ia mionga Lucia, ma ia tu uawa noi se tali tala whea ngai e ala atu i malo au whaatasi. Ita alonga, na whailoa le numero tasi le langil tenisi le itu paoli i Novak Djokovic i le solua, wa sauni e whaamisil ta amil sanga tenisi falani ma Wimbledon pe a whaia mo umia le whaio na tui pui la COVID-19 ia ma whaia na awai i sana whaamatalanga le BBC na ia ta awai o ia le i whaiani o na tui pui la COVID ua malia lava e misia ta anonga titele le sa siampini taloi nei wa ia malamalam fo il tulanga o ia te ia ta amil sanga titele o na olele whaioni o na tui pui na ta awai Djokovic. O ia, e le te e tui pui peitai, e elona talatonunga le saolotonga e filifili e li tangata, po ani vaenga e tu itutono lo na tino, ma ia te ia lava la, e ta ua tele, lea tō langa. Tāla whauia ma le si ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le awa uli. Sai foman wia malangi mal tātou tunuu ia ero maia o se whaopopongo tātou telefou mai sa mōmole nei fo iaso. O forasia le fionga le minister on tupe maua, le fionga tuala te vanga poni whasio, le fionga fo ile le sui pāle mia, teu ngol tu la fono o la fonga o whaife au, e le fontanga le pāle mene le aso ana nafi. O ia teu ngai au fiai. Mua, o le ngō pupu, o le nei teuteunga, o la whaingoinga, o le tū la fono teuteunga, o la fonga, o tupe maua, luas furu matasi. Vaenga lua, ina ia soloia, le whaupunga, whaife au tau sinu, po Minister of Religion, mai le nei vaenga o lo iai, le whauinga ina upu. Vaenga tolu, i lalo le vaenga ono sumaratasi, pui tasi o le tū la fono au tū, ia soloia le pala kalafa pui ngā. Vaenga wha, ia so loyal para kalafa pui sefulu ma le pui sefulu maltasi, o lo i lalo le vaenga ono sefulu maltasi o le tu la fono au tū. Vaenga lima, ia so loyal para kalafa pui tolu, i lalo le vaenga iwa sefulu maltolu o le tu la fono au tū. Vaenga ono, ia so loia i lona atoanga le vaenga iwa sefulu tolu a i le tu la fono au tū. Vaenga fitu, ia toe tu uina i tu tonu le para kalafa pui la, i lalo le whamatalanga po le sketcho vaenga a pui tasi, ina ia tu sauno ina i tupe maua whaife au tau sinu mai la fonga. O fionga le fonga whetalai, o swinga na ua fuafuaina, ma mafuanga wala tatawai, le whaia o nei swinga i le tu la fono tupe maua. E li lifa fina ngalo le whainga malo, fau e pe nta o le fionga tuala, na ia sauno ai, talu mai on tuto tasi sa moa, o lo tutongi la fonga o malawa tangata le langi, mai o fo i ile li fa o la o iai le langi sa tutongi fo i lana la fonga, pe tai sa le sila te tai o le antu nuu le vai tau e whaia le tu langa i whaafea ngainga, ono o la tu tel tununga o ia la mai ei manuia,
e pei o ne ia sau noa, ave mea kaisara ia kaisara, ai ave lo loto i le tua. E taliton foi le fionga le minister, e tele na waisi a wale mwhai o na mōma yei tupe le antunu o matupe le lei, ai o whai fi au, o ala i o manuia mosa moa. O le whontanga le palemene le aso na nafi le foi na fall si ai le tula whono tau whaofi, o teu te unga o tiu te lua whelua se fulma le lua. O ia teu te unga le tula whono o tua lua fes fulma le wha, o le tu sau noina leo o loa ua whaatanga mō tiu te popolo ketianga waa. Na whaama mawhai sau ninga le whionga le ministai antuala, o loa lo tu sau noina tiu te lalo le tula whono, e mōpolo kete au fiei whaatuanga, whai ngā whaiva, maati na e te tele mō le manui o le antunu. Sau no tua lei lalo le tula whono, o lo manino ai au fiei ma o loa na whaoru whale mai le antunu, au le i pasia le tula whono. Peitai o ina la ngai se whina ngaro le teitai o le tua ngai, le whionga whontoi pia le waffle, a whai o le a pasia le tula whono, e manatu o ia o le atu i ti tia tupe maua mai tiu te lungo o loa ua tu sau no ina. Na visiringia fo i le teitai o le tua ngai, e na ia wha manino mai po a tonu o loa ua tu sau no i lalo le tula whono, ai maise o polo keti ma pisinisi o le a fia i lalo le tula whono, o le a mawhai o na ta auto mai eise au wha ingo tupe maua, o le a toi maua mai mo le malo. Sau no fontoi, o tupe maua me le malo i tiu teo o loa, e wha o ngai wha tupe hisi ati na e mo le manui lu te leo le atunu. Pe tai na sau nore sui te tai, e te tau i sui umo le mota, o na le manatu mamai le a fianga e o na tula i mai, pe a whai ai pasia le tula whono. O a whaadia le whaanoa noa o le sui whai puleo le tu malo sa tupaitea, le whionga lautafi fio se lafi Brazil, i le mata opu wa a fia mai ei nisi o sui ngā luenga i whaawai teimia Samoa, le olo ngā lurue te tonu Australia. O le whaanoa noa ngo le whionga lautafi, ona ele te tau na tupu mai e tu ai ngā winga walia e mai, ona o lona mālamalama anga le sa iaia o vea o ia ma minista o le fo i matanga luenga, po o ai lawai whaafai ngā luenga i Australia, e tutusa tangata oma, tusa lava pele sitiseni Australia. O lautafi sa vea ma minista o le kāpeneta o le whai ngā mālo taruai, mai sa ia una ia mālo si avano ngā luenga whaafai teimi Australia, mai na ia wha manino fo i le au whai whaatu anga Australia, e te tau fo i ono lātou sila ma le wha ai tete, ia aua ne o lātou whaia wha tangata polonga ia tangata o atunu o le Pasifika au fiai ma Samoa, lea o lo o lātou awi nātou e whaafai ngā ruenga ia lātou whaatu anga. Sau no fo i lau tafi, a whai na tūlanga whaapea, e nā te whautua ina mauna ia pea alo ma whanau le atunu o ua ngā lulua i atunu o i whawha ia ngā ruenga, ina ia fo ia whaafita auli po lea lava le awale ma whai o na whai, ma ia ngā lulua pea, awale tau singa o ainga i Samoa. E tō lua nisi o sui alo whinga luenga whaafai teimi, na whafonga i lumo o le senate Australia le polonga ma le leanga o le whainga o i lantou, a o ngā lulua ai, e au fia i malesili e le ono se fuli tūlai ngā lulua ai, e nā o le tai se lauta la le totongi le vai aso. O le tua lalo lautafi i le mamalu le atunu ua malanga ia ngā luenga, o lo o iaisu i ofisa sa mo e mawhai o na fesota i iai, a toa ma le ofisa o le konsulo sa mo i Australia, sa te tau o na fesota i mua i iai. O le vai aso nei e tula i e le whaamasinonga mō le teimi mua, se tasi o tamaita i leo e whaasa fulfitu tau sanga le matua, e le whaia leo ni whainga tau whaasa se, na mō lia le matanga luenga o leo e tu o inga, o lona whaatu muina leo reporti ma le matanga luenga o leo, mō i lantou i e malanga i ngā luenga whaawai teimi peitai, e le o ia yanga waa ma lea tiute, ai ua ia whaia lava e au noa ma se whaatananga, o le aso lua se fumalevalu o le masina le nei, o tolu po i ai le isi wala aunga o le amata upo. O le whai unga leo tātou telefou mō le ni aso, whasoi foia.
Ia malo le whaafonga mai tātua tinu na ua mai atu ia whaupongo talafou o le nei aso pe ona tāpenina Severina Graciano. Ia mai sei tala mai Samoa ia le tautua whaupea le sunga ia tāse Salam Sam. Ia tu e whaamalo atu le teimi le tātua tinu le ua se furuma le tasi minute ua te nei le tūlai tasi le tautua le nei a fonga le lau lungo le tātua YouTube. Ia mai se fo lungo le tātua Facebook Live nei teimi. Ia malo le whaafonga mai ma futa mai fo ili to atele ilunga le tātou app le nei teimi o lea uli si ufonga nei o lau moe Wellington to e whaamalo atu na ngā lue malo fo ili tau ata i whiau mga luenga ma nei la vali mai tau atu le tau lau moe Wellington mai se inei porua le mātou pitonu ia leolo i ili tātou ofisa whaasara lau le tuatu si numera 5 Sumaltasi man Kevin Avenue Porirua tāre tasi le uli nei tāre lua le uli nei o na whaama ina leo le tautua si ufonga le lau mua ia e alo le taringo le sua ia le teimi a mese fo ila to le fenga i mga luenga malo lo fo inisi o le tātou tinu ia mese fo i le lo le pa ia male malo le tātou tinu o lo mafuta mai ia mamai mo mai lunga le tātou Facebook ia e male tātou YouTube le ni teimi o le uli i New Zealand nei ia le aso lulu le nei se fulma le ono le masino February lua fe lua se fulma le lua le si ufonga le lau mua ma na wha fianga nei teimi to e wha malo atu malo fo i le ngā lue tau ata i whiau mga luenga ia tau wha mai o le nei a uli. Mani a toloa, ia teu lo wa lele, teu umalawa tātou le nei a uli. Ia mai se foi, i la tau lo wha longo mai, mana tua, a ngai e whaia tātou tui pui. Mai tau watu o lea ua o oilunga i le se lau, a le tasi le afe se lau, mo na tupu tangatai wa afia i le aso le nei, ia i New Zealand nei. Ia o le tei mua nei talu ona pepesi le whaama i New Zealand nei, lea ua ho atu lunga le afe ia tangata wa afia. Ia me lea, ia ele ise me to mwhai o lea ua pepesi lava le whaama i, mai se fo i tātou Wellington, o le tūtāua mo i tātou, ia o le tūlanga fo i le tatau ona toe so ona whea wai. Wai pe o le vaenga nā lea lei ona mafua ona pepesi soro le whaama i le taimini nei, ia ona o le whea wai. Ile le ia le whea wai fo i le ia mai i le tatau fo i ona so ona toe whea wai i le tātou atunu o le nei taimi. Ia ono leo pesi fa mai se vanga nai vaenga tau tau ona o ia ia ma o temi foi fa penei ia wala wala tanga to ata se le fale fa tau tanga ta ma le ainga ia le ma fut no fu le fale ia ma fa iti ai le pesi fa mai ia ma vai foi le saunga le mu ia i temi o ai ia man tu fa le mask ia ma nga ia fa tatu tu lo tolu tatu ia wa fia tu fa tau ni tu le pusta tau wala vale fa yo tu temi nei ia e mese foi ia leanga ia fai siaki wa e mafua ona e te taula foi ona mawhata ua le fai ngor siaki ia e loa ai ona wa e afia isi amo le whaamai ia e pei ona afia e le ngata i New Zealand nei e whaapea foi le lalulangi atoa luas furu minuto te ai nei le tula tasi li si ufongo le lau mua e Wellington nei si uva sanga si uva si uva ai mo matine ai sei la mai lewe te si o vale ai mo matine ai sei la mai lewe ale on tu lina tu si ale a fai fini a tu alfa ali yesu de mali oli malo victoria na su elimu Britania samaya saulutan sena te tatai mai usue na te painenga lue tau aliva ole te sue mumula tu si vale tu si vale la me fayanga la me fayanga la me fayanga fasua si atama oye moinga afa omai se la ti la le la vale la me apa oye la me phone where la mai se man me sar lumine sal tu lumine awena alaina asul de mata ina tu nele la me
ia tama o ye mo inga afa o mai o mai se lo ti la le le la la ma le lo me le apa apa o le lo me phone where lo mai se ma le we sai no mane sai to be no mane awaina alaina asun de mata ina tu nele tu si vale. Le fa fiang malisunga ya Mr. T man pese ya opito nu solo ya toi fa maloma toi fa tala fa toi le taimi o le tatu tua le si fonga le moa i le toi tu la muli o le tau le lungo le tatu Facebook ma lungo le tatu YouTube mo la tau le o fa nga mai mo le taimi ya e mese foi la tau lo fa nga mai pele tatu app ya ile luas full fai tu la ya e pe ona yai ma sane foi tatu ya siasi tatu pinga fa ilangi na sa mo Capital Radio app ia pe a fia mona mia ni fa fia fianga so i fi loi mai se ni proclame e tu ina tu ia e fa fa ngo fia i lo wa uli ma le aga ia toi fo ile fia na nei e misila to lo fia ngai manga wenga ia ai o la to fo i wa ngai fo i wa fo i wa ngai le sami le nei taimi ia toi fa malo atu nei matua fo i lo fa longo mai pe ma mai mo mai lunga le tato Facebook ma YouTube tono ainga
ia toe whaamalo, toe whaatara whātu, me se fo ina i mātua, ia o loo mafuta mai tono o maota ngase, ai me sen fo i maota, ia o loo tausia whaapito ai, nisi o nei matatou mātua mātua, ia lo whātu le uso ia antere liva, talo whauso, ia mania fo ia tā whaonga wa oe ia nai tā whaoa ia sa uma. Ia whabea fo i nei whengai mga alwenga, ia manuia lava ngā alwenga o whengai mautou, o i lava lo mai mua mai lei taimi, ia o tiri lopo o whiale i tū lalolangi nei te mai mua mai ai, ia ona e le o mamau o atu, ia whapea o nei te mai mua mai so se vae ngā lava o le lalolangi, whea se hatu nu o lo e mai mua mai ai, ia i le tautuan le si ufonga lau mua mai Wellington toe wha malo ma toe wha tala whatu. Ia ai leo le a wha sorosoro atu nei wha fianga ia e wha whaingo fieo ngā luenga e mai whewa inga ia ma e alu e whailau tui ia ma e alu e whailau siaki nana wha manatu atu pēr te wha pēr se ua malo whale leo le li leo tasi vina mai o e whai tui ia ia mo tātou i tei Wellington ia tau mamao ma le vaenga nā olo ia i pēr ia le vaenga olo ngā solo ia solo te ia ni te ua fia isis ia a whapeo na poloka le awala i le vaenga nā whai solo te ia ui i sisi pito e te alu ia i ni vaenga o mani au fuafuanga lo whangai mo au te lata le mena i lau solo te ia fia nei sisi ia o le tātou atunu ia o le ulos fruiva minuta te ai nei le tasi si ufonga le lau mua Wellington ia le pesen nei e tai nā tu mo o tau ia mai mo mai lunga le tātou YouTube ma lunga le tātou Facebook ia o musika vea i e whaasole o mawhauwhaunga o le oli mai le mātu lua ia momori atu ia alofaanga mo o tau o le ingoa nā o le pese mai le mātu lua foi fei mātu lua whangari ia nana You're not
to listen to one dub song. I try and I try and I try and I try and I know that something's wrong. Anytime the DJ decides to play, one hand goes up in the air. Everybody chanting, doing the boogie, oh what an atmosphere. But all I hear, I'll be yours, baby tonight. Rugga, 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 be my baby. 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 I'll be yours, baby tonight. Ciao vilia tu ia te oita o ile sivana nei. Fai so mini valilo ulu vali mola uchu. Ai tani mai io wale lei e te sau mau mai sontei. Au ka pepe e ave I fea ua oki a koa ma le mea foi le. I'll be yours, baby tonight. Rugga, 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 be my baby. 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 I'll be yours, baby tonight. Rugga, 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 be my baby. 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 I'll be yours, baby tonight. If the party ain't live, then it ain't buku. And if it ain't buku, then I'm too through. If I gotta choose one, hey, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put away up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. Mai, lau fang choose. Ing mai lau fang choose. Sa mai sau fika, fai va mai ile mushi. Ing mai lau fang choose. Ing mai lau fang choose. Sa mai sau fika, fai va mai ile mushi. Au ka fe fe ile kei nge richa. Walue lue mai ile mushika. Pa mai loa ole kalima ole va alelele mai New Sheila. E makakia o ngai anga fika. Elelele solo ele se pe mika. Kalo fai isi koe inga ua kangi kangi solo kaluai. Ole michi mai lau fang choose. Ingu mai lau fang choose. Sa mai sau fika. Fai va mai ile mushika. Michi mai lau fang choose. Ingu mai lau fang choose. Sa mai sau fika. Fai va mai ile mushika. If the party ain't live, then it ain't buku. And if it ain't buku, then I'm too through. If I gotta choose one, hey, I'ma choose you. Be my wheel of fortune, let me give you a clue. Dance, dance for a player. Hands, hands, put away up. Tonight is major. Place your wager. You ain't never seen paradise. Let me take you. Mai, lau fang choose. Ing mai lau fang choose. Sa mai sau fika, fai va mai ile mushika. Mai. Vatianga mai le sunga ya DJ King T. Ya pol sunga ya siope asiata ya mo fai fo ilangi fo longo ale fo ia lo le tunu. Ya emane fo ina ya na musika fa longo longo. Ya ai to fa tala fa tu le Jamie fa tala fa fo isu so ya lo ese po fua sale ma lo lava la sunga ile lipese ya el tamalo te ile ana ya na fo ile ya na taleni ya ole felwa ilunga awala inga luenga ya to pese ya to fa ngota tele tau tu tamalo ya ma ile sa ole mulunga la wala ya fe ngai fo inga luenga ya sa ole le wa fe se la uno se furu ke se la we ile so yon mele ya fa tete la fo ima pe ona matu le taimi wo fanu fa tete la val so ona fe wa yo tatu e nga fo ilo tatu fa na fa pe ole tali po le fine na ma sani ona fe alwa i ona fo lele ole maluana le fia fi fe alwa i wa tau ona fa yese tu alalo ole tau no to fe wa ya wa fa tete nga tala fo i taimi nei mai se la vana yo tatu ma tua mai la to fo lele o ma wa ngase tu mau Whenga tāle taimi nei mātua whapena ia ona o le pepesi le wei taimi nei le wha mai. Ia e wha o mai pēr, ia le wha fonga mai, ma le mai mo mai, ia i wha fianga
Ia a moli atu whaafengo fie fwe unga luenga. Ia ma elue mai ai. A whaapeo se pese au ngā e te siva ai ma elue mai ai. Ia whaamalo stino mai ai. A whaapeo se pese fwe lele whaasole uma whauwhaunga. Ia nai mo ini lea whaasole uma whauwhaunga. Ia pe te tūwha irunga e te rua wosi. Ili whaasale nā meo le wosi. Ioe. Wosi whafo, wosi I tono le whale I luma sitting room. Ia ma wosi ngā luenga. Le isi tūla whona whaasai le wosi. Toi lua sifutasi minutu ana tā leo le tūla lua. Le sunga ma papa tuna mota. Vingo le fianga sale mo.
tai mai sale mo sa tau falata ai le la tai albe ke fala kai for ke ye pai re so ya te pa atolo so we ata o ne si o tanu e te va ai le ma talasi o te ne o le a yoni papala solo itama itai ta alo ile tupe me masania I etele te ai se fa emi se look palo sila me tau sabi awe se panga leva ai se metika tala baila upe te apai ole afa atufa ai le aloi lo ubangas le masani mai asufa sapa akele utao tu au oi se ia oti leoti Aria pore tai ia e talia lo uasa samai ina talia lau pule o te whamanu ma whaafetai o le afo I tua masama masia ulo ta e ata ata o te anganel ti I le langi e le toi e ma o te moe afiafi awe se panga le alo mai se metiga tala mai la upe pe apai ole afa atufa ai le alo I le umanat le masani mai asufa sapa apela utao tu mau oi sania o leoti
Pele umasi ufonga mali o le penino tia fau ala pati mamalia ia o mamai atu ia mali nei o langa ia o tu mau pea si ufonga mali o nei o fai pese ta uta ua malongolongo ala tatu tunu io se fulele pa opa o ata miti o mai ata matu velele e matua mali a tol loto a ia o por pese ma le ngol pese we itae ua moite te we itae ua moite te io ia nai te ilona mafu anga alai ona mo te io te le mele mafu fau alai ona mo te ilis ia ole namu alai ona mo te ilis ia mai si vanga mai si vanga ia ole fefe alai ona mo te ilis tangata ole popole alai ona mo te ilis tangata ia male mata ala alai ona mo te ilis tangata te ua ngauia nisi ia me to tino le ainga le po le mafu anga alai ona mo te ilis ia osa mo ia sola e mafu ona mo te ilto ina mai sera le ainga fu le ile ma umanga ia uta fale ia mo te ilto ina e vai me tua o lo fu le te ua wo so fa ia tono le pa ta amu pole ma umanga ia e ma fai ona moe ma la mo te ilto ina ia o te ia isi mo te ia na to si la fia me va moe ia le masani Erika mo mo te mo tina matala e fu mo tina matala a matala tina e fu le se moi io e a matala fu le tama e te ron fia fa tama matala mo tina matala e le se moi le po e te mo te fu le ia al tama fu le tina na ai na mu se tulo ia la moia tama pa yela na tama na eu te nei roe tama le antele apis tanga tamo te tasi ala ai mo tanga tamo te le antele on me volele ya ma fo ina mo te le tele tupulanga ia wa tuli tele mai ele si pitonu ya na to yo no minuto na tale o le tula lua yo ina manatu o le ata walunga tato por clame o le yaso o mele mo le atu le fa tele lava ile pa ia mo mano tato wa tinu mai lava tato maftanga le tai ona la se ia pa ia mo ile nei taimi o le o uli le wa fa mai ina ile tau tua si fonga le mo le atu fa tai ile uto lango mai ma lo uto fa fonga mai mo mai fo ilunga le tato YouTube mo lunga le tato Facebook ia o ma na ia fo le tato maftanga le yaso ia e fa malu lua tu foi o le ase upu o le ase ngangana o le tau tamari ila fa fonga mai sa mo ma mai mo mai le yaso ia malu ave fari o tau fina ngaro se ale o la fa inga duenga ia e poto la fo le tau tai a sela na tu yama ia la fo inule e nas fa le tonu ia ma ia sala fo ia vala po la le upu le tunu se ale o la fa inga duenga le yaso mo wa fia le tatu tunu ia ma nuia fo ia nga duenga o toi le yaso ia la fa inga duenga i fa afta te fo le tapo inga ma tua ia lo po mai pe le fala ma ta sia fo ma tapo ia ma no talo ia wa nga i fa na wi fi au manga luenga e mai se wa onga to fe lo i le tai masani le so ata yao le tu la fitu le tau tu le si fonga le mua le fionga le pule e mai se la fa inga luenga mai Wellington le si fonga le mua ma tu ti fa so i fu ia le la ta tu siva le pese le ma ta tu fa ma vai ai ma le sunga ia aswa Felice Mikaele o le mavaenga tavita mai onantana ia le la tatou mavai ne uli so i foia mai manuia ia le tatou tunu